Kamu ya semilau do, tapi ya kumas sempaja kumilau wisi salah. Apa iya lo sampajange pura terbukti nih, mapamulai nadita si mana birabi madiolo, ina iya kokui sampajan na mangilau betul. Iya na tu ampai makada, iya tu sampajange ala untuk langsung sifatnya pangoloi aga pangilawam aja tapala bawa nih angkane don di mamuisa na tu tapi subhana rabbiyal a'la kama pakaraja yero subhana rabbiyal azim mapakaraja yero mapakaraja sana iko pura ko mapakaraja wasa makadaya kupunnya melo musompa usaha kagi pakaraja jalopongnya adab itu yang kedua puji-pujian nang kenal hamdu fatihah puji-pujian nayero bahkan ilalan na fatihah ang kedua umrah makan jalan da yunri bilodon aja napal-napalangi nalapakan lillah atau ati pake ya kunadapi iya kana amudu ini mipung sumpa wa iya kana stain ini tomi pun ribilau tulu oko hade sakutsi maka di Allah Ta'ala nasumpa ka atakku maka minta apa yang kamu minta ada memilau cuma ini paterui jadi baca nih ya kana budu ya kana stain den atau mangilau materubani ini busong pai ditomi remilau tulu pada ko makarani malakai angilau no makarani den atau milau ipateruni itu jadi penting ya. Jadi usahakan ina tu ampai bu angka yasa sampai sunat toba nang kamu yasa doa taubat. Tuh pagi nang kasih sampajan. Apa iya ko sampajan mana langsung. Iya ko pak doangan ini kamu apa? Iya tu ampai ko katadir itawe pada metodo kutanya lino nonroi. Pada katanya lino itay alemu suju masum pariulona po Allah Ta'ala yaitu ampai takbiratul ihram yana lesan na pannawanawalinoy lesan na paringaralinoy po Allah Ta'ala maningaran isingkaru ni katadere yana tutaw makada mangolo ni lauripon na angilaw no Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukrata wa asila ya kodeta matarubani baca Fatihah ya konadapi iya kana abudu ini pun sompa wa iya kana stai ini tomi pun rimilau tulu atau kan niati agak terbutuhkan tentukan niati korok yana tu nak ada guruta iya tu Fatihah situ ngana cek kosong cek kosong ya sani cek kosong degari sana lisari ni makiro jadi ya tu Fatihah tilau ni ya kong kala sabta tilau ya korok iya kana amudu wa iya kana stai hidi bubu sompa hidi tomi pun rimilau tulung atau kanyati epo angka je pacoba kena kai eta pasawila sakwe tetap kanyati jamo tanana ya kana buda kana stai balasa kakwe pasawila sakwe ya aja mo atau atina 5 kilo Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin lepani okoro agilauki padongo okoro dua tunrona ya kana abudu ya kana stain si bawa waladdallin sebelum mengani ilaw ni
rokok ki mapakaraja toko pole rokoe rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fuanni. Ada samiallahu liman rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban. Kata pakai rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'd. Kayak kata pakai ini. Tambah lagi rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban. Ini apa lagi? Rabbana lakal hamdu milus samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Maka dia imangi sami Allahu liman hamidah, maka dia mamungi Rabbana lakal hamd. Aja ditakana sami Allahu liman hamidah, makmungi maka itu Rabbana lakal hamdu milus samawati. Aja ditakana di sami Allahu liman hamidah. Imangi ni maka sami Allahu liman hamidah akadaki di mamungi Rabbana lakal hamdu. Aja takkan tadi sami Allahu liman hamidah de iman ini ia mamungi de makrami Rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi aja tak mika tu makmu makre mang sami Allahu liman hamidah makra telena sami Allahu liman dina makra mani Rabbana lakal hamdu itu ampai balagai itu nak kena sami Allahu liman hamidah maka Rabbana lakal hamdu. Nah sama ia memang itu baca nama makmumnya. Ia ni koto masam pajaca dipakai sami Allahu liman hamidah. Napa to makana Rabbana lakal hamdu. Tabahan ni. Pak ni kato salok ko. Kemudian makana kau naik pakai kesah jadi papasagi kijolay supaya tapahatongan makano iya roko to masampajang magi di nade nama cening istilahnya madari pada ko makana makitanga ki masampajang nasaba iya narona yang gak isampajang ni sebagai tujuan padahal alam ya jadi dosa ia kotor rokok na kaje maka itu nabita ia komelo ilo mas sempajang makna nabita ro atana pong Allah Ta'ala nalay pong Allah Ta'ala dosana na pigaw ero na patada nyo ko sa lingka na sibokulun na. Ina tu ampai madari matana papinadingi ko tami watu sampajangi. Iya ko to pura na roko pura to suju na maringan na papinadingi hikmana na niya. Iya na to tau na batungan na nabatun ito sampai ko manimarina ko tamay pura ni masampajang. Ia natama waktu sampajangi namatana nasa di papinadina masumpa papinadina na rekodena jamay ia napura na masampajang tap pamaringan nasa di papinadina ay nalolongan di hikmana to lolongan di iya ni kode papada-padamu ipurana si bawa dena eta sapa-sapa wijolo tapi kana tukungkah ia nang kana makalicu selesai persoalan doh de waktu kadaro makanja tapi angka suku doh deni kagere ke maka da suku to ngang apa ya tu sampajange telu aga melo ipadecengi paringerang baca si bawa kedo na dena mungkin makanja man ipasuku iparingerang ya lupai kada senrakan itu denulai ini anda tatai hamako jadi dia na tu ampai ke sampajasuna angka si kiri iya mana na rositongan na mapasuku
Entah apa tempel istilahnya. Jadi makanya pentingnya. Maka dah iya tu sampajange senia tujuan tak tanya tujuan tak mas tanya sampajan macam tujuan ala niat tu untuk capai tujuan. Ya tu nangka sampaja sunah hajak berarti pakai sampajangi untuk milodo aja mas sampaja bawah itu dari Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli matangangi tatto mas sampajang til mihrab ukilalanna mihrabna nailau dolo ripuanna maka de wa huwa qaimun dena kana purana mas sampajang maka de ayat matangangi tatto mas sampajang wa huwa qaimun yusalli matangangi tatto mas sampajan Nabi Zakaria apa tahu mana itu Nabi Zakaria tahu mana bayinya paja ni halangan sudah menopause paja ni macarepa maka dari doktoro ewatiro dena na mungkin karena muiko paja ni macarepa hematotoni wa huwa qaimun yusalli ukilalan na mihrab na tatto mas sampajan mangolol ripuanna ina ukilalan na sampajan na mangilaw aga nilaw rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a rabbi habli puakku. Jadi nilaw meto rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan. Jadi nilaw meto rabbi habli min ladunka alenya ko wija-wija. Iya makanjay. Nilaw ni apa deka-deka anak je bayine na paja di macarepa nasa manato nga haya tapi sampajangi na napaki nilaw do matangangi tatto masampaja nilawi rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Langsung aga jawaban malaikat apa aku sampajan nilaw panadat wa qam yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya. Coba kere puang Allah Ta'ala na janji ko anak Aroni itu pesan Yahya Nabi matagang sampajan dene saliwas sampajan apa ia na saliwan na sampajan itu meregi-regi diterima dena pada kuilalan ni ina iya napilalan na milaw mutamain ilalan na sampajangi mukilalan na sampajangi milaw ina masije ya apa iya ni matoro ala nalingi pong Allah Ta'ala makana iya mupaki mangilaw kome ko masije iya ni ko isaliwan na to matunrutoto manuto itu kare iya na to ampai jadikan ini pasikola suju ukilalan na suju ukilalan na patehe ilawiha ilauki amacang ilauki apahangan ilauki tepa ilauki keberhasilan sujuki ilau manang yero nasaba umron na mimato mangilaw tahu ukilalan sampajan tabahagi apa yan na ito na may kataw makuto nga sampajan nasaba din na pahangi kada iya janji na po ang Allah Ta'ala apa pura ni na paturo sinin na ala pakakasae wadingi pake mangilaw puasa wadingi pake mangilaw haji wadi pake mangilaw saka ekoto pura mapasu saka wadi pake mangilaw pasidakai wadi pake mangilaw ina daga cawi ko sampaja ina toliasi ako sampaja
pura ko masidak kamu mangilawat di say tarima, pura ko mapasusak kamu mangilawat di sah, pura ko mapuasa ko mangilawat di sah, tapi iya kanjana tidak sampaja. Lihat cauli sinin na pa perintah na paturungnya po ng Allah Ta'ala ina sampajangi hanondoy. Yan tu ampai nagita aja gimelo na jama ina masampajangi asalna sampaja sunnah haja. Ake gimelo na pila. Iya kung kagaga melo inno galung mistal pada di makada koto meno no galunge neki mapamula to makada deto gajero na waktu balao deto kan asam pajangi lalan na sampajangi suyuki podale halalame alena patunjue melo kahama pamula sampai tapasalamay po ilauni manre balawe aja tacane madare maka sakka balawe loki masampaja ilauni itu tuluk kumipitawe matagalu sinasara aja sakka balaw aja indo dareke nangkat sampaja yele ko pakaka sabun ri mangilawe kira jadi proposal sitonganna untuk hamba kepada Tuhannya adalah sholat. Itulah proposal yang paling cepat sampai. Jadi di mana agak betilau, deka bijak tilau ki, angkana tame mendaftar namelo ki ko lulus ilau apa? Ilau angkala kai cai podanada ilau angka bayi neliwa kadona ilau apa? Yang mana itu? Jadi asam pajangan ni angka waktu bicara ni angka waktu on roma sempajang inak makan landa yon rima sempajang untuk minta sesuatu kega pada saat seperti malam. Yana tu ampai sempajang tahajud silangan sempajang sunnah namuduan dah kami aja tak ada ruang berakan deto apa ya ko nabita to ngameta curi masa pajat tahajud wah madar dia na palat suratul Baqarah sirakam deto paga gay mango ko masampaja sirakang yang na palat dua geso talu geso sitangnya itu pernah kali payah kong kamar capu jamaah kecuali mondro memang itu jadi ilau ni ini tu nakal guru tak ngode aja mau mulada susah rumah keraga na baca kega na surau baca baca di kega magampang kega manyama musadi makadaya toya ko kulu Allahumo lau baca hais itu iya naroh inna atayna iya naroh apa angkat tu surah-surah tertentu wasyamsi waduhaha wallaili iza yagzaha wallail itu wasyamsi bawallail ya ko pasikola tasuro baca ya namelo labu matan nasoy ya nama callana surah baca ya rodua surah wasyamsi sibawallai surah baca rodua maka ia kona baca wasyamsi itu ya lingi kecerdasan dari semua bidang dia ciri ni keahlian lah ia ling kecerdasan dari segala bidang yaitu situ kawalay de to sinakan na ipetan na lino kung kato mesolangi wija-wijata mesolangi itu insyaallah dia na berhasil itu tapi melo pilabu matang nasoy dibaca de nakada tangaso de to nakada ele iya ni ko melo itama mga dibi
sakit biya na salawa na tawi ko masige mapasalawa na eta baca dia ko napa tabaca kul a'udzu birabbil falaq supaya dena kanaki guna-guna dena kana nu pakiri-kiri makaleleang kemudian kul a'udzu birabbin nas supaya aja nakana kipetan na taulino na solain kipetan na taulino na paujaki te magaki untuk terhindar dari situ. Tapi ya kota baca ya pae wasyamsi wal laili kulon subrabil falaq kulon subrabil nas ya komelo ilamu matanda se makreto pandrite iya tu tawe dalena pada webusi apanya. Jadi di mana? Tamal kangiro, terutama kupas sekolah. Amal kangiro. Jadi itu diamalkan terus. Ayatia pabu menderiko mamotor kana mencari na wate maka ada masalah wanita lipat baca. Saya sambil di kendaraan itu membaca itu ya ko sampamu pipado na maka ada sampamu pas latukan apa salawat baca jolo. Jadi itu penting. Jadi ya komeki ale dalle lino papada bosie we bosie istilahnya maka je we bosie dia dapat tuh si tindro komeki ale dalle si todo makiro aja makada mapat tu lala pasi matana na pasyangka maketa makada kasi ipalau na pawadingan ka aja amalkan. Jadi anak-anakku yang masih sekolah amalkan itu. Jadi itu 4 surah hitungannya untuk menurunkan rezeki. Tapi ya kok wasyams itu hanya untuk kecerdasan segala bidang. Ya komelu ya leng macam dari semua penjuru. Istilahnya ahli bidang ini nesak itu. Amalkan itu. Jadi pelai kona pelai tem kanja. Jadi ini 4 surah. Kemudian tapaannya naga gerto maka itu sampajang maki itu gunana apa Nabi Zakaria lagi manassa makada dena nama cari pabainena ina itarima apa okui sampajangnya mengilau itu okui sampajangnya mengilau Maryam makoto ina okui sampajangnya mengilau ina tu ampai degaga nabi napaturung nautu supong Allah Ta'ala nabi dan niya suro sangadina ina angka sampajangnya angka mana apa ia memang turun ala untuk milau langsung ya hukum itu sampajangnya iya na to ampai sana sampajangnya itu si kiri si baca Quran si kiri na baca Quran nampak itu ko sampaja demeto tu ga sampaja to mabicara lino kagak negara padonga mana tu sikri ko padonga kang marisaliwam mo iya ko sampaja ina makanjai ha pasang ni idi tau matampue meloki milau ya na tamadece maga ko sampajang itilaw ang ilaw ki lala sampajang DP gaga wijan-wijan ta sampajang ita paki sampajang ya tatu na tembus na sampajang insyaallah nama kamuti ga rupana makega 5 rupa sampaja perlu bawang lagi sampaja sunat angka mina rampe guruta dan saya pakai itu terus terang saya pakai cuma tidak rutin biasa kami sampaja sunat pakai sampaja perlu biasa jarang iya ko to suju pacapurang
Saya baca itu ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Kupurnu baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketelu. Di situ biasa saya berdoa kemudian baca ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Jadi biasa minta itu supaya maga ibu. Iya ko angka aga-aga yoloi insyaallah. Nah lengi petunjuk pong Allah Ta'ala maka dia makanjai. Dalam kondisi sesusah apapun insyaallah ada petunjuk. Engkau ya kongka susah yoloi tapang kepada kongka petunjuk maka da ia pakai ia mulai. Nah, iya roh. Jadi ia tuh natu ipake na istilahnya kongka agak dari sama kadoki pacapuran nama tu makuye. Iya tuh napake tau pandrita diolo nasibat tu kongka napau. Dia itu maka biasa-biasa je. Dia itu tanda nang kana sikolara, dia nang kana pesantren. Tapi ia kong kana pau bina sibat Tuhan. Ia tu napake. Pak dogang ngakoti pak gurunan. Ilawi ihdinas siratal mustaqim. Ilawi. Ia kok kapitu nubaca yero. Napa kotokong. Magai. Lagi ia leko anu petunjuk. Maka dia kongka agak-agak menghadapi ada kesimpulan maka dah makui mati. Ia natu biasa nama kada mataran itimun atau matai dia loh. Aja jina pun nak kada makotongan sebenarnya di situ. Dia jina tokam ia lemet tu petunjuk dari dalam hatinya tu maka dah makui ya. Nah, itu napa guru atau pandeta termasuk guru tak Kiai Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura itu mengajarkan itu. Jadi ia mengikut masa sampaya sunnah makanya ipake sampaya sunnah. Jadi kita minta. Jadi sini nih jama-jama no, istilahnya iya ko tak bukan nih ronaleni petunjuk pong Allah Ta'ala makoro edenan atau istihara kong kami pigo biasa dena to pake makara magaro nasawa ang kami to na macam ningo koti makara de iya memang to makanja ang kami matuna ang kagagami na pamulay makara bismillah yakin na. Ia nanti biasa nak kada beko padangka makada aja muli kode na tarala itu nakada makoro aja mutanang ikode mudupai yang mana nak tu na sama nak tokan neto ni hati makan de gaji na makan beti po Allah Ta'ala oko kakapa masana taku mondro ya ko nakapa ngaci dia taku madeci nga betul kan ya ko muka pamas maka dah salam insyaallah selamat ya tu tapi si betul pisi bawa ya rupa tunjuk oko ni mau mondro tapi ini butuh diamalkan ya ko cicen yang kedua ni aide itu butuh istiqamah pandandungan apalagi di tomatoku macocoy na to tapaya tu ko macocoy di tawe tambal lolalang itu dia na tambal lo saliwa paki tema mula kabur na sabay surut paki mata batin na paling kali ngema mula no nasabah disuruh lebih banyak mendengarkan kata hatinya. Pakuleng lebih noi turun pakuleng supaya lebih banyak bersandar kepada Allah. Makitu situngan na aja na pedelo nasab ma aja na kamata makwa si jana bute ma aja na kadina. Iya gagay engkau watuna tapake engkau watuna lebih banyak menggunakan mata batin. Enggak. Palai ku patapulon yung muro na teto, ba ito muro pitungas tegere.
pitumpulan itampu nananae syukurat tahu 7 bulanan asana tahu pitung ngaso jajinna tahu iya kekai angkamu ya semilau do tapi ya kumasampaja kumilau isi salah apa iya lo sampajange pura terbukti nih mapamulai nagita si mana dirarima dioloy ina iya kokui sampajan na mangilaw betul iya na tu ampai makada iya tu sampajange ala untuk langsung sifat bicara punya panguloy aga pangilawam aja tapala bawa nih angkane don di mamui sana tu tapi subhana rabbiyal a'la kama pakaraja yero subhana rabbiyal azim mapakaraja yero mapakaraja sana iko pura ko mapakaraja wasa makadaya kupungi melo musompa usaha kagi pakaraja jalopongnya itu yang kedua puji-pujian nang kenal hamdu Fatihah puji-pujian nyer bahkan ilalanda Fatihah ang kedua umrah makan jalan da yunri bilodon aja nepal-nepalangi nalepakan lillah atau ati pake ya kunadapi iya kana amudu idi mipung sumpah wa iya kana stain idi tomi pun ribilau tulu oko hadis kudsi maka di Allah Ta'ala nasumpah ke atakku maka minta apa yang kamu minta akan nilau cuma ini paterui jadi baca ya kana abudu ya kana stain dan itu mengilau materubani ini sumpah ini tomi ribilau tulu pada kumakarani mereka ngilau no makarani dia itu milau ipateruni itu jadi pentingnya jadi usahakan ia tu ampai ibu angka yasa sampai ya sunat toba nang kamu yasa doa toba tuh lagi nang kasih sampajang apa ia ko sampajang mana langsung iya ko pak doangan ini kamu apa ini tu ampai ko katadir itawe pada neto tu kutanya lino nonroy pada kutanya lino itai alemu suju masum pariolona pong Allah Ta'ala yaitu ampai takbiratul ihram yana lesan na pannawanawalinoy lesan na paringaralinoy pong Allah Ta'ala maningaran singkaru ni katadere yana tutaw makada mangolo ni lauripon na angilaw no Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukrata wa asila ya kodeta matarubami baca Fatihah ya konadapi iyaka na'budu idi pung sompa wa iyaka nasta'in idi tomi pun rimilaw tulu atau kanyaki aga tabutukan tatukan niya koro yan na ito nakaraguruta iya tu Fatihah sito na cek kosong cek kosong ya sani cek kosong degari sana liserini makiro jadi ya tu Fatihah tilaw ni ya kong kalasata tilaw ya koro iya kana mudu wa iya kana say idi bubu sompa idi tomi pon rimilaw tulung atau kanyati po angka je pacoba kana kaan eta pasawila sakti tetap kanyati jamo tananda ya kana mudu ya kana say balasa kape pasawila sakti aja mo atau atina 5 kilo Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin lepani okoro agilauki
padong ngukur dua tunrona ya kana budo ya kana stain si bawa wala dolid sebelum mangani ilaw ni rokok ki mapakaraja toko pole rokoe rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fuanni ada samiallahu liman rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban kata pakai rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du kayak kata pakai ini tambah lagi rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban ini apa lagi Rabbana lakal hamdu milus samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du maka dia imangi sami Allahu liman hamida maka dia mamungi Rabbana lakal hamd aja ditakana sami Allahu liman hamida makmungi maka itu Rabbana lakal hamdu milus samawati aja ditakana di sami Allahu liman hamida imangi ni maka sami Allahu liman hamida akadaki di mamungi Rabbana lakal hamdu aja takkan tadi sami Allahu liman hamida de iman ini iya mamungi de makrani Rabbana lakal hamdu milus samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du jadi aja tak mika tu mamu makre mang sami Allahu liman hamida makra telena sami Allahu liman dina makna ni Rabbana lakal hamdu itu ampai balagai dia itu nak kena sami Allahu liman hamida maka Rabbana lakal hamdu nah sama ia memang itu baca nama mungkin ia ni koto masam pajaca di pakai sami Allahu liman hamida napa to makna Rabbana lakal hamdu tabahan nih Pak ni kata salok kemudian makna kau naik pakai kesah jadi papasagi kijoloi supaya tapahatongan makano iya rokok tomas sempajang magi di nade nama cening istilahnya madari pada kumakana makitanga ki masampajang nasaba iya narona yang gak isampajang ini sebagai tujuan padahal alam ya jadi dosa iya kotor rokok na kaje makada itu nabita iya komelo ilo mas sempajang makna nabita ro atana po Allah Ta'ala nalay po Allah Ta'ala dosana na pigaw ero na patada nyo ko sa lingka na simukulun na ina tu ampai madari matana papinadingi ko tame watu sampajangi iya ko to pura na roko pura to suju na maringan na papinadingi hikmana na niya to iya na to tau nabatungan na nabatun ito sampajang ko manyaman ni nasa di maringan ni papinadina ko tamay pura ni masampajang iya na tama watu sampajangi na matana nasa di papinadina masumpa papinadina na rekode na jamay iya na pura na masampajang tap pamaringan nasa di papinadina ay nalulungan ni hikmah na to lolongan di iya ni kode papada-padamu purana si bawa dena eta sapa-sapa wijolo tapi kena tukungkah iya nang kana makalicu selesai persoalan loh de wah kadaro makanja tapi angka suku loh deni kagere ke maka da suku tongang apa itu sampajangnya telu aga melo ipadeceni paringerang baca si bawa kedo na dena mungkin makanja man ipa suku iparingerang ya lupai kada senrakan
Itu denulai ini anda tetai hamakoh jadi dia na tu ampai ke sampaja sunat angka si kiri iya mana na rositongan na mapasuku atau papatempel istilahnya jadi makanya pentingnya maka da iya tu sampajane senia tujuan tak tanya tujuan tak mas tanya sampajane maji tujuan ala niat tu untuk capai tujuan ya tu nangka sampaja sunah hajak berarti pati sampajane untuk milau dong aja mas sampaja bawah itu dari Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli matangangi tatto masempajang pil mihrab ukilalanna mihrabna nailau dolo ribuanna maka de wa huwa qaimun dena kana purana masempajang maka de ayai matangangi tatto masempajang wa huwa qaimun yusalli matangangi tato masampajan Nabi Zakaria apa tahu mana itu Nabi Zakaria tahu mana bayinya paja ni halangan sudah menopause paja ni macarepa maka dia doktoro ewatero dena na mungkin kana muiko paja ni macarepa bayinemu ematoatoni wa huwa qaimun yusalli ukilalan na mihrab na tatto masampajan mangolol ripuanna ina ukilalan na sampajan na mangilaw aga nilaw rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a rabbi habli buahku. Jadi nilaw itu rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan. Jadi nilaw itu rabbi habli min ladunka alenya aku wija-wija. Iya makanjai. Nilaw ni apa deka-deka anak je bayine na paja ni macarepa nasa manato ngahaya tapi sampajangi na napaki nilaw do matangangi tato masampaja nilawi rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a langsung aga jawaban malaikat apa aku sampajan nilaw panadat wa qam yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya coba gere puang Allah Ta'ala na janji ko anak Aaron itu pesan Yahya nabi matangani masempajang dene saliwas sempajang apa ia nai saliwan na sampajang itu meregi-regi diterima dena pada kuilalan ni ina iya napilalan na milaw mutamain ilalan na sampajangi mukilalan na sampajangi milaw ina masijaya apa iya ni matoro ala nalingi pong Allah Ta'ala makada iya mupaki mangilaw ko masijay iya ni ko isaliwan na to matunrutoto mo na to itu kare iya na to ampai jadikan ini pasikola suju ukilalan na suju ukilalan na patehe ilawiha ilawki amacang ilawki apahanang ilawki tepa ilawki keberhasilan sujuki ilaw manang yero nasaba umron na mimato mangilaw tawa kilala sampajang tabahani apa yan na to na may gataw makuto masampajang nasaba di na pahani kada iya janji na po ang Allah Ta'ala apa pura ni na paturus sinin na ala pakakasae wadingi pake mangilaw puasa
dingi pake mengilau, haji wadi pake mengilau, sakka eko to pura mapasu sakka wadi pake mengilau, pasidakai wadi pake mengilau, ina daga cawi ko sampaja, ina toliasi ko sampaja. Pura ko masidak kamu mengilawat di saya terima, pura ko mapasusak kamu mengilawat di sah, pura ko mapuasa ko mengilawat di sah, tapi iya kanjana ina sampaja. Dega cawi sinin na papa perintah na paturungnya po ngalatala ina sampajangi hanonroy. Ina tu ampai nadita aja gimelo na jama ina masampajangi asalna sampaja sunnah haja. Aja gimelo na pila. Iya kung kagaga melo inno galung mistal pada di makada koto meno no galunge neki mapamula to makada deto gajero na wattu balao deto gan asam pajangan asam pajangi lalan na sampajangi sujuki epo dale halalame alenga patunjue melo kahama pamula sampai kapasalamay po ilauni mandre balawe aja tacane madare maka sakka balawe logi masampaja ilauni itu tuluk kumi pitawe mata galu sinasara aja sakka balaw aja indo dari nangkat sampaja yele ko pakaka sabun ri mangilawe kira jadi proposal sitonganna untuk hamba kepada Tuhannya adalah sholat. Itulah proposal yang paling cepat sampai. Dok. Jadi di mana agak betilau. Deka bijak tilau ki. Angkana tame mendaftar melo ki ko lulus ilau per. Ilau. Angkala kai cai podanada ilau. Angka bayi neliwa kadona ilang ko iya mana itu jadi asam pajangan ni angka waktu bicara ni angka waktu on roma sempajang inak makanja landa yon rima sempajang untuk minta sesuatu kega pada saat sepertiga malam. Yana tu ampai sempajang tahajud silangan sampaja sunnah ya namuduan kami aja takada ruwa parakan deto apa ya ko nabita to ngameta curi masa sampaja tahajud wah madar dia na palat suratul Baqarah sirakam Dito paga gay mango kumasampaja sirakang yang napalati dua geso talu geso sitangnya itu penanggali paya kong kamako capu jamaana kecuali mondro memang itu jadi ini ilau nih ini tuh nakal guru tak ngode aja mau mulada susah rumah keraga na baca kega na surau baca baca di kega magampang kega manyama musa di makadaya toya ko kulu allahumo lau baca hais itu iya naroh inna atayna iya naroh apa angkat tuh surah-surah tertentu wasyamsi waduhaha wallaili iza yagzaha wallail yaitu wasyamsi bawallail ya ko pasikola tasuro baca ya nangelo labu matan naswe ya nama callana suri baca ya rodua surah wasyamsi sibawallail surah baca rodua mage ia kona baca wasyamsi itu ya lingi kecerdasan dari semua bidang. Dia ciri ni keahlian lah. Ia lingi kecerdasan dari segala bidang. Ia to situ kawan lain de to sinakan nai petan nalino.
kung kataw mesolangi, wija-wijata mesolangi itu insyaallah dia berhasil itu. Tapi melo pilabu matanda soe, dibaca, dia nak kada tangaso dia tu nak kada ele, iya ni ko melo itama mangadibi. Sakit biya na salawa na tahu ko masige mapasalawa na eta baca dia. Napa tabaca kul a'udzu birabbil falaq supaya dena kanaki guna-guna. Dena kana nupa kiri-kiri makaleleng kemudian kul a'udzu birabbin nas supaya aja nakan nakipetan na taulino. Na solain kipetan na taulino na pauja kita magaki untuk terhindar dari situ. Tapi ya kota baca ya pae wasyamsi wal laili kulon subrabil falak kulon subrabil nas ya komelo ilamu matanda se makreto pandrite iya tu tawe dalena pada wabushi apanya jadi di mana amal kangiro terutama ku pas sekolah amal kangiro jadi itu diamalkan terus ayatia pabu menderiko mamu tolok kana mecawi na wate maka ada masalah wanita lipat baca saya sambil di kendaraan itu membaca itu ya ko sampamu pipada nak maka da sampamu pas latukan apa salawat baca jolo. Jadi itu penting. Jadi ya komeki ale dalle lino papada bosie we bosie. Istilahnya maka je we bosie dia dapat tu. Si tindro-tindro. Komeki ale dalle si todo-todo makiro aja makada mapat tulala pasi matana na pasyangka maketa makada kasi jay palaw na pawadingan ka aja iyo amalkan jadi anak-anakku yang masih sekolah amalkan itu. Jadi itu 4 surah hitungannya untuk menurunkan rezeki. Tapi ya kok wasyams itu hanya untuk kecerdasan segala bidang. Ya komele ya leng macam dari semua penjuru. Istilahnya ahli bidang ini, lesak itu. Amalkan itu. Jadi pelai kona pelai tem kanja. Jadi ini 4 surah. Kemudian tapaannya nagager to makanya itu sampajang maki itu gunana apa na bisa kaliana lagi manassa makada dena na macari pabainena ina itarima apa okui sampajangnya mengilau itu okui sampajangnya mengilau Maryam Makoto ina okui sampajangnya mengilau ina tu ampai degaga nabi na paturong nautus upang Allah Ta'ala nabi na niya suro sa ngadina inaangka sampajangnya angka mana apa iyan ay maturo na ala untuk milaw langsung jadi hukum itu sampajangnya yan na to ampai isa na sampajangnya itu si kiri si babaca Quran si kiri na baca Quran nampari itu ko sampaja de metutu ga sampaja to madicaralino kaya nigaga padonga mana tu sikri ko padonga kang marisaliwam mo iya ko sampajang ina makajay ha iupasang ni idi tau matampu meloki milaw yana tamadece maga ko sampajang itilaw ang ilaw ki lala sampajang DP gaga wija-wijata sampajangnya tapaki sampajang ya tatu na tembus na sampajang insyaallah nama kamuti ga rupana makega 5 rupa sampaja perlu bawang lengi sampaja sunat ang kami na rampe guruta
Dan saya pakai itu, terus terang. Saya pakai cuma tidak rutin. Biasa kalau sampai sunnah pakai, sampai perlu biasa jarang. Iya ko to suju paca kurang. Saya baca itu ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Kupurnya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketelu. Di situ biasa saya berdoa kemudian baca ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Jadi biasa minta itu supaya maga ibu. Iya ko angka aga-aga yoloi insyaallah. Nah lengi petunjuk po Allah Ta'ala maka dia makanjai. Dalam kondisi sesusah apapun insya Allah ada petunjuk. Engkau ya kongka susah yoloi tapang kepada kongka petunjuk maka da ia pakai ia mulai. Nah, iya roh. Jadi ia tuh natu ipake nah istilahnya kong kagaga madari sama kadoki pacapuran nama tu makuye iya tu napake tau pandrita riolo nasibat tu kong kana pau dia tu makana biasa-biasa je dia tu tande nang kana sikolara dia nang kana pesantren tapi iya kong kana pau nasibat Tuhan iya tu napake pak doga ngakoti pak gurunan ilawi ihdinas siratal mustaqim ilawi iya kok kapitu nu baca yero napa ko toko magai lai pialeko anu petunjuk maka dia kong aga-aga menghadapi ada kesimpulan maka dah makui mati. Ia natu biasa nama kada matarang itimun na tau matay dia loh. Aja jina po nakada makotongan sebenarnya di situ. Ya jina tokam ia lemeto petunjuk dari dalam hatinya tu makada makuya. Nah itu napa guru atau pandeta termasuk guru tak Kiai Muhammad Said Abdul Ghani guru sekumpul Martapura itu mengajarkan itu. Jadi ia mengikut masa sampainya sunnah makanya ipake sampainya sunnah. Jadi kita minta. Jadi sini nih jama-jama no, istilahnya ia ko tak muka ni ronaleni petunjuk Allah Taala makoro edenan atau istihara kong kami bigau. Biasa dia na to pake makara magaro nasawa ang kami to na macam ningo koti makara de iya mi mato makanja ang kami mato na ang kami na pamulay makara bismillah yakin na yan na to biasa nakada beko padangka makara aja muli ko de na tarala ito ang kami makoro aja mutanang iko de mudupay yang mana na to nasawa natokan nito ni ati makaldi gaji na makalmati po ng Allah Ta'ala o ko kakapamasa na takumundro ya ko nakapa na chigi madichi nga betul na ya ko muka pamasa makada salama insyaallah salama ya to tapi si betul pisi bawa ya ro patunjue o ko ni mamondro he. Tapi ini butuh diamalkan. Butuh diamalkan. Ya ko cicen yang kedua ni aide. Itu butuh istiqamah. Pandangan. Apalagi di tomatoku macocoy na to. Tapaya tu ko macocoy di tawe. Tambal lo lalang itu dia na tambal lo saliwa. Paki tema mula kabur na sabay surut paki mata batin na paring kalinge mamula no nasabay disuruh lebih banyak mendengarkan kata hatinya pakuleng lebih noi turun ni pakuleng supaya lebih banyak bersandar kepada Allah makita situngan na
aja na pedelo nasa magya ng kamata makwa si Jana Bute magya ng kadina iya gagay ang kawat na tapake ang kawat na lebih banyak menggunakan mata batin enggak palai ko patapulo ni umuro na teto ba ito umuro pitungas tegere pitung pulang itampu na nanae syukurat tahu 7 bulanan asan na tahu pitungas so jajin na tahu iya kekai ang kamu ya semilau do tapi ya kumasampaja kumilau isi salah apa iya ro sampajange pura terbukti nih mapamulay na dita si mana birabimat dioloy ina iya kokui sampajan na mangilaw betul iya na tu ampai makada iya tu sampajange ala untuk langsung sifat bicara puangnya panguloy aga pangilawam aja tapala bawangi ang kami doon di mamuy sana to tapi subhana rabbiyal a'la kama pakaraja yero subhana rabbiyal azim mapakaraja yero mapakaraja sana ikumpuna ko mapakaraja wasa makadaya kumpunnya melong sompa usaha kagi pakaraja jalopongnya adab itu yang kedua puji-pujian nang kenal hamdu fatihah puji-pujian nayero bahkan ilalan na fatihah ang kedua umrah makan jalan da yunri bilodon aja napal-napalangi nalapakan ilillah atau ati pake ya kunadapi iya kana amudu ini mipung sumpa wa iya kana stain ini tomi pun ribilau tulung oko hade sakutsie maka di Allah Ta'ala nasumpa ka atakku maka minta apa yang kamu minta aga nimilau cuma ini paterui jadi baca ya kana abudu ya kana stain dena to mangilau materubani ini busumpa ini tomi ribilau tulung pada ko makarani malakai angilau no makarani dena to milau ipateruni itu jadi penting ya jadi usahakan ina tu ampai bu angka yasa sampai ya sunat toba nang kamu yasa doa taubat tuh lagi nang kasih sampajan apa iya ko sampajan mana langsung iya ko pak doangan ini kamu pak ini tu ampai ko katadir itawe pada neto tu kutanya lino nonroy pada kutanya lino itay alemu suju masum pariulona po Allah Ta'ala yaitu ampai takbiratul ihram yana lesan na pannawanawalinoy lesan na paringaralinoy po Allah Ta'ala maningaran singkaru ni katadere yana tutaw makada mangolo ni lauripon na angilaw no Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukrata wa asila ya kodeta matarubami baca fatihah ya konadapi iyaka na'budu ini pun sompa wa iyaka nasta'in ini tomi pun rimilau tulung atau kanyati agak tabutukan tetukan nyati korok yana tu nakada gurutta iya tu fatihah situ ngana cek kosong cek kosong ya sagi cek kosong degari sana lisari makiro jadi ya tu fatihah tilau ni ya kong kala satta tilau ya korok iya kana amudu wa iya kana stai hidi mbubu sompa hidi tomi po onre milau tulung atau kanyati po angka je pacoba kanakaan tapasawila sakwe atau kanyati ya mo tanana ya kana amudu ya kana stai balasa kakwe pasawila sakwe ya aja mo atau
makiro. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lepani okoro agilauki. Padongo okoro dua tunrona. Ya kana budu ya kana stain si bawa waladdallin sebelum mengani. Ilaw ni rokok ki mapakaraja toko pole rokoe rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fuanni. Sami Allahu liman rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban. Kata pakai rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du. Kayak kata pakai ini. Tambah lagi rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban. Ini apa lagi? Rabbana lakal hamdu milus samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Maka dia imangi sami Allahu liman hamidah, maka dia mamungi Rabbana lakal hamd. Aja ditakana sami Allahu liman hamidah. Makmungi maka itu Rabbana lakal hamdu milus samawati. Aja ditakana di sami Allahu liman hamidah. Imangi ni maka sami Allahu liman hamidah. Akadaki di mamungi Rabbana lakal hamdu. Aja tak kena tadi sami Allahu liman hamidah. De iman ini ia mamungi de makrami Rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi aja tak mika tu makmu makrami sami Allahu liman hamidah. Makra telena sami Allahu liman dina makadamani Rabbana lakal hamdu. Itu ampai balagai dia itu nak kena sami Allahu liman hamidah maka Rabbana lakal hamdu. Nah sama ia memang itu baca nama makmumnya. Ia ni koto masam pajaca dipakai sami Allahu liman hamidah. Napa to makada Rabbana lakal hamdu. Tabahan nih, Pak ni kata salok pun. Kemudian makanya kau naik pakai kesah jadi papasagi kijoloi supaya tapahatongan makado iya rokok tomas sempajang magi di nade nama cening istilahnya madari pada kumakada bakitanga ki masam pajang nasaba iya narona yang enggak isem pajang ini sebagai tujuan padahal ala nih ya jadi dosa iya kotor rokok na kaje makada itu nabita iya komelo ilo mas sempajang mana nabita ro atana pong Allah Ta'ala nalay pong Allah Ta'ala dosana na pigaw iro na patada nyo ko sa lingka na si Bokulun na matana pa pinadingi ko tami watu sampajangnya iya ko to pura na roko pura to suju na maringan na pa pinadingi hikmana na niya to iya na to tau nabatungan na nabatun ito sampajang ko manyaman ni nasa di maringan ni pa pinadina ko tamay pura ni masampajang ia natama waktu sampajangi namatana nasa di papenadina masumpa papenadina na rekodena jamay ia napura na masampajang tap pemaringan nasa di papenadina ay nalolongan di hikmana to nalolongan di iya ni kode papada mu purana si bawa dena eta sapa-sapa mu jolo tapi kana tukungkah iya nang kana makalicu selesai persoalan de waktu
kadaro makanja tapi angka suku itu deni kagere ke maka da suku tongang apa itu sampajange telu aga melo ipadecengi paringerang baca si bawa kedo na dena mungkin makanja man ipa suku iparingerang ya lupai kada senrakan itu denulai ini ada tapi hamako jadi dia na tu ampai ke sampaja sunna angka si kiri iya mana naro sitongan na mapasuku atau papatempele istilahnya enggak jadi makanya pentingnya maka da iya tu sampajange senia tujuan tak tanya tujuan temas tanya sampai jam tujuan ala niat tu untuk capai tujuan ya tu nangke sampai jam sunnah hajat berarti pati sampajangi untuk milodo aja mas sampai jam bawah itu dari Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli matangangi tato masempajang pil mihrab ukinalanna mihrabna nailau dolo ribuanna maka de huwa qaimun dena kana purana masempajang maka de ayai matangangi tato masempajang wa huwa qaimun yusalli matangangi tato masampajan Nabi Zakaria apa tahu mana itu Nabi Zakaria tahu mana baginena paja ni halangan sudah menopause paja ni macarepa maka dai doktoro ewatero dena na mungkin kana muiko paja ni macarepa bainemo matoatoni wa huwa qaimun yusalli ukilalan na mihrab na tato masampajan mangolol ripuanna ina ukilalan na sampajan na mangilaw aga nilaw rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a rabbi habli buatku. Jadi nilaw itu rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan. Jadi nilaw itu rabbi habli min ladunka alenya ko wija-wija. Iya makanja. Nilaw ni apa deka-deka anak je bainena paja di macarepa nasa manato ngahaya tapi sampajangi na napaki nilaw do matangangi tato masampaja nilawi rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a langsung aga jawaban malaikat apa aku sampajan nilaw panadat wa qam yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya coba gere puang Allah Ta'ala na janji ko anak Aroni itu pesannya Yahya Nabi matanganya sempajang dini saliwas sempajang apa ia nai saliwan na sampajang itu meregi-regi diterima dina pada kuilalan ni ina iya napilalan na milaw mutamain ilalan na sampajangi mukilalan na sampajangi milaw ina masije ya apa iya ni matoro ala nalingi pong Allah Ta'ala makada iya mupaki mangilaw kumi ko masije iya ni ko isaliwan na to matunrutoto manuto itu kare iya na to ampai jadikan ini pasikola suju ukilalan na suju ukilalan na pateha ilawiha ilauki amacang ilauki apahanang ilauki tepa ilauki keberhasilan sujuki ilau manang yero nasaba umron na may matto mangilaw tawo kilala sa pajang tabahagi
Nasabadi na pahani kada iya je janji na po ng Allah Ta'ala he apapura ni na paturus sininna ala pakakasae wadingi pake mangilaw puasa wadingi pake mangilaw haji wadi pake mangilaw sakka ekoto pura mapasu sakka wadi pake mangilaw pasidakai wadi pake mangilaw ina daga caw iko sampajang ina tuliasi ako sampajang pura ko masidak kamu mangilawan di say tarima pura ko mapasusak ka mangilawan di sa pura ko mapuasa ko mangilaw wadi sa itapi iya kanjana ina sampaja dekat cawi sinin na paparentay na paturungnya po ng Allah Ta'ala ina sampajangi hanonroy ina to ampay nagita aja ginelo na jama ina masampajangi asal na sampaja sunnah haja aja ginelo na pila iya kung kagaga melo inno galung mistal pada di makada koto meno no galunge neki mapamula to makada deto gajero na waktu balao deto kan asam pajangi sampajangi lalan na sampajangi suyuki podale halalame alena patunjue melo kahama pamula sampai kapasalamay po ilauni manre balawe aja tacane madare maka sakka balawe loki masampaja ilauni tuluk kumipitawe matagalu sinasara aja sakka balaw agaja indo dari nangkat sampaja yele ko pakaka sabun ri mangilawe kira jadi proposal sitonganna untuk hamba kepada Tuhannya adalah sholat. Itulah proposal yang paling cepat sampai. Jadi di mana agak betilau, dega bijak tilau ki, angkana tame mendaftar melo ki ko lulus ilau apa? Ilau angkala kai cai podanada ilau angka bayi neliwa kadona ilau apa? Yang mana itu? Jadi asam pajangan ni angka waktu bicara ni angka waktu on roma sempajang inak makan landa yon rima sempajang untuk minta sesuatu kega pada saat seperti malam. Nah, yana tu ampai sempajang tahajud silangan sempajang sunnah ya. Namuduan dah kami aja tak ada ruang berakan deto. Apa ya ko na ditato nga meta curi masa tahajud wah. Madar dia na palat suratul Baqarah. Sirakam deto paga gay mango ko masampaja sirakang yang na palat dua geso talu geso sitangnya. Itu pernah kali payah kong kamako capu jamaah kecuali mondro memang itu jadi ilau ni ini tu nak guru tak ngode aja mau mulada susah rumah keraga na baca kega na surau baca baca di kega magampang kega manyama musadi makadaya toya ko kulu Allahumo lau baca hais itu iya naroh inna atayna iya naroh apa angkat tu surah-surah tertentu wasyamsi waduhaha wallaili iza yagzaha wallail itu wasyamsi bawallail ya ko pasikola ta suruh baca ya namelo labu matan nasoy ya nama callana suruh baca ya dua surah wasyamsi sibawal lail suruh baca dua maka
ia kona baca wasyamsi itu ya lingi kecerdasan dari semua bidang. Dia ciri ni keahlian lah. Ia ling kecerdasan dari segala bidang. Ya to situ ko walay de to sinakan na ipetan na lino. Kung kataw mesolangi wija-wijata mesolangi itu insyaallah dia na berhasil itu. Tapi melo pilabu matang nasoy dibaca de nakada tangaso de to nakada ele iya ni ko melo itama mga didi sakit biya na salawa na tawo ko masige mapasalawa na eta baca dia ko napata baca kul a'udzu birabbil falaq supaya dena kanaki guna-guna dena kana nu pakiri-kiri makaleleng kemudian kul a'udzu birabbin nas supaya aja nakan nakipetan na taulino na solain kipetan na taulino na pauja kita maga ki untuk terhindar dari situ. Tapi ya kota baca ya pae wasyamsi wal laili kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas ya komelo ilamu matanda se makreto pandrite iya tu tawe dalena pada wabusi apanya jadi di mana tamal kangiro terutama ku pas sekolah amal kangiro jadi itu diamalkan terus ayat ya pabu menderiko mamu torok kana mecawi na wate maka ada masalah wanita lipat baca saya sambil di kendaraan itu membaca itu ya ko sampamu pipada nak maka ada sampamu pas latu kana pasalawat baca jolo jadi itu penting. Jadi komeki ale dalle lino papada bosie we bosie istilahnya maka je we bosie dia dapat tu si tindro komeki ale dalle si todo makiro aja makada mapat tu lala pasi matana na pasyangka maketa makada kasi ipalau na pawadingan ka aja amalkan. Jadi anak-anakku yang masih sekolah amalkan itu. Jadi itu 4 surah hitungannya untuk menurunkan rezeki. Tapi ya kok wasyams itu hanya untuk kecerdasan segala bidang. Ya komelo ya leng amacam dari semua penjuru. Istilahnya ahli bidang ini nesak itu amalkan itu. Jadi pelai kona pelai tem kanja. Jadi ini 4 surah. Kemudian tapaannya naga gerto maka itu sampajang maki itu gunana apa Nabi Zakaria lagi manassa makada dena nama cari pabainena ina itarima apa okui sampajangnya mengilau itu okui sampajangnya mengilau Maryam makoto ina okui sampajangnya mengilau ina tu ampai degaga nabi napaturung nautus upang Allah Ta'ala nabi dan niya suro sangadina ina angka sampajangnya angka mana apa ia memang turun ala untuk milau langsung ya jukum itu sampajangnya yan na to ang paisa na sampayang ito si kiri si babaca Quran si kiri na baca Quran nampalito ko sampaya de metuto ga sampaya to madicaralino kaya nigaga padonga mana to na si kiri ko padonga kang marisaliwam mo iya ko sampayang ina makanjay ha iupasang ni idi tau matampu meloki milaw yan na tamalece maga ko sampayang itilaw ang ilaw ki lala sampayang
DP gaga wija-wijata sampajang ita pake. Sampajang ya tahu na tembus na sampajang insyaallah. Nama kamuti ga rupana makega 5 rupa sampaja perlu bawang leni sampaja sunat. Angka mina rampe guruta dan saya pakai itu terus terang saya pakai cuma tidak rutin. Biasa kami sampaja sunat pakai sampaja perlu biasa jarang. Iya ko to suju pacapurang saya baca itu ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Kupurani baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketelu. Di situ biasa saya berdoa kemudian baca ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Jadi biasa minta itu supaya maga ibu. Iya ko angka aga-aga yoloi insyaallah. Nah lengi petunjuk po Allah Ta'ala maka dia makanjai. Dalam kondisi sesusah apapun insyaallah ada petunjuk. Engkau ya kongka susah yoloi tapangka pada kongka petunjuk maka da iya pakai iya mulai. Iya roh. Jadi iya tuh natu ipake na istilahnya kung kagaga madari sama kadoki pacapuran nama tu makuye. Iya tuh napake tau pandrita riolo nasibat tu kung kanapau. Dia itu makana biasa-biasa je. Dia tu tande nang kana sikolara, dia nang kana pesantren. Tapi ia kung kana pau bina sibat Tuhan. Ia tu napake. Pak dogang ngakoti pak gurunan. Ilawi ihdinas siratal mustaqim. Ilawi. Ia kok kapitu nu baca yero. Napa kotokong. Magai. Lagi pialeko anu petunjuk. Maka dia kong aga-aga menghadapi ada kesimpulan maka dah makui mati. Ia natu biasa na maka dah mataran itimun na tau matoi dia loh. Aja jina pun nak kena makotongan sebenarnya di situ. Ya jina tokam ia lemet tu petunjuk dari dalam hatinya tu maka dah makui. Nah, itu nampak guru atau pandita termasuk guru tak Kiai Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura itu mengajarkan itu. Jadi ia mengikut masa sampai sunnah makanya ipake sampai sunnah. Jadi kita minta. Jadi sini nih jama-jama no, istilahnya iya ko tak muka nih ronaleni petunjuk pong Allah Ta'ala makoro edenan atau istihara kong kami bigo biasa dena to pake makara magaro nasawa ang kami to na macam ningo koti makara de iya memang to makanja ang kami matuna ang kagagami na pamulay makara bismillah yakin na. Ia nanti biasa nak kena beko padangka makada aja muli kode na tarala itu nakada makoro aja mutanang ikode mudupai yang mana nak tu na saba natokan nito ni hati makan de gaji na makan beti po Allah Ta'ala oko kakapa masana taku mondro ya ko nakapa ngaci dia taku madeci nga betul kan ya ko muka pamas maka dah salam insyaallah selamat ya tu tapi si betul pisi bawa ya rupa tunjuk oko ni mondro tapi ini butuh diamalkan ya ko cicen niat kedua ni aide itu butuh istiqamah pandandungan apalagi di tomatoku macocoy na to tapaya tu ko macocoy di tawe tak tambal lolalang itu dia na tambal lo saliwa paki tema mula kabur na sabay surut paki mata batin na
paling kali ngema mula nasabak disuruh lebih banyak mendengarkan kata hatinya. Pakulengi lebih noi turun pakulengi supaya lebih banyak bersandar kepada Allah. Makitu situngan aja na pedelo nasa magia na kamata makwa si jana bute magia na kadina. Iya gagay ang kawatuna tapake, ang kawatuna lebih banyak menggunakan mata batin. Maka palai ko patapulon yung muro na teto bae tu muro pitungas tegere pitung pulang itampu na nanae syukurat tahu 7 bulanan asana tahu pitungas so jajin na tahu iya kekai ang kamu ya semilau do tapi ya kumasampaja kumilawi si salah apa iya sampajange pura terbukti nih mapamulay na dita si mana birabi madioloy ina iya kokoy sampajan na mangilaw betul iya na tu ampay makada iya tu sampajange ala untuk langsung sifat bicara punya panguloy aga pangilawam aja tapala bawa nih ang kami doon di mamui sana tu tapi subhana rabbiyal a'la kama pakaraja yero subhana rabbiyal azim mapakaraja yero mapakaraja sana iko pura ko mapakaraja wasa makadaya kupungi melo musompa usaha kagi pakaraja jalopongnya adab itu yang kedua puji-pujian nang kenal hamdu Fatihah puji-pujian nero bahkan ilalan na Fatihah ang kedua umrah makan jalan da yunri bilodon aja nepal-nepalangi nalepakan lillah atau ati pake ya kunadapi iya kana amudu ini mipung sumpa wa iya kana stain ini tomi pun ribilau tulu oko hadis kudsi maka di Allah Ta'ala nasumpa ka atakku maka minta apa yang kamu minta akan memilau cuma ini paterui jadi baca ya kana abudu ya kana stain dia tu mengilau materubani ini busong pai di tomi remilau tulu pada ko makarani mereka angilau no makarani dia tu milau ipateruni itu jadi pentingnya jadi usahakan ia tu ampai bu angka yasa sampai sunat toba nang kamu yasa doa taubat toh lagi nang kasih sampajang apa ia ko sampajang mana langsung ia ko pak doangan ini kamu apa ia tu ampai ko katadir itawe pada neto tu kutanya lino nonroi pada katanya lino itay alemu suju masum pariulona po Allah Ta'ala yaitu ampai takbiratul ihram yana lesan na pannawanawalinoy lesan na paringaralinoy po Allah Ta'ala maningaran singkaru ni katadere yana tutaw makada mangolo ni lauripon na anilaw no Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukrata wa asila ya kodeta mataruban baca Fatihah ya konadapi iya kana abudu ini pun sompa wa iya kana stai ini tomi pun rimilau tulu atau kan niati agak terbutuhkan tentukan niati korok yana tu nak ada gurutta iya tu Fatihah situ ngana cek kosong cek kosong ya sani cek kosong negari sana lisari ni makiro jadi ya tu Fatihah tilau ni ya kong kala sabta tilau ya koro
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idi ngomong sompa idi tomi po onre min law tulong atto kanyati epo ang kaje pacoba kanakaan eta pasawila sakwi atto kanyati jamot ananna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in balasa kakwe pasawila sakwi aja mo atto atina 5 kilo Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin lepani okoro agilauki padong okoro dua tundrona iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in si bawa waladdallin sebelum mengani ilaw ni rokok ki mapakaraja toko pole rokoe rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fuanni ada samiallahu liman rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban kata pakai rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du kayak kata pakai ini tambah lagi rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban ini apa lagi Rabbana lakal hamdu milus samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du maka dia imangi sami Allahu liman hamidah maka dia mamungi Rabbana lakal hamd aja ditakana sami Allahu liman hamidah makmungi maka itu Rabbana lakal hamdu milus samawati aja ditakana di sami Allahu liman hamidah imangi ni maka sami Allahu liman hamidah akadaki di mamungi Rabbana lakal hamdu aja takkan tadi sami Allahu liman hamidah de iman ini iya mamungi de makrami Rabbana lakal hamdu milus samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du jadi aja tak mika tu mamu makre mang sami Allahu liman hamidah makra telena sami Allahu liman dina makra mani Rabbana lakal hamdu itu ampai balagai itu nak kena sami Allahu liman hamidah makra Rabbana lakal hamdu nasaba iya memang itu baca nama mungkin iya miko to masam pajaca dipakai sami Allahu liman hamidah napa to makana Rabbana lakal hamdu tabahan nih Pak nih kata salok kemudian makana kau naik pakai kesah jadi papasagi kijolay supaya tapahatongan makano iya roko to masampajang magi di nade nama cening istilahnya madari pada ko makana makitanga ki masampajang nasaba iya naronna yang enggak isampajang sebagai tujuan padahal alat ya jadi dosa ya kotor rokok na kaje makada itu nabita ya komelo ilo mas sempayang makna nabita ro atana pong Allah Ta'ala nalay pong Allah Ta'ala dosana na pigaw ero na patada nyo ko sa lengka na sibokulun na ina tu ampai madari matana papinadingi ko tami watu sampajangi iya ko to pura na roko pura to suju na maringan na papinadingi hikmana na niya to iya na to tau na batungan na nabatun ito sampajang ko manyaman ni nasa di maringan ni papinadina ko tami
jamai pura di mas sampajang ia natama waktu sampajange nama tanah nasa di papenadina masumpa papenadina na rekodena jamai ia na pura nama sampajang tap pemaringan nasa di papenadina ana lolongan di hikmana tu lolongan di iya nikode papada-padamu purana si bawa dena eta sapa-sapa wijolo tapi kana tukongkah iya nang kana makalicu selesai persoalan do de wah kadaro makanja tapi angka suku do deni kagere ke maka da suku tongang apa ya tu sampajange telu aga melo ipadecengi paringerang baca si bawa kedo na dena mungkin makanja man ipa suku iparingerang ya lupai kada senrakan itu denulai ini anda tatai hamakoh jadi dia na tu ampai ke sampaja sunna angka si kiri iya mana na rositongan na mapasuku ndo papatempele istilahnya jadi makanya pentingnya maka da iya tu sampajange senia tujuan tak tanya tujuan mas tanya sampainya maji tujuan ala niat tu untuk capai tujuan ya tunang kesa sampaja sunah hajak berarti pati sampajangi untuk milodo aja mas sampaja bawa itu dari Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli matangangi tato mas sempajang pil mihrab ukilalanna mihrabna nailau dolo ribuanna maka de huwa qaimun dena kana purana mas sempajang maka de ayai matangangi tato mas sempajang wa huwa qaimun yusalli matangangi tato mas sempajan Nabi Zakaria apa tahu mana itu Nabi Zakaria tahu mana bayinena paja ni halangan sudah menopause paja ni macarepa maka dari doktoro ewatero dena na mungkin kana muiko paja ni macarepa bayinemu ematoatoni wa huwa qaimun yusalli ukilalan na mihrab na tato masampajan mangolol ripuanna ina ukilalan na sampajan na mangilaw aga nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a Rabbi habli buahku jadi nilai itu Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan jadi nilai itu Rabbi habli min ladunka alenya aku wija-wija iya makanjai nilau ni apa deka-deka anak je bayine na paja ni macarepa na samanato ngahaya tapi sampajangi na napaki nilau do matangangi tato masampaja nilawi Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a langsung aga jawaban malaikat apa aku sampajan nilau panadat wa qam yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya coba gere puang Allah Ta'ala na janji ko anak Aroni itu asanna Yahya Nabi matangani masampajan dene saliwas sampajan apa ia na saliwan na sampajan itu meregi-regi diterima dena pada kuilalan ni ina iya napilalan na milaw mutamain ilalan na sampajangi mukilalan na
sampajangi milau ina masih ya apa ia memang toro ala ngalengi pun Allah Ta'ala maka ia mupaki mangilau ko masih ya ia ni ko isaliwan na to matun rutoto manutu itu kare ia na to ampai jadikan ini pasikola suju okwilalan na suju okwilalan na patehe ilau iha ilau ki amacang ilau ki apahangan ilau ki tepa ilau ki keberhasilan suju ki ilau manang yero nasaba umron na mimato mangilau tahu okwilalan sampajang tabahagi apa ia na to na mega tau makutu masampajang nasaba di na pahani kada iya je janji na po Allah Ta'ala he apa pura ni na paturu sininna ala pakakasae wadingi pake mangilau puasa wadingi pake mangilau haji wadi pake mangilau sakka ekoto pura mapasu sakka wadi pake mangilau pasidakai wadi pake mangilau ina daga cawi ko sampaja ina toliasi ko sampaja pura ko masidak kamu mangilawat di terima pura ko mapasusak kamu mangilawat di sah pura ko mapuasa ko mangilawat di sah tapi iya kanjana ina sampaja Liga cawi sinin na pa perintah na paturungnya po ng Allah Ta'ala ina sampajangi hanonroy ina to ampai nagita aja gimelo na jama ina masampajangi asal na sampaja sunnah haja aja gimelo na pila iya kung kagaga melo inno galung mistal pada di makada koto meno no galung neki mapamula to makada deto gajero na waktu balao deto kan asam pajangan asam pajangi lalan na sampajangi sujuki po dali halalamwe alena patunju melo kahama pamula sapai tapasalamay po ilaw ni manre balawe aja tacane madare maka sakka balawe logi masampaja tilawi tuluk kumipitawe matagalu sinasara aja sakka balaw aja indo dari nangkat sampaja yele ko pakaka sabun ri mangilawi kira jadi proposal sitonganna untuk hamba kepada Tuhannya adalah sholat. Itulah proposal yang paling cepat sampai. Dok. Jadi di mana agak betilau. Deka bijak tilau ki. Angkana tame mendaftar melo ki ko lulus ilau per. Ilau. Angkala kai cai podanada ilau. Angka bayi neliwa kadona ilau ko. Iya mana itu? Jadi asam pajangan ni. Angka waktu. Bicara ni. Angka waktu onron mas sempajang inak makanja landa yonri mas sempajang untuk minta sesuatu. Kega pada saat seperti malam. Jadi tu ampai sempajang tahajud. Silangan sempajang sunnah ya. Namuduan kami aja tak ada ruang berakan deto. Apa ya ko nagita to ngameta curi masa pajata hajwa. Madar dia na palat suratul Baqarah. Sirakam deto paga gay mango kumasampaja sirakang yang na palat dua geso talu geso sitangna. Itu penanggali paya kong kamakocap puja maana kecuali mondro memang itu jadi ini ilau ni
Ina tu nakala guru tak ngode aja mau mulada susah rumah kara aga na baca kega na surau baca baca di kega magampang kega manyama musa di makada ya toya ko kulu Allahumo lau baca hais itu iya naroh inna atayna iya naroh apa angkat tu surah-surah tertentu wasyamsi waduhaha walaili iza yagzaha walail yaitu wasyamsi bawalail ya ko pasikola tasuro baca ya namelo labu matan naswe ya nama callana suri baca ya dua surah wasyamsi si bawalail surah baca dua mage ia kona baca wasyamsi itu ya lingi kecerdasan dari semua bidang. Dia ciri ni keahlian lah. Ia ling kecerdasan dari segala bidang. Ya to situ kawan lain de to sinakan naipetan nalino. Kung kataw mesolangi wija-wijata mesolangi te itu insyaallah dia na berhasil itu. Tapi melo pilabu matanda soe dibaca de nakada tangaso de to nakada ele iya ni kumelo itama mga bibi sakit biya na salawa na tawo ko masige mapasalawa na eta baca dia ko napat baca kul ausu birabil falak supaya de nakanaki guna-guna de nakana nupa kiri-kiri makaleleng kemudian kuno surat binas supaya aja nakan nakipetan na taulino na solain kipetan na taulino na pauja kita magaki untuk terhindar dari situ tapi ya kota baca ya pae wasyamsi walaili kuno subrabil falak kuno surat binas ya komelo ilamu matan nase makreto pandrite iya tu tawe dalena pada wabusi apanya jadi di mana tamal kangiro terutama ku pasikola amal kangiro jadi itu diamalkan terus ayatia pabu menderiko mamutoro kana mencari na wate maka ada masalah wanita lipat baca saya sambil di kendaraan itu membaca itu ya ko sampamu pipado na maka ada sampamu pas latu kana pasalawate baca jolo jadi itu penting jadi ya komeki ale dalle lino papada bosie we bosie istilahnya maka dia we bosie dia dapat tuh si tindro komeki ale dalle si todo makiro aja makada mapat tuh lala pasi matana na pasyangka maketa makada kasi ipalau na pawadingan ka aja amalkan jadi anak-anakku yang masih sekolah amalkan itu jadi itu 4 surah hitungannya untuk menurunkan rezeki tapi ya kok wasyams itu hanya untuk kecerdasan segala bidang ya komelo ya leng amacang dari semua penjuru istilahnya ahli bidang ini nesak itu amalkan itu jadi pelai kona pelai teh makanya jadi ini 4 surah kemudian tapahannya naga gerto makanya itu sampajangnya maki itu gunana apa Nabi Sakariana lagi manassa makada dena nama cari pabainena ina itarima apa okui sampajangnya mengilang itu
Oke sampajangi mangilaw. Maria Makoto inaw ke sampajangi mangilaw. Ina tu ampai degaga nabi na paturong nautus upang Allah Ta'ala nabi na niya suro sa ngadina inaangka sampajangi. Angka mana? Apa ia ni maturo na ala untuk milaw langsung. Jadi hukum itu sampajangi. Yan na to ang paisa na sampajangi itu si kiri si babaca Quran. Si kiri na baca Quran. Nampak itu ko sampaja de metutu ga sampaja to madicaralino. Kaya nigaga padonga mana tu na si kiri ko padonga kang marisaliwam mo. Iya ko sampajang ina makanjay ha. Iupasang ni. Idi tau matampu meloki milaw yana tamadece maga. Ko sampajang itilaw. Ang ilaw ki lala sampajang. Depe gaga wija-wijanta sampajang itapaki. Sampajang ya tatu na tembus na sampajang insyaallah. Na makamuti ga rupana makega 5 rupa sampaja perlu bawang lagi sampaja sunat ang kami na rampe guruta dan saya pakai itu terus terang saya pakai cuma tidak rutin biasa kami sampaja sunat pakai sampaja perlu biasa jarang iya ko to suju pacapurang saya baca itu ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Kupurang baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi katelu. Di situ biasa saya berdoa kemudian baca ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Jadi biasa minta itu supaya maga ibu. Iya ko angka aga yoloi insyaallah. Na lengi petunjuk po Allah Ta'ala maka dia makanjay. Dalam kondisi sesusah apapun insyaallah ada petunjuk. Engkau ya kongka susah yoloi tapang kepada kongka petunjuk maka da iya pakai iya mulai. Iya roh. Jadi iya tuh natu ipake na istilahnya kong kagaga madari sama kadoki pacapuran nama tu makuye. Iya tuh napake tau pandrita riolo nasibat tu kong kanapau. Dia itu makana biasa-biasa je. Dia tu tande nang kana sikolara, dia nang kana pesantren. Tapi ia kong kanapau nasibat Tuhan. Iya tuh napake pak doga ngakoti pak gurunan ilawi ihdinas siratal mustaqim ilawi iya kok kapitu nu baca yero napa ko toko magay lay yaleko anu petunjuk maka dia kong kaagaga menghadapi ada kesimpulan maka dah makui mati. Iya na tu biasa na makada matarang itimun na tau matoy dia loh. Aja jina po nakada makotongan sebenarnya di situ. Ya jina tokam iya lemeto petunjuk dari dalam hatinya tu makada makuya. Nah itu napa guru atau pandeta termasuk guru tak Kiai Muhammad Said Abdul Ghani guru sekumpul Martapura itu mengajarkan itu. Jadi ia miko to masampaya sunnah makanya ipake sampaya sunnah. Jadi kita minta. Jadi sini nih jama-jama no, istilahnya ia ko tak muka ni ronaleni petunjuk pong Allah Ta'ala makoro edenan atau istihara kong kami pigau. Biasa dia na to pake makara magaro nasawa ang kami to na macam ningo koti makara de iya mi mato makanja ang kami mato na ang kagagami na pamulay makara bismillah yakin na yan na to biasa nakada
beko padangka makada aja muli kode na tarala itu makada makoro aja mutanang ikode mudupai yang mana na tu na saba natokan nito ni ati makade gaji na makabati po Allah Ta'ala oko kakapamasa na takumondro ya ko nakapa na chidi madeci nga betul kan ya ko muka pamasa makada salama insyaallah salama ya tu tapi si betul si bawa ya rupa tunjue oko ni mamondro deh tapi ini butuh diamalkan ya ko cicen nya kedua nya ide itu butuh istiqamah pandangan apalagi di tomatoku macocoy na to tapaya to kumacoco di tawe tambal lola gitu dia na tambal lo saliwa paki tema mula kabur na sabay surut paki matabatin na paring kalinge mamula no nasaba disuruh lebih banyak mendengarkan kata hatinya pakuleng lebih noi turun pakuleng supaya lebih banyak bersandar kepada Allah makitu situngan aja na pedelo nasa maja na kamata makwa si jana bute maja na kadina iya gage engkau waktu na tapake engkau waktu na lebih banyak menggunakan mata batin engkau palai ku patapulo ni umuro na teto bae tu umuro pitungas tegere pitung pulang itampu na nanae syukurat tahu 7 bulanan asan na tahu pitungas so jajinna tahu iya kekai angka mo ya semilaw do tapi ya kumasampaja kumilaw si salah apa iya ro sampajange pura terbukti nih mapamulay na dita si mana birabimat dioloy ina iya kokui sampajan na mangilaw betul iya na tu ampai makada iya tu sampajange ala untuk langsung sifat bicara punya panguloy aga pangilawam aja tapala bawangi angkane don di mamuisa na to tapi subhana rabbiyal a'la kama pakaraja yero subhana rabbiyal azim mapakaraja yero mapakaraja sana iko pula ko mapakaraja wasa makadaya ko pungi melo musompa usaha kagi pakaraja jalopongnya adab itu yang kedua puji-pujian nang kenal hamdu fatihah puji-pujian nayero bahkan ilalan na fatihah ang kedua umrah makan jalan da yunri bilodon aja napal-napalangi nalapakan lillah atau ati pake ya kunadapi iya kana abudu ini mipung sumpa wa iya kana stain ini tomi pun ribilau tulu oko hade sakutsi maka di Allah Ta'ala nasumpa ka atakku maka minta apa kamu minta agak nilau cuma ini paterui jadi baca ya kana abudu ya kana stain dena to mangilau materubani ini busumpa ini tomi ribilau tulu pada ko makarani malakai angilau no makarani dena to milau ipateruni itu jadi penting ya jadi usahakan ina tu ampai bu angka yasa sampai ya sunat toba nang kamu yasa doa taubat toh lagi nang kasih sampajan apa iya ko sampajan mana langsung iya ko pak doangan ini kamu apa ini tu ampai ko katadir itawe pada metodo kutanya lino nonroi pada kutanya lino itai alemu suju masum pariolona po Allah Ta'ala
yaitu ampai takbiratul ihram ina lesan panawanawalinoi lesan paringaralinoy po Allah Ta'ala maningaran singkaru ni kata bere ina tu tau makada mangolo ni lauripuan na anilaw no Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukrata wa asila ya kodeta matarubami baca Fatihah ya konadapi iyyaka na'budu idi umpung sompa wa iyyaka nasta'in idi tomi pun rimilau tulu atau kan niati agak terbutuhkan tentukan niati korok yana tu nak ada gurutta iya tu Fatihah situ ngana cek kosong cek kosong ya sagi cek kosong degari sana lisari makiro jadi itu Fatihah tilau ni ya kong kala satta tilau ya korok iya kana mudu wa iya kana sai idi bubu sompa idi tomi pon rimilau tulung atau kanyati po angka je pacoba kena kai tapasawila sakti tetap kanyati ya mo tanana ya kana mudu ya kana sai balasa kaku pasawila sakti ya aja mo atau atina 5 kilo Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin lepani okoro agi lauki padongo okoro dua tunrona ya kana budo ya kana sain si bawa waladdallin sebelum mangani ilau ni rokok ki mapakaraja toko pole rokoe rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fuanni ada samiallahu liman rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban kata pakai rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du kayak kata pakai ini tambah lagi rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban ini apa lagi Rabbana lakal hamdu milus samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du maka dia imangi sami Allahu liman hamidah maka dia mamungi Rabbana lakal hamd aja ditakana sami Allahu liman hamidah makmungi maka itu Rabbana lakal hamdu milus samawati aja ditakana di sami Allahu liman hamidah imangi ni maka sami Allahu liman hamidah akadaki di mamungi Rabbana lakal hamdu aja tak kena tadi sami Allahu liman hamidah de iman ini iya mamungi de makrami Rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du jadi aja tak mika tu makmu makrami sami Allahu liman hamidah makra telena sami Allahu liman dina makadamani Rabbana lakal hamdu itu ampai balagai dia itu nak kena sami Allahu liman hamidah maka Rabbana lakal hamdu nah sama iya mimatom itu baca nama mungge iya miko to masam pajaca dipakai sami Allahu liman hamidah napa to makada Rabbana lakal hamdu tabahan nih Pak nih kata salok kemudian makanya kau naik pakai kesah jadi papasagi kijoloi supaya tapahatongan makado iya rokok Thomas sempajang magi di nade nama cening istilahnya madari pada kumakada bakitanga ki masempajang ba iya naronna
yang gak isempajangi sebagai tujuan, padahal alam ya. Jadi dosa itu dosa ya kotor rokok na kaje maka itu nabita ya komelo ilo mas sempajang mana nabita ro tanah pong Allah Ta'ala nalay pong Allah Ta'ala dosana na pigaw ero na patada nyo ko sa lengka na si Bokulun na yan ito ampay madari matana pa pinadingi ko tami watu sampajangi iya ko to pura na roko pura to suju na maringan na pa pinadingi hikmana na niya to yan na to tao nabatungan na nabatun ito sampajang ko manyaman ni nasa di maringan ni papenadina ko tamay pura ni masampajang ya natama waktu sampajangi na matana nasa di papenadina masumpa papenadina na rekode na jamay ya na pura na masampajang tap pamaringan nasa di papenadina ay nalolongan di hikmah na to lolongan di iya ni kode papada-padamu ipurana si bawa dena eta sapa-sapa wijolo tapi kana tukungkah iya nang kana makalicu selesai persoalan do de wah kadaro makanja tapi angka suku do deni kagere ke maka da suku tongang apa ya tu sampajangi telu aga melo ipadeceni paringerang baca si bawa kedo na dena mungkin makanja man ipa suku iparingerang ya lupai kada senrakan itu denulai ini anda tatai hamako jadi dia na tu ampai ke sampajasuna angka si kiri iya mana naro sitongan na mapasuku no mapatempele istilahnya jadi makanya pentingnya maka da iya tu sampajange senia tujuan tak tanya tujuan mas tanya sampajan maji tujuan ala niat tu untuk capai tujuan. Ya tu nangke sampaja sunah haja berarti pati sampajangi untuk milodo aja mas sampaja bawah itu dari Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli matangangi tatto mas sampajang pil mihrab ukinalanna mihrabna nailaudo ribuanna maka de wa huwa qaimun dena kana purana mas sampajang maka de ayai matangangi tatto mas sampajang wa huwa qaimun yusalli matangangi tatto mas sampajang Nabi Zakaria apa tahu mana itu Nabi Zakaria tahu mana baginena paja ni halangan sudah menopause paja ni macarepa maka dari doktoro ewatiro dena na mungkin kana muiko paja ni macarepa bainemu mato atoni wa huwa qaimun yusalli ukilalan na mihrab na tatto masampajang mangolol ripuanna ina ukilalan na sampajan na mangilaw aga nilaw rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a rabbi habli fuku jadi nilaw itu rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan jadi nilaw itu rabbi habli min ladunka alenya ko wija-wija iya makanja nilaw ni apa deka-deka anak je bainena paja di macarepa nasa manato ngahaya tapi sampajangi na napaki nilaw do matangangi tatto masampaja nilawi rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a
langsung aga jawaban malaikat apa aku sampajan nilaw panadat wa qam yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya. Coba gere puang Allah Ta'ala na janji ko anak Aaron itu pesanna Yahya Nabi mataganya sempajang dini saliwa sempajang apa ia na saliwan na sampajang itu meregi-regi diterima dina pada kuilalan ni ina iya na kilalan na milaw mutamain ilalan na sampajangi mukilalan na sampajangi milaw ina masije ya apa iya ni matoro ala nalingin po Allah Ta'ala makada iya pake mangilaw kumi ko masije iya ni ko isaliwan na to matunrutoto manuto itu kare iya na to ampai jadikan ini pasikola suju ukilalan na suju ukilalan na pateha ilawiha ilauki amacang ilauki apahanang ilauki tepa ilauki keberhasilan sujuki ilau manang yero nasaba umron na may matau mangilaw tahu kilala sampajang tabahagi apa yan ito na may kataw makuto masampajang nasaba din na pahangi kada iya janji na po ang Allah Ta'ala apa pura ni na paturus sinin na ala pakakasae wadingi pake mangilaw puasa wadingi pake mangilaw haji wadi pake mangilaw sakka ekoto pura mapasu sakka wadi pake mangilaw pasidakai wadi pake mangilaw ina daga cawi ko sampajang ina tuliasi ako sampajang pura ko masidak kamu mangilawan di say tarima pura ko mapasusak kamu mangilawan di sah pura ko mapuasa ko mangilaw di sah tapi iya kanjana ina sampaja dega cawi sinin na paparentay na paturungnya po ang Allah Ta'ala ina sampajangi hanonroy ina to ampay nagita aja ginelo na jama ina masampajan asal na sampaja sunnah haja aja ginelo na pila iya kung kagaga melo inno galung mistal pada di makada koto meno no galung neki mapamula to makada dito gajero na waktu balao dito kan asam pajan sampajangi lalan na sampajangi sujuki podale halalame alena patunjue melo kahama pamula sapai tapasalama po ilauni mandre balawe aja tacane madare maka sakka balawe loki masampaja ilauni tuluk kumipitawe matagalu sinasara aja sakka balaw agaja indo dari nangkat sampaja yele ko pakaka sabun ri mangilawe kira jadi proposal sitonganna untuk hamba kepada Tuhannya adalah sholat. Itulah proposal yang paling cepat sampai. Dok. Jadi di mana agak betilau. Dega bijak tilau ki. Angkana tame mendaftar melo ki ko lulus ilau apa? Ilau. Angkala kai cai podanada ilau. Angka bayi neliwa kadona ilau apa? Yang mana itu? Jadi asam pajana ni angka waktu bicara ni angka waktu onron mas sempajang inak makan landa yonri mas sempajang untuk minta sesuatu kega pada saat seperti malam. Yana tu ampai sempajang tahajud silangan sempajang sunnah
Namudun kami aja tak kada ruah barakan deto. Apa ya ko nabita to ngameta curi masa pajatahajwa. Madar dia na palat suratul Baqarah. Sirakam deto paga gay mango kumasampaja sirakang yang na palat 2 geso 3 geso sitangnya. Itu pernah kali payah kong kamako capu jamaah kecuali mondro memang itu jadi ilau nih ini tuh nakal guru tak ngode aja mau mulada susah rumah keraga na baca kega na surau baca baca di kega magampang kega manyama musadi makadaya toya ko kulu Allahumo lau baca hais itu iya naro inna atayna iya naro apa angkat tuh surah-surah tertentu wasyamsi waduhaha wallaili iza yagzaha wallail itu wasyamsi bawallail ya ko pasikola tasuro baca ya namelo labu matan nasoy ya nama callana surah baca ya rodua surah wasyamsi sibawallail surah baca rodua maka ia kona baca wasyamsi itu ya lingi kecerdasan dari semua bidang dia ciri ni keahlian lah ia ling kecerdasan dari segala bidang yaitu situ kawalay de to sinakan na ipetan na lino kung kataw mesolangi wija-wijata mesolangi itu insyaallah dia na berhasil itu tapi melo pilabu matang nasoy dibaca de nakada tangaso de to nakada ele iya ni kumelo itama mga dibi sakit biya nasalawa na tawo ko masige mapasalawa na eta baca dia napa baca kul a'udzu birabbil falaq supaya dena kanaki guna-guna dena kana nu pakiri-kiri makaleleng kemudian kul a'udzu birabbin nas supaya aja nakan nakipetan na taulino nasolain kipetan na taulino na paujaki tay magaki untuk terhindar dari situ tapi ya kota baca ya pae wasyamsi wallaili kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas ya komelo ilamu matanda se makreto pandrite iya tu tawe dalena pada webusi apa ya jadi di mana tamal kangiro terutama ku pasikola amal kangiro jadi itu diamalkan terus ayat ya pabu menderiko mamu tolok kana mencari na wate maka ada masalah wanita lipat baca saya sambil di kendaraan itu membaca itu ya ko sampamu pipada nak maka ada sampamu pas latu kana pasalawate baca jolo jadi itu penting jadi komeki ale dalle lino papada bosie we bosie istilahnya maka je we bosie dia dapat tu si tindro komeki ale dalle si todo makiro aja makada mapat tu lala pasi matana na pasyangka maketa makada kasi ipalau na pawadingan ka aja iya amalkan jadi anak-anakku yang masih sekolah amalkan itu jadi itu 4 surah situ mana untuk menurunkan rezeki tapi ya kok wasyams itu hanya untuk kecerdasan segala bidang ya komelo ya leng amacang dari semua penjuru istilahnya
ahli bidang ini lesak itu amalkan itu. Jadi pelai kona pelai tem kanja. Jadi ini 4 surah. Kemudian tapaannya nagager to maka itu sampajange maki itu gunana apa Nabi Zakaria lagi manassa makada dena nama cari pabainena ina itarima apa okui sampajange mengilau itu okui sampajange mengilau Maryam makoto ina okui sampajange mengilau ina tu ampai degaga nabi na paturung nautus upang Allah Ta'ala nabi dan niya suro sangadina ina angka sampajange angka mana apa ia memang turun ala untuk milau langsung ya hukum itu sampajange yan na to ang paisa na sampayang ito si kiri si babaca Quran si kiri na baca Quran nampalito ko sampaya de metuto ga sampaya to madicaralino kaya nigaga padonga mana to na si kiri ko padonga kang marisaliwam mo iya ko sampayang ina makanjay ha iupasang ni idi tau matampu meloki milau ya na tamalece maga ko sampajang itilaw ang ilaw ki lala sampajang depe gaga wija-wijata sampajang itapaki sampajang ya tatu na tembus na sampajang insyaallah na makamuti ga rupana makega 5 rupa sampajang perlu bawang lagi sampajang sunat ang kami na rampe guruta dan saya pakai itu terus terang saya pakai cuma tidak rutin biasa kami sampajang sunat pakai sampajang perlu biasa jarang iya ko to suju pacapurang saya baca itu ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Kupurnu baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketelu di situ biasa saya berdoa kemudian baca ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Jadi biasa minta itu supaya maga ibu. Iya ko angka aga yoloi insyaallah na lengi patunjuk po Allah Ta'ala maka dia makanjay dalam kondisi sesusah apapun insyaallah dapat tunjuk engkau ya kung kasusah yoloi tapang kepada kung patunjuk maka iya pakai iya mulai iya roh. Jadi ia tuh na ipake na istilahnya kung kagaga madari sama kadoki pacapuran nama tu makuye iya tuh na pake tau pandrita riolo nasibat tu kung kanapau dia itu makana biasa-biasa je dia tu tande nang kana sikolara dia nang kana pesantren tapi ia kung kanapau binasibat Tuhan iya tu napake pak dogang ngakoti pak gurunan ilawi ihdinas siratal mustaqim ilawi iya kok kapitu nubaca yero napa kotoko magay lagi pialeko anu petunjuk maka dia kong kaagaga menghadapi ada kesimpulan maka ada makui mati iya na tu biasa na makada mataran itimun na tau matoy rielo aja na po nakada makotongan sebenarnya di situ ya jinat tokam ielem itu petunjuk dari dalam hatinya tu makada makuya nah itu napal guru atau pandeta termasuk guru tak Kiai Muhammad Sain Abdul Ghani guru sekumpul Martapura itu mengajarkan itu. Jadi ia miko to mas sampaya sunnah makanya ipake sampaya sunnah.
Jadi kita minta. Jadi sini nih jama-jama no, istilahnya iya ko tak buka nih ronaleni petunjuk Allah Taala makoro edenan atau istihara kong kami bigo. Biasa dena to pake makara magaro nasaba ang kami to na macam ningo koti makara de. Iya memang to makanja. Ang kami matuna. Ang kagagami na pamulay makara bismillah. Yakin na. Yan at biasa na kada. Beko padangka makara aja muli ko de na tarala. Ito. Ang kada makoro aja mutanang iko de mudupay. Yang mana na to nasaba natokan nito ni ati makaldi gaji. Na makalbuti po ng Allah Ta'ala o ko kakapamasa na takumundro. Ya ko nakapa nga chigi ataku madici nga. Betul na ya ko muka pamasa makada salama insyaallah. Salama ya tu. Tapi si betul si bawa ya ro patunjue. Ko ni mamondro he. Tapi ini butuh diamalkan. Butuh diamalkan. Ya ko cicen yang kedua ni aide. Itu butuh istiqamah. Pandangan. Apalagi di tomatoku macocoy na to. Tapaya to ko macocoy di tawe. Tak tambal lo lalang itu dia na tambal lo saliwa. Paki tema mula kabur na sabay surut paki mata batin na. Paling kali ngema mula no nasabah disuruh lebih banyak mendengarkan kata hatinya. Pakulengi lebih noi turuni pakulengi supaya lebih banyak bersandar kepada Allah. Makitu situ ngena. Aja na pedelo nasab ma aja na kamata makwa si jana bute ma aja na kadina. Iya gagay engkau waktu na tapake, engkau waktu na lebih banyak menggunakan mata batin. Enggak. Palai ku patapulo ni umuro na teto, bae tu umuro pitungas tegere. Pitung pulang itampu na nanae syukurat tu 7 bulanan asana. Tahu? Pitungas so jajin na tawe iya kekai. Angkamu ya semilau do, tapi ya kumasampaja kumilau isi salah. Apa iya ro sampajange pura terbukti nih, mapamulay na dita si mana birabi madioloy, ina iya kokui sampajan na mangilaw, betul. Iya na tu ampai makada, iya tu sampajange ala untuk langsung sifat bicara punya panguloy aga pangilawam aja tapala bawa ni ang kami doon di mamui sana tu tapi subhana rabbiyal a'la kama pakaraja yero subhana rabbiyal azim mapakaraja yero mapakaraja sana iko pura ko mapakaraja wasa makadaya kupungi melo musompa usaha kagi pakaraja jalopongnya adab itu yang kedua puji-pujian nang kenal hamdu fatihah puji-pujian nayero bahkan ilalan na fatihah ang kedua umrah makan jalan da yunri bilodon aja nepal-nepalangi nalepakan lillah atau ati pake ya kunadapi iya kana amudu ini mipung sumpa wa iya kana stain ini tomi pun ribilau tulu oko hade sakutsi maka ni pung Allah Ta'ala nasumpa ka atakku maka minta apa yang kamu minta aga nimilau cuma ini paterui jadi baca ya kana abudu ya kana stain dena to mangilau matarubani ini bu sampai di tomi remilau tulu pada ko makarani malakai angilau no makarani dena to milau ipateruni itu jadi penting
Jadi usahakan ia tu ampai bu angka yasa sampai dia sunat tobat nang kamu yasa doa taubat. Tuh lagi nak kasih sempajang. Apa ia ko sempajang mana langsung. Ia ko pak doangan ini kamu apa? Ia tu ampai ko katadir itawe pada metodo ko tanya lino nonroi. Pada katanya lino, itay alemu suju masum pariolona po Allah Ta'ala. Yaitu ampai takbiratul ihram. Ia na lesan na pannawanawalinoy, lesan na paringaralinoy, po Allah Ta'ala maningaran, isingkaru ni katadere. Ia na tutaw makada, mangolo ni lauripon na. Angilaw no, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ya kodeta matarubami baca Fatihah. Ya konadapi iyaka na'budu idi upong sompa wa iyaka nasta'in. Idi tomi pun rimilaw tulung. Atau kanyaki agak tabutukan. Tatukan niya koro yan na nakaraguruta. Iya tu Fatihah sito ngana cek kosong. Cek kosong. Ya sagi cek kosong negari sana lisari ni. Makiro. Jadi ya tu Fatihah tilaw ni. Ya kong kalasata tilaw na koro. Iya kana mudu wa iya kana say. Hindi mo sumpa. Hindi tomi po unri milaw tulong. Ato kanyati. Epo. Ang kaje pacoba kanakaan. Tapasawila sakwi. Ato kanyati. Jamot ananda. Iya kana mudu ya kana say. Malasa kakwi. Pasawila sakwi. Aja mo. Ato atina. 5 kilo. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lepani okoro agilauki. Padong okoro dua tunrona. Ya kana budu ya kana stain si bawa waladdallin sebelum mengani. Ilaw ni rokok ki mapakaraja toko pole rokoe rabbi ghfirli warhamni wajaburni warafa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'afuanni. Sami Allahu liman rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban. Kata pakai rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du. Kayak kata pakai ini. Tambah lagi rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban. Ini apa lagi? Rabbana lakal hamdu milus samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Maka dia imangi sami Allahu liman hamidah, maka dia mamungi Rabbana lakal hamd. Aja ditakana sami Allahu liman hamidah. Makmungi maka dia itu Rabbana lakal hamd milus samawati. Aja ditakana di sami Allahu liman hamidah. Imangi ni maka dia sami Allahu liman hamidah. Akadaki di mamungi Rabbana lakal hamdu. Aja takkan tadi sami Allahu liman hamidah. De iman ini. Ia mamungi de makrami Rabbana lakal hamdu milus samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi aja tak mika tu makmu makrami sami Allahu liman hamidah. Makra telena sami Allahu liman dina. Maka namanya Rabbana lakal hamdu. Itu ampai balagai. Dia itu nak kena sami Allahu liman hamidah. Maka Rabbana lakal hamdu. Nah sama ia memang tom itu baca nama mungkin. Ia mikoto masam pejaca dipakai sami Allahu liman hamidah. Napa to maka Rabbana lakal hamdu. Tabahan ni Pak ni kata salok
Kemudian makanya kau naik pakai kesah jadi papas lagi kijoloi supaya tanpa hatongan makano iya rokok Thomas sempajang magi di nade nama cening istilahnya madari pada ko makana makitanga ki masempajang nasaba iya narona yang gak isempajang ini sebagai tujuan padahal alat ya jadi dosa iya kotor rokok na kaje makada itu nabita iya komelo ilo mas sempajang makna nabita ro atana pong Allah Ta'ala nalay pong Allah Ta'ala dosana na pigaw ero na patada nyo ko sa lengka na si Bokulun na yan ito ampay madari matana pa pinadingi ko tami watu sampajangi iya ko to pura na roko pura to suju na maringan na pa pinadingi hikmana na niya to yan na to tao nabatungan na nabatun ito sampajang ko manyaman ni nasa di maringan ni papenadina ko tamay pura ni masampajang yan na tama wato sampajangi na matana nasa di papenadina masumpa papenadina na rekode na jamay yan na pura na masampajang tap pamaringan nasa di papenadina ay nalulungan ni hikmah na to lolongan di iya Nikode papada-padamu purana si bawa dena eta sapa-sapa wijolo tapi kana tukungkah iya nang kana makalicu selesai persoalan dewa kadaro makanja tapi angka suku deni kagere ke maka da suku tongang apa ya tu sampajangnya telu aga melo ipadecengi paringerang baca si bawa kedo na dena mungkin makanja man ipa suku iparingerang ya lupai kada senrakan itu denulai ini anda tatai hamakwa jadi dia na tu ampai ke sampajasuna angka si kiri iya mana na rositongan na mapasuku ndo papatempele istilahnya jadi makanya pentingnya maka da iya tu sampajange senia tujuan tak tanya tujuan temas tanya sampajang maji tujuan ala niat tu untuk capai tujuan ya tunang kesa sampaja sunah hajak berarti pati sampajangi untuk milodo aja mas sampaja bawa itu dari Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli matangangi tato mas sampajang pil mihrab ukilalanna mihrabna nailau dolo ribuanna maka de wa huwa qaimun dena kana purana mas sampajang maka de ayai matangangi tato mas sampajang wa huwa qaimun yusalli matangangi tato mas sampajang Nabi Zakaria apa tahu mana itu Nabi Zakaria tahu mana bayinya paja nih halangan sudah menopause paja nih macarepa maka dari doktoro ewatero dena na mungkin kana muiko paja nih macarepa bayinemu ematoatoni wa huwa qaimun yusalli ukilalan na mihrab na tato masampajang mangolol ripuanna ina ukilalan na sampajan na mangilaw aga nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a Rabbi habli buatku jadi nilaw meto Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan
Jadi nila meto Rabbi habli miladung alenya ko wija-wija. Iya makanjay. Nilau ni apa deka-deka anak je bayi na pa jadi macarepa nasa manato nga haya. Tapi sampajangi na napaki milau dong matangangi tato masampaja nilawi Rabbi habli miladung kazuriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Langsung aga jawaban malaikat. Apa aku sampajan nilaw panadat wa qam yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya. Coba gere puang Allah Ta'ala na janji ko anak Aaron itu asanna Yahya nabi matangani masampajan dene saliwas sampajan apa ia na saliwan na sampajan itu meregi-regi diterima dene pada kuilalan ni ina iya napilalan na milaw mutamain ilalan na sampajangi mukilalan na sampajangi milaw ina masije ya apa iya ni matoro ala nalingi pong Allah Ta'ala makada iya mupaki mangilaw kome ko masije iya ni ko isaliwan na to matunro toto manuto itu kare iya na to ampai jadikan ini pasikola suju ukilalan na suju ukilalan na patehe ilawiha ilauki amacang ilauki apahanang ilauki tepa ilauki keberhasilan sujuki ilau manang yero nasaba umron na mimato mangilau tahu kilala sampajan tabahagi apa yana tu na mega tau makutu masampajan nasaba di na pahani kada iya je janji na po Allah Ta'ala he apa pura ni na paturus sininna ala pakakasae wadingi pake mangilau puasa wadingi pake mangilau haji wadi pake mangilau sakka ekoto pura mapasu sakka wadi pake mangilau pasidakai wadi pake mangilau ina daga cawi ko sampaja ina toliasi ko sampaja pura ko masidak kamu mangilawat di terima pura ko mapasusak kamu mangilawat di sah pura ko mapuasa ko mangilawat di sah tapi iya kanjana ina sampaja dega cawi sinin na pa perintah na paturungnya po Allah Ta'ala ina sampajangi hanondoy iya na to ampai nagita aja ginelo na jama ina masampajangi asalna sampaja sunnah haja aja gimelo na pila iya kung kagaga melo inno galung mistal pada di makada koto meno no galunge neki mapamula to makada deto gajero na waktu balao deto gan asam pajangi sampajangi lalan na sampajangi sujuki po dali halalame alena patunjue melo kahama pamula sapai kapasalamay po ilauni manre balawe aja tacane madare maka sakka balawe logi masampaja ilauni tuluk kumipitawe matagalu sinasara aja sakka balaw aja indo dari nangkat sampaja jadi ko pakaka sabun ri mangilawe kira jadi proposal sitonganna untuk hamba kepada Tuhannya adalah sholat. Itulah proposal yang paling cepat sampai. Dok. Jadi di mana agak betilau. Deka bijak tilau ki angkana tame mendaftar melo ki ko lulus ilau per. Ilau angkala kai cai podanada ilau angka bayi neliwa kadona ilau per.
Iya mana itu? Jadi asam pajanan nih. Angka waktu. Bicara nih. Angka waktu on Roma sempajang inak makanja landa yon rima sempajang untuk minta sesuatu. Kega pada saat sepertiga malam. Yana tu ampai sempajak tahajud silangan sempajak sunnah ya. Namuduan rakami aja tak ada ruang berakan deto. Apa ya ko nabita to ngameta curi masa sempajak tahajud wah. Madar dia na palat suratul Baqarah. Sirakam dito paga-paga gay mango kumasampaja sirakang yang napalati 2 geso 3 geso sitangnya itu penanggali paya kong kamakocap puja maana kecuali mondro memang itu jadi ini ilau nih ini tuh nakal guru tak ngode aja mau mulada susah rumah kara aga na baca kega na surau baca baca di kega magampang kega manyama musa di makada ya toya ko kulu allahumo lau baca hais itu iya naroh inna atayna iya naroh apa angkat tuh surah-surah tertentu wasyamsi waduhaha wallaili iza yagzaha wallail yaitu wasyamsi bawallail ya ko pasikola tasuro baca ya nanelo labu matan nasoy ya nama callana suri baca ya rodua surah wasyamsi sibawallail surah baca rodua mage ia kona baca wasyamsi itu ya lingi kecerdasan dari semua bidang. Dia ciri ni keahlian lah. Ia lingi kecerdasan dari segala bidang. Ia tu situ kawan lain de tu sinakan naipetan nalino. Kung kataw mesolangi wija-wijata mesolangi te itu insyaallah dia nak berhasil itu. Tapi melo pilabu matanda soe dibaca de nak kada tangaso de to nak kada ele iya ni ko melo itama mangadibi sakit biya na salawa na tawo ko masige mapasalawa na eta baca dia napat baca kul ausu birabbil falak supaya dena kanaki guna-guna dena kana nupa kiri-kiri makalelem kemudian kuno surat binas supaya aja nakan nakipetan na taulino na solain kipetan na taulino na pauja kita magaki untuk terhindar dari situ tapi ya kota baca ya pae wasyamsi wallaili kuno subrabil falak kuno subrabil nas ya komelo ilamu matan nase makreto pandrite iya tu tawe dalena pada wabushi apanya jadi di mana tamal kangiro terutama ku pasikola amal kangiro jadi itu diamalkan terus ayatia pabu menderiko mamotor kana macawi na wate maka ada masalah ni teh lipat baca saya sambil di kendaraan itu membaca itu ya ko sampamu pipada nak maka ada sampamu pas latu kana pasalawat teh baca jolo jadi itu penting jadi ya komeki ale dalle lino papada bosie we bosie istilahnya maka je we bosie dia dapat tuh si tindro komeki ale dalle si todo makiro aja makada mapat tu lala pasi matana na pasyangka maketa makada kasi je ipalaw na pawadingan ka
aja. Iya, amalkan. Jadi anak-anakku yang masih wasyams itu hanya untuk kecerdasan segala bidang. Ya komele ya leng amacang dari semua penjuru. Istilahnya ahli bidang ini, nesak itu. Amalkan itu. Jadi pelai kona pelai tem kanja. Jadi ini 4 surah. Kemudian tapahannya naga gerto maka itu sampajang maki itu gunana apa Nabi Zakaria lagi manassa makada dena nama cari pabainena ina itarima apa okui sampajangnya mengilau itu okui sampajangnya mengilau Maryam makoto ina okui sampajangnya mengilau ina tu ampai degaga nabi napaturung nautu supong Allah Ta'ala nabi dan niya suro sangadina ina angka hasampajangnya angka mana apa ia memang turun ala untuk milau langsung ya jukum itu sampajangnya yana tu ampai sana sampajangnya itu sikiri si baca Quran sikiri na baca Quran nampak itu ko sampaja de metutu ga sampaja to madicaralino kaya nigaga padonga mana tu sikiri ko padonga kang marisaliwam mo iya ko sampajang ina makanjay ha pasang ni idi tau matampue meloki milau ya na tamadece maga ko sampajang itilaw ang ilaw ki lala sampajang DP gaga wija-wijanta sampajang ita paki sampajang ya tatu na tembus na sampajang insyaallah na makamuti ga rupana makega 5 rupa sampaja perlu bawang leni sampaja sunat ang kami na rampe guruta dan saya pakai itu terus terang saya pakai cuma tidak rutin biasa kami sampaja sunat pakai sampaja perlu biasa jarang iya ko to suju pacapurang saya baca itu ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali kupurnya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketelu di situ biasa saya berdoa kemudian baca ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Jadi biasa minta itu supaya maga ibu iya ko angka aga yoloi insyaallah na lengi patunjuk po Allah Ta'ala maka dia makanjay dalam kondisi sesusah apapun insyaallah dapat tunjuk engkau ya kung kasusah yoloi tapangka pada kung kapatunjuk maka da iya pakai iya mulai iya roh jadi iya tuh natu ipake na istilahnya kung kagaga madari sama kadoki pacapuran nama tu makuye iya tuh napake tau pandrita riolo nasibat tu kung kanapau dia itu makana biasa-biasa je dia itu tande nang kana sikolara dia nang kana pesantren tapi ia kung kana pawina sibat Tuhan iya tu napake pak doga ngakoti pak guru nang ilawi ihdinas siratal mustaqim ilawi iya kok kapitu nu baca yero napa kotoko magai lai pialeko anu petunjuk maka dia kong kaagaga menghadapi ada kesimpulan maka dah makui matu ia natu biasa na maka dah matarang itimun na tau matoi dia loh aja jina po nakada makotongan sebenarnya di situ ya jina tokam ia lemeto petunjuk dari dalam hatinya tu maka dah makui
Nah, itu napa guru atau pandeta termasuk guru tak Kiai Muhammad Said Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura itu mengajarkan itu. Jadi ia mengikut masa sampaya sunnah makanya ipake sampaya sunnah. Jadi kita minta. Jadi sini nih jama-jama no, istilahnya ia kota bukan nih ronaleni patunjuk pengalatala makoro edenan atau istihara kong kami pigau. Biasa dia na to pake makara magaro nasawa ang kami to na macam ningo koti makara de iya memato makanja ang kami mato na ang kagagami na pamulay makara bismillah yakin na yan na biasa na kada beko padangka makara aja muli ko de na tarala ito ang kada makoro aja mutanang iko de mudupay yang mana na to nasaba natokan nito ni ati makaldi gaji na makalbuti po ng Allah Ta'ala o ko kakapamasa na takumundro ya ko nakapa nga chigi madichi nga betul kan na ya kumuka pamasa makada salama insyaAllah salama ya to tapi si betul si bawa ya rupa tunju o ko ni mamundro tapi ini butuh diamalkan. Ya kucicen yang kedua ni aide. Itu butuh istiqamah. Pandangan. Apalagi di tomato kuma cocoy na to. Tapaya tu kuma cocoy di tawe. Tambal lo lalang itu dia na tambal lo saliwa. Paki tema mula kabur na sabay surut paki matabatin na paring kalinge mamula no nasabay disuruh lebih banyak mendengarkan kata hatinya pakuleng lebih noi turun ni pakuleng supaya lebih banyak bersandar kepada Allah makitu situngan na aja na pedelo nasa magya ng kamata makwa si jana bute magya ng kadina iya gagay ang kawatuna tapake ang kawatuna lebih banyak menggunakan mata batin palay ko patapulon yung muro na teto ba ito muro pitungas tegare pitungpulang itampu na nanae syukurat 7 bulanan asan na tadaw pitungas so jajin na tawe iya kay ang kamu ya semilaw do tapi ya kumasampaja kumilaw si salah apa iya ro sampajange pura terbukti nih mapamulay na dita si mana birabima dioloy ina iya kokoy sampajan na mangilaw betul yan na to ampay makada iya to sampajange ala untuk langsung sifat bicara punya panguloy aga pangilawam aja tapala bawangi ang kami doon di mamuy sana to tapi subhana rabbiyal a'la kama pakaraja yero subhana rabbiyal azim mapakaraja yero mapakaraja sana ikumpura ko mapakaraja wasa makadaya kumpunnya melong sompa usaha kagi pakaraja jalopongnya ada itu yang kedua puji-pujian nang kenal hamdu fatihah puji-pujian nayero bahkan ilalan na fatihah ang kedua umrah makan jalan da yunri bilodon aja napal-napalangi nalapakan ilillah atau ati pake ya kunadapi iya kana abudu ini mipung sompa wa iya kana stain ini tomi pun ribilau tulung oko hade sa kutsi maka di Allah Ta'ala nasompa ka atakku maka minta apa yang kamu minta aga mimilau cuma ini paterui jadi baca ya kana abudu ya kana stain dena to mangilau materubani ini busompa ini tomi
mereka ngilau no makarani dia itu ngilau ipateruni itu jadi pentingnya. Jadi usahakan ia tu ampai ibu angka yasa sampai ya sunat toba nang kamu yasa doa taubat. Tuh lagi nang kasih sampajang. Apa ia ko sampajang mana langsung. Ia ko pak doangan ini kamu apa? Ia tu ampai ko katadir itawe pada metodo kutanya lino nonroi. Pada katanya lino, itay alemu suju masuk pariulo na po Allah Ta'ala. Ito ampai takbiratul ihram. Yan na lesan na panawalinoy, lesan na paringaralinoy, po Allah Ta'ala maningaran, singkaru ni katabere. Yan na tutaw makada, mangulo ni lauripuan na. Anilaw no, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ya kodeta matarubang baki patehe. Ya konadapi iyaka na'budu hidi upong sompa wa iyaka nastai hidi tomi pun rimilaw tulung atau kanyaki agak tabutukan. Tatukan niya kuro yan na nakaraguruta iya tu patehe sito ngana cek kosong. Cek kosong. Ya sagi cek kosong degari sana lisari. Makiro. Jadi ya tu patehe tilaw ni. Ya kong kalasata tilaw ya kuro. Iya kana mudu wa iya kana say. Hindi bubug sompa. Hindi tomi po unri milaw tulong. Ato kanyati. Po. Ang kaje pacoba kanakaan. Tapasawila sakwi. Tato kanyati. Jamot anana. Iya kana mudu ya kana say. Malasak ako. Pasawila sakwi. Aja mo. Ato atina. 5 kilo. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lepanya ukuro agi lauki. Padongo ukuro 2 tunrona. Ya kana budu ya kana sain si bawa waladdallin sebelum mengani. Ilaw ni rokok ki mapakaraja toko pole rokoe rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fuanni. Sanya Allah lima Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban. Kata pakai Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du. Kayak kata pakai ini. Tambah lagi Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban. Ini apa lagi? Rabbana lakal hamdu milus samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Maka dia imangi sami Allahu liman hamidah, maka dia mamungi Rabbana lakal hamd. Aja ditakana sami Allahu liman hamidah. Makmungi makanan itu Rabbana lakal hamd milus samawati. Aja ditakana di sami Allahu liman hamidah. Imangi ni maka sami Allahu liman hamidah. Akadaki di mamungi Rabbana lakal hamdu aja tak kena tadi sami Allahu liman hamidah de iman ini ia mamungi de makrani Rabbana lakal hamdu milus samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi aja tak mika tu makmu makre mang sami Allahu liman hamidah makra telena sami Allahu liman dina makna ni Rabbana lakal hamdu itu ampai balagai dia itu nak kena sami Allahu liman hamidah maka Rabbana lakal hamdu nasama ia memang tom itu baca nama makmumnya
Iya ni koto masam pajaca di pakai sami Allahu liman hamidah. Napa to makana Rabbana lakal hamdu. Tabahan nih. Pak ni kata salok. Kemudian makana kau naik pakai kesah jadi papasagi kijoloi supaya tapahatongan makano iya roko mas sempajang magi di nade nama cening istilahnya madari pada ko makana bakitanga ki mas sempajang nasaba iya naronna yang gak isempajangi sebagai tujuan padahal alam ya jadi dosa iya kotor rokok na kaje makada itu nabita iya komelo ilo mas sempajang makna nabita ro atana pong Allah Ta'ala nalay pong Allah Ta'ala dosana na pigaw ero na patada nyo ko sa lingka na sibokulun na ina tu ampai madari matana papinadingi ko tame watu sampajangi iya ko to pura na roko pura to suju na maringan na papinadingi hikmana na niya to iya na to tau nabatungan na nabatun ito sampajang ko manyaman ni nasa di maringan ni papinadina ko tamay pura ni masampajang iya natama waktu sampajangi namatana nasa di papinadina masumpa papinadina na rekodena jamay iya na pura na masampajang tap pamaringan nasa di papinadina ay nalolongan di hikmana to lolongan di iya ni kode papada-padamu ipurana si bawa dena eta sapa-sapa mu jolo tapi kana tukongkah iya nang kana makalicu selesai persoalan do de waktu kadaro makanja tapi angka suku do deni kagere ke maka da suku tongang apa itu sampajangi telu aga melo ipadecengi paringerang baca si bawa kedo na dena mungkin makanja man ipa suku iparingerang ya lupai kada senrakan itu denulai ini anda takai hamako jadi dia na tu ampai ke sampaja sunna angka si kiri iya mana na rositongan na mapasuku ndo papatempele istilahnya jadi makanya pentingnya maka da iya tu sampajange senia tujuan tak tanya tujuan mas tanya sampai jam tujuan ala niat tu untuk capai tujuan ya tu nangke sampai jam sunnah hajak berarti pati sampajangi untuk milodo aja mas sampai jam bawah itu dari Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli matangangi tatto masempajang pil mihrab ukwilalanna mihrabna nailaudolo ribuanna maka de huwa qaimun dena kana purana masempajang maka de ayai matangangi tatto masempajang wa huwa qaimun yusalli matangangi tatto masampajan Nabi Zakaria apa tahu mana itu Nabi Zakaria tahu mana bayinya paja nih halangan sudah menopause paja nih macarepa maka dari doktoro ewatero dena na mungkin karena muiko paja nih macarepa bayinemu emato atoni wa huwa qaimun yusalli ukilalan na mihrab na tatto masampajang mangolol ripuanna ina ukilalan na sampajan na mangilaw aga nilaw rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a
Rabbi habli puakku. Jadi nilo meto Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan. Jadi nilo meto Rabbi habli min ladunka alenya ko wija-wija. Iya makanjai. Nilau ni apa deka-deka anak je bayi na pa jadi macarepa na samanato ngahaya. Tapi sampajangi na napaki milau do matangangi tato masampaja nilawi Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Langsung aga jawaban malaikat. Apa aku sampajan nilau panadat wa qam yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya. Coba kere puang Allah Ta'ala na janji ko anak Aaron itu pesanna Yahya Nabi matagang sampajan dene saliwa sampajan apa ia ni saliwan na sampajan itu meregi-regi diterima dene pada kuilalang ina ia napilalan na milau mutamain ilalan na sampajannya mukilalan na sampajannya milau ina masih ya apa ia ni matoro ala ngalengi pun Allah Ta'ala makana ia mupake mangilau kome ko masija iya ni ko isaliwan na to matun rutoto manutu itu kare iya na to ampai jadikan ini pasikola suju okwilalan na suju okwilalan na pateha ilau iha ilau ki amacang ilau ki apahanang ilau ki tepa ilau ki keberhasilan sujuki ilau manang yero la saba umron na mimato mangilau tahu kilala sampajan tabahagi apa yana tu na mega tau makutu masampajan na saba de na pahani kada iya je janji na po Allah Ta'ala he apa pura ni na paturu sininna ala pakakasae wadingi pake mangilau puasa wadingi pake mangilau haji wadi pake mangilau sakka ekoto pura mapasu sakka wadi pake mangilau pasidakai wadi pake mangilau ina daga cawi ko sampaja ina toliasi ko sampaja pura ko masidak kamu mangilawat di saya terima pura ko mapasusak kamu mangilawat di sah pura ko mapuasa ko mangilawat di sah tapi iya kanjana tidak sampaja liga cawi sinin na pa perintah na paturungnya po Allah Ta'ala ina sampajangi hanondoy iya na to ampai nagita aja ginelo na jama ina masampajan asalna sampaja sunnah haja aja ginelo na pila iya kung kagaga melo inno galung mistal pada di makada koto meno no galung neki mapamula to makada deto gajero na waktu balao deto kan asam pajangan sampajangi lalan na sampajangi sujuki podale halalamu alena patunju melo kahama pamula sampai kapasalama po ilauni mandre balawe aja tacane madare maka sakka balawe lagi masampaja ilauni kalau kami pitangwe matanalu sinasara aja sakka balaw aja indo dari nangkat sampaja ya ko pakaka sabun ri mangilawe kira jadi proposal sitonganna untuk hamba kepada Tuhannya adalah sholat. Itulah proposal yang paling cepat sampai. Dok. Jadi di mana agak betilau. Deka bijak-bijak tilau ki
angka nak tame mendaftar meloki ko lulus ilaw ko ilaw angka lakai cai podanada ilaw angka bayi neliwa kadona ilaw ko iya mana itu jadi asam pajanan ni angka waktu bicara ni angka waktu on roma sempajang inak makanja landa yon rima sempajang untuk minta sesuatu kega pada saat sepertiga malam. Nah, yana tu ampai sempajang tahajud silangan sempajang sunnah ya. Namuduan kami aja tak ada ruang berakan deto. Apa ya ko nabita to ngameta curi masa pejata tahajud wah. Madar dia na palat suratul Baqarah. Sirakam deto paga-paga gay mango ko masampaja sirakang yang na palat 2 geso 3 geso sitangna. Itu penanggali paya kong kamako capu jamaah kecuali mondro memang itu jadi ini ilau nih ini tuh nakal guru tak ngode aja mau mulai susah rumah keraga na baca kega na surau baca baca di kega gampang kega menyama musadi makadaya toya ko kudu Allahumo lau baca hais itu iya naroh inna atayna iya naroh apa angkat tuh surah-surah tertentu wasyamsi waduhaha wallaili iza yagzaha wallail itu wasyamsi bawallail ya ko pasikola tasuro baca ya namelo labu matan nasoy ya nama callana surah baca ya rodua surah wasyamsi sibawallail surah baca rodua mage ia kona baca wasyamsi itu ya lingi kecerdasan dari semua bidang dia ciri ni keahlian lah ia ling kecerdasan dari segala bidang ya to situ ko wallail de to sinakan nai petan nalino kung kataw mesolangi wija-wijata mesolangi te itu insyaallah dia na berhasil itu tapi melo pilabu matang nasoy dibaca de nakada tangaso de to nakada ele iya ni kumelo itama mga dibi sakit biya nasalawa na tawo ko masige mapasalawa na eta baca dia napa tabaca kul ausu birabil falak supaya dena kanaki guna-guna dena kana nupa kiri-kiri makaleleng kemudian kul ausu birabbin nas supaya aja nakan nakipetan na taulino nasolain kipetan na taulino na pauja kita magaki untuk terhindar dari situ tapi ya kota baca ya pae wasyamsi wallaili kulon subrabil falak kulon subrabil nas ya komelo ilabu matan nase makreto pandrite iya tu tawe dalena pada wabusi apanya jadi di mana tamal kangiro terutama ku pasikola amal kangiro jadi itu diamalkan terus ayatia pabu madariko mamotor kana mencari na wate maka ada masalah ni teh lipat baca saya sambil di kendaraan itu membaca itu ya ko sampamu pipada nak maka ada sampamu pas latukan apa salawat teh baca jolo jadi itu penting jadi ya komeki ale dalle lino papada bosie we bosie
istilahnya tuh makanya babusi dia dapat tuh si tindro komeki ele dalle si todo makiro aja makada mapat tuh lala pasi matana napa syangka maketa makada kasi jay palaw napa wadingan ka aja iya amalkan jadi anak-anakku yang masih sekolah amalkan itu. Jadi itu 4 surah situ mana untuk menurunkan rezeki. Tapi ya kok wasyams itu hanya untuk kecerdasan segala bidang. Ya kok milih ya macam dari semua penjuru. Istilahnya ahli bidang ini nesak itu. Amalkan itu. Jadi pelai kona pelai tem kanja. Jadi ini 4 surah. Kemudian tapaannya nagager to makanya itu sampajange maki itu gunana. Apa Nabi Zakaria lagi manassa makada dena nama cari pabainena ina itarima apa okui sampajange mengilau itu okui sampajange mengilau Maryam makoto ina okui sampajange mengilau ina tu ampai degaga nabi napaturung nautusu Allah Ta'ala nabi dan dia suruh sangadina ina angka sampajange angka mana apa ia memang turun ala untuk milau langsung ya hukum itu sampajange yana tu ampai sana sampajange itu si kiri si baca Quran si kiri na baca Quran nampak itu ko sampaja demeto tu ga sampaja to madiceralino kaya negaga padonga mana tu na sikri ko padonga kang marisaliwam mo iya ko sampajan ina makajay ha iupasang ni idi tau matampue meloki milaw yana tamadece maga iyo ko sampajan itilaw ang ilaw ki lala sampajan DP gaga wijan-wijanta sampajan ita pati sampajan ya tatu na tembus na sampajan insyaallah nama kamuti ga rupana makega 5 rupa sampaja perlu bawang lagi sampaja sunat ang kami na rampe guruta dan saya pakai itu terus terang saya pakai cuma tidak rutin biasa kami sampaja sunat pakai sampaja perlu biasa jarang iya ko tujuh pacapurang saya baca itu ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali kupurang baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketelu di situ biasa saya berdoa kemudian baca ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Jadi biasa minta itu supaya maga ibu iya ko angka aga yoloi insyaallah na lengi patunjuk po Allah Ta'ala makana iya makanjay dalam kondisi sesusah apapun insyaallah dapat tunjuk engkau ya kung susah yoloi tapangka pada kung patunjuk makana iya pakai iya mulai iya jadi iya tuh natu ipake na istilahnya kung kagaga madari sama kadoki pacapuran nama tu makuye iya tuh napake tau pandrita diolo nasibat tu kung kanapau dia itu makana biasa-biasa je dia itu tande nang kana sikolara dia nang kana pesantren tapi ya kung kana pawina sibat Tuhan iya tu napake pak dogang ngakoti pak gurunan ilawi ihdinas siratal mustaqim ilawi iya kok kapitu nu baca yero napa kotokong magay
lagi pialeko anu petunjuk. Maka dia kong aga-aga menghadapi ada kesimpulan maka dah makui mati. Ia natu biasa na maka dah mataran itimun na tau matoi dia loh. Aja jina pun nak kena makotongan sebenarnya di situ. Dia jina tokam ia itu petunjuk dari dalam hatinya tu maka dah makui ya. Nah, itu nampak guru atau pandeta termasuk guru tak Kiai Muhammad Said Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura itu mengajarkan itu. Jadi ia mengikut masa sampainya sunnah makanya dipakai sebagai sunnah. Jadi kita minta. Jadi sini nih jama-jama no, istilahnya iya ko tak bukan nih ronaleni petunjuk pengalatala makoro edenan atau istihara kong kami pigo biasa dena to pakai makara magaro nasaba ang kami to na macam ningo kotie makara de iya memato makanja ang kami matuna ang kami na pamulay makara bismillah yakin na. Ia nanti biasa nak kena beko padangka makada aja muli kode na tarala itu kena makoro aja mutanang ikode mudupai yang mana natu nasaba natokan neto ni ati makan de gaji na makan beti po Allah taala oko kakapa masana takumondro ya kona kapa ngaci dia takumandece nga betul kan ya kumuka pamas maka salam insyaallah selamat ya tu tapi si betul si bawa ya rupa tunjuk uko ni mamondro tapi ini butuh diamalkan ya ko cicen yang kedua ni aide itu butuh istiqamah pandangan. Apalagi di tomato kuma cocoy na to tapaya to kuma cocoy di tawe tak tambal lo lalang itu dia na tambal lo saliwa paki tema mula kabur na sabay surut paki mata batin na paring kalinge mamula no na sabay disuruh lebih banyak mendengarkan kata hatinya. Pakuleng lebih noi turun pakuleng supaya lebih banyak bersandar kepada Allah. Mak itu situngan aja na pedelo nasab ma aja na kamata makwa si jana bute ma aja na kadina. Iya gage engkau watuna tapaki engkau watuna lebih banyak menggunakan mata batin. Enggak. Palai ku patapulon yung muro na teto pa ito muro pitungas tengere pitung pulang itampu na nanae syukurat tawe 7 bulanan asan na tado pitungas so jajin na tawe iya kekay ang kamoy sa milaw do tapi iya kumasampaja kumilaw si salah apa iya sampajange pura terbukti nih mapamulay na dita si mana birabimat dioloy ina iya kokoy sampajan na mangilaw betul iya na tu ampay makada iya tu sampajange ala untuk langsung sifat bicara punya panguloy aga pangilawam aja tapala bawa nih angkane don di mamui sana tu tapi subhana rabbiyal a'la kama pakaraja yero subhana rabbiyal azim mapakaraja yero mapakaraja sana iko pura ko mapakaraja wasa makadaya ko pungi melo musompa usaha kagi pakaraja jalopongnya ada itu yang kedua puji-pujian nang kenal hamdu fatihah puji-pujian nero bahkan ilalan fatihah ang
kedua umrah makan jalan da yunri bilodon. Aja nepal-nepalangi nelepakan lillah atau ati pake. Ya kunadapi iya kana abudu idi mipung sumpah wa iya kana stain idi tomi pun ribilau tulu. Oko hadis kudsi maka di Allah Ta'ala nasumpah ke atakku maka minta apa yang kamu minta. Agan nilau cuma ini paterui. Jadi baca ya kana abudu ya kana stain dena to mangilau matarubani ini busumpai di tomi remilau tulu pada ko makarani mereka angilau no makarani dena to milau ipateruni itu jadi pentingnya. Jadi usahakan ina tu ampai bu angka yasa sampai sunat toba nang kamu yasa doa tauba. Tuh lagi nang kasih sampajang. Apa iya ko sampajang mana langsung. Iya ko pak doangan ini kamu apa? Ina tu ampai ko katadir itawe pada metodo kotanya lino nonroi. Pada katanya lino itay alemu suju masum pariulona po Allah Ta'ala yaitu ampai takbiratul ihram yana lesan na pannawanawalinoy lesan na paringaralinoy po Allah Ta'ala maningaran singkaru ni katadere yana tutaw makada mangulo ni lauripon na anilaw no Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukrata wasila ya kodeta matarubami baca Fatihah ya konadapi iya kana abudu idi umpung sompah wa iya kana stai idi tomi pun rimilau tulu atau kan niati agak terbutuhkan tetukan niati korok yana tu nak ada gurutta iya tu Fatihah situ ngana cek kosong cek kosong ya sani cek kosong degari sana lisari makiro jadi itu Fatihah tilau ni ya kong kala sabta tilau ya korong iya kana abudu wa iya kana sai idi bubu sompa idi tomi pun rimilau tulung atau kanyati epo angka je pacoba kena kai eta pasawila sakwi tetap kanyati jamo tanana ya kana abudu ya kana sai balasa kakwe pasawila sakwi ya aja mo atau atina 5 kilo Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin lepani okoro agi lauki padongo okoro dua tunrona ya kana abudu ya kana stain si bawa waladdallin sebelum mengani ilaw ni rokok ki mapakaraja toko pole rokoe rabbi ghfirli warhamni wajaburni warafa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'afuanni ada senyalau lima rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban kata pakai rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'd kayak kata pakai ini tambah lagi rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban ini apa lagi Rabbana lakal hamdu milus samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du maka dia imangi sami Allahu liman hamidah maka dia mamungi Rabbana lakal hamd aja ditakana sami Allahu liman hamidah mamungi maka dia itu Rabbana lakal hamdu milus samawati aja ditakana di sami Allahu liman hamidah imangi ni maka dia sami Allahu liman hamidah akan
kadaki di mamungnya Rabbana lakal hamdu aja tak kada tini sami Allahu liman hamidah de iman ini iya mamungnya de makrani Rabbana lakal hamdu milus samawati wal ardi la syai'a min syai'in ba'du. Jadi aja tak mereka tu makmu makna mang sami Allahu liman hamidah makna telena sami Allahu liman dina makna mani Rabbana lakal hamdu itu ampai balagai dia itu nak kena sami Allahu liman hamidah maka Rabbana lakal hamdu nasaba ia memang itu baca nama makmumnya. Iya ni koto masam pejaca dipakai sami Allahu liman hamidah. Napa to makana Rabbana lakal hamdu. Tabahan nih. Pak ni kata salah pe. Kemudian makana kau naik pakai kesah jadi papas lagi kijoloi supaya tapahatongan makano iya roko tomas sampajang magi di nade nama cening istilahnya madari pada ko makana makitanga ki masampajang nasaba iya narona yang enggak isampajang ini sebagai tujuan padahal ala nih ya jadi dosa itu dosa ia kotor rokok na kaje maka itu nabita ia komelo ilo mas sempayang makna nabita ro tanah pong Allah Ta'ala nalay pong Allah Ta'ala dosana na pigaw ero na patada nyo ko sa lengka na si Mokulun na yan ito ampay madari matana pa pinadingi ko tami watu sampajangi iya ko to pura na roko pura to suju na maringan na pa pinadingi hikmana na niya to yan na to tau nabatungan na nabatun ito sampajang ko manyaman ni nasa di maringan ni pa pinadina ko tamay pura ni masampajang ia natama waktu sampajangi namatana nasa di papinadina masumpa papinadina na rekodena jamay ia napura na masampajang tap pemaringan nasa di papinadina ay nalolongan di hikmah na to lolongan di iya ni kode papada-padamu ipurana si bawa dena eta sapa-sapa wijolo tapi kana tukongkah iya nang kana makalicu selesai persoalan loh de waktu kadaro makanja tapi angka suku loh deni kagere ke maka da suku tongang apa ya tu sampajangnya telu aga melo ipadeceni paringerang baca si bawa kedo na dena mungkin makanja man ipa suku iparingerang ya lupai kada senrakan itu denulai ini anda tatai hamakoh jadi dia na tu ampai ke sampaja sunnah angka si kiri iya mana naro sitongan na mapasuku ndo papatempele istilahnya jadi makanya pentingnya maka da iya tu sampajane senia tujuan tak tanya tujuan temas sementernya sampai jam tujuan ala niat tu untuk capai tujuan ya tu nangke sampai sunah hajak berarti pati sampajangi untuk milodo aja mas sampaja bawah itu dari Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli matangangi tatuma sampajang pil mihrab ukina lana mihrabna nailau dolo ribuanna maka de huwa qaimun dena kana purana mas sampajang maka de ayai matangangi tatuma sampajang wa huwa qaimun yusalli
matangangi tato masampajan Nabi Zakaria apa tahu mana itu Nabi Zakaria tahu mana bayinena paja ni halangan sudah menopause paja ni macarepa maka dari doktoro ewatero dena na mungkin kana muiko papaja ni macarepa bayinemo matoatoni wa huwa qaimun yusalli ukilalan na mihrab na tatto masampajan mangololori puanna ina ukilalan na sampajan na mangilaw aga nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a Rabbi habli buatku. Jadi nilaw itu Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan. Jadi nilaw itu Rabbi habli min ladunka alenya aku wija-wija. Iya makanja. Nilaw ni apa deka-deka anak je bayinena paja ni macarepa nasa manato ngahaya tapi sampajangi na napaki nilaw do matangangi tato masampaja nilawi Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a langsung aga jawaban malaikat apa aku sampajan nilaw panadat wa qam yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya coba gere puang Allah Ta'ala na janji ko anak Aroni itu pesan Yahya Nabi matakannya sempajan dene saliwas sempajan apa ia na saliwan na sampajan itu meregi-regi diterima dene pada kuilalan ni ina ia napilalan na milaw mutamain ilalan na sampajannya mupilalan na sampajannya milaw ina masih ya apa ia ni matoro ala nalingi pung Allah Ta'ala maka iya mupaki mangilaw ko masih iya ni ko isaliwan na to matunrutoto mo na to ito kare iya na to ampay jadikan ini pasikola suju ukilalan na suju ukilalan na patehe ilaw iha ilaw ki amacang ilaw ki apahangan ilaw ki tepa ilaw ki kamarhasilan suju ki ilaw manang yero nasaba umron na may matkaw mangilaw tawo kilala sampajan tabahagi apa yan ito na may kataw makuto masampajan nasaba din na pahangi kada iya janji na po ang Allah Ta'ala apa pura ni na paturus sinin na ala pakakasae wadingi pake mangilaw puasa wadingi pake mangilaw haji wadi pake mangilaw sakka ekoto pura mapasu sakka wadi pake mangilaw pasidakai wadi pake mangilaw ina daga caw iko sampajang ina tuliasi ako sampajang pura ko masidak kamu mangilaw di say tarima pura ko mapasusak kamu mangilaw di sah pura ko mapuasa ko mangilaw di sah tapi iya kanjana ina sampaja digacawi sinin na paparentay na paturungnya po ang Allah Ta'ala ina sampajangi hanondoy ina to ampay nagita aja ginelo na jama ina masampajangi asal na sampaja sunnah haja aja ginelo na pilo iya kung kagaga melo inno galung mistal pada di makada koto meno no galung neki mapamula to makada dito gajero na waktu balao dito kan asam pajan
Sampajangi lalana sampajangi sujuki podale halalame alena patunjue melo kahama pamula sapai tapasalama ipo ilauni mandre balawe aja tacene madare maka sakka balawe logi masampaja tilawi tuluk kumi pitawe matagalu sinasara aja sakka balaw aja indo dari nangkat sampaja yele ko pakaka sabun ri mangilawi kira jadi proposal sitoganna untuk hamba kepada Tuhannya adalah sholat. Itulah proposal yang paling cepat sampai. Dok. Jadi di mana agak betilau. Deka bijak tilau ki. Angkana tame mendaftar namelo ki ko lulus ilau apa? Ilau. Angkala kai cai podanada ilau. Angka bayi neliwa kadona ilau apa? Ya mana itu? Jadi asam pajanan ni angka waktu bicara ni angka waktu on romas sempajang inak makanja landa yon rima sempajang untuk minta sesuatu kega pada saat seperti malam. Yana tu ampai sempajang tahajud silangan sempajang sunnah namuduan kami aja tak ada ruang berakan deto apa ya kuna dita to ngameta curi masa pajat tahajud madar dia na palat suratul Baqarah sirakam deto paga gai mangu ku masampaja sirakang yang na palat dua geso talu geso si tengah itu penanggali paya kong kamako capu jamaah kecuali mondro memang itu jadi ilau ni ina tu nakal guru tak ngode aja mau mulada susai rumah keraga na baca kega na surau baca baca di kega magampang kega manyama musadi makadaya toya ko kulu allahumo lau baca hais itu iya naroh inna atayna iya naroh apa angkat tu surah-surah tertentu wasyamsi waduhaha wallaili iza yagzaha wallail yaitu wasyamsi wallail ya ko pasikola tasuro baca ya namelo labu matan nasoy ya nama callana suri baca ya rodua surah wasyamsi sibawallai surah baca rodua mage ia kona baca wasyamsi itu ya lingi kecerdasan dari semua bidang dia ciri ni keahlian lah ia ling kecerdasan dari segala bidang yaitu situ kawal lain de to sinakan nai petan nalino kong kato mesolangi wija-wijata mesolangi te itu insyaallah dia na berhasil itu tapi melo pilabu matang nasoy dibaca de nakada tangaso de to nakada ele iya ni ko melo itama mangadibi sakit biya na salawa na tawo ko masige mapasalawa na eta baca dia ko napa baca kul a'udzu birabbil falaq supaya dena kanaki guna-guna dena kana nupa kiri-kiri makaleleng kemudian kul a'udzu birabbin nas supaya aja nakanaki petan na taulino na solain kipetan na taulino na pauja kita maga ki untuk terhindar dari situ tapi ya kota baca ya pae wasyamsi wallaili kulon subrabil falak kulon subrabil nas ya komelo ilamu matan nase makreto pandrite iya tu tawe dalena pada webusi apanya
Jadi di mana? Amal kangiro, terutama ku pas sekolah. Amal kangiro. Jadi itu diamalkan terus. Ayatia pabu menderiko mamu tolok kana mecawi na wate maka ada masalah ni teh lipat baca. Saya sambil di kendaraan itu membaca. Baca itu. Ya ko sampamu pipado na maka ada sampamu pas latu kana pasalawat teh baca jolo. Jadi itu penting. Jadi komeki ale dalle lino papada bosie, we bosie. Istilahnya maka je we bosie dia dapat tuh. Si tindro. Komeki ale dalle si todo makiro. Aja maka da mapat tu lala pasi matana na pasyangka. Maketa makada kasi je ipalaw na pawadingan ka. Aja. Iya amalkan. Jadi anak-anakku yang masih sekolah amalkan itu. Jadi itu 4 surah. Hitungannya untuk menurunkan rezeki. Tapi ya kok wasyams itu hanya untuk kecerdasan segala bidang. Ya komele ya leng amacang dari semua penjuru. Istilahnya ahli bidang ini, nesak itu. Amalkan itu. Jadi pelai kona pelai teh makanja. Jadi ini 4 surah. Kemudian tapaannya naga kerto makanya itu sampajang maki itu gunana. Apa Nabi Zakaria lagi manasa makada dena nam cari pabainena ina itarima kui sampajangnya mengilau itu kui sampajangnya mengilau Maryam makoto ina kui sampajangnya mengilau ina tu ampai degaga Nabi napaturung nautus upong Allah Ta'ala Nabi dan niya suro sangadina ina angka hasampajang angka mana maturun ala untuk milau langsung. Jukum itu sampajangnya. Yan tu ampai sana sampajangnya itu sikiri. Sikiri na baca Quran. Nampak itu ko sampaja demeto tu ga sampaja to madicaralino. Kaya negaga padonga mana tu sikiri ko padonga kang marisaliwam mo. Iya ko sampajang ina makanjay ha. Pasang ni. Idi tau matampue meloki milau ya na tamadece maga. Ko sampajang itilaw. Ang ilaw ki lala sampajang. Depe gaga wija-wija sampajang ita paki. Sampajang ya tatu na tembus na sampajang insyaallah. Nama kamuti ga rupana makega 5 rupa sampaja perlu bawang lagi sampaja sunat. Ang kami na rampe guruta dan saya pakai itu terus terang saya pakai cuma tidak rutin. Biasa kami sampaja sunat pakai sampaja perlu biasa jarang. Iya ko tujuh paca kurang saya baca itu ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Kupurnya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketelu. Di situ biasa saya berdoa kemudian baca ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Jadi biasa minta itu supaya maga ibu. Iya ko angka aga yoloi insyaallah. Nah lengi petunjuk ko Allah Ta'ala maka dia makanjai. Dalam kondisi sesusah apapun insyaallah ada petunjuk. Engkau ya kongka susah yoloi tapang kepada kongka
ke petunjuk maka da ia pakai, ia mulai. Iya roh. Jadi ia tuh natu ipake na istilahnya kung kagaga madari sama kadoki pacapuran nama tu makuye. Iya tu napake tau pandrita riolo nasibat tu kung kanapau. Dia itu makna biasa-biasa je. Dia tu tande nang kana sikolara, dia nang kana pesantren. Tapi ia kung kanapau ina sibat Tuhan. Iya tu napake. Pak doga ngakoti Pak guru nang. Ilawi ihdinas siratal mustaqim. Ilawi. Iya kok kapitu nu baca yero. Napa ko toko magay lagi pialeko anu petunjuk. Maka dia kong kaagaga menghadapi ada kesimpulan maka dah makui mati. Ia natu biasa na maka dah matarang itimun na tau matay dia loh. Aja jina po nakara makotongan sebenarnya di situ. Ya jinat tokam ia lemet tu petunjuk dari dalam hatinya tu maka dah makui. Nah, itu napa guru atau pandeta termasuk guru tak Kiai Muhammad Said Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura itu mengajarkan itu. Jadi ia mengikut masa sampaya sunnah makanya ipake sampaya sunnah. Jadi kita minta. Jadi sini nih jama-jama no, istilahnya iya ko tak muka nih ronaleni petunjuk Allah Taala makoro edenan atau istihara kong kami bigau biasa dena to pake makara magaro nasaba ang kami to na macam ningo koti makara de iya memato makanja ang kami matuna ang kagagami na pamulay makara bismillah yakin na. Ia nanti biasa nak kada beko padangka makada aja mulli kode na tarala itu nakada makoro aja mutanang ikode mudupai ya mana na tu na saba natokan nito ni ati makade gaji na makabati po Allah Taala oko kakapa masana takumondro ya kuna kapa ngaci dia takumandece nga betul kan ya kumuka pamas maka ada salam insyaallah selama itu tapi si betul si bawa ya rupa tunjue uko ni monro he tapi ini butuh diamalkan ya ko cicen nya kedua nya ide itu butuh istiqamah pandangan. Apalagi di tomato kumacocoy na to tapaya to kumacoco di tawe tambal lo lalang itu dia na tambal lo saliwa paki tema mula kabur na sabay surut paki matabatin na paring kalinge mamula no na sabay disuruh lebih banyak mendengarkan kata hatinya. Pakuleng lebih noi turun pakuleng supaya lebih banyak bersandar kepada Allah. Makita situ ngena aja na pedelo nasab ma aja na kamata makwa si jana bute ma aja na kadina iya gage engkau wattuna tapake engkau wattuna lebih banyak menggunakan mata batin engkau palai ku patapulo ni umuro na teto bae tu muro pitungas tegere pitung pulang itampu nananae syukurat tu 7 bulanan asan na tado pitungas so jajinna tawe iya kekai ang kamoy sa milaw do tapi iya kumasampaja kumilaw si salah apa iya ro sampajange pura terbukti nih mapamulay na dita si mana birabimat dioloy ina iya kokui sampajan na mangilaw betul iya na tu ampai makada iya tu sampajange ala untuk langsung sifat bicara puangnya panguloy aga pangilawam aja tapala bawa nih
doang memamui sana tuh, tapi subhana rabbiyal a'la. Kama pakaraja yero. Subhana rabbiyal azim. Mapakaraja yero. Mapakaraja sana. Iko pula ko mapakaraja. Wasa makadaya kupungi melo musompa. Usaha kagi pakaraja jalopongnya. Adab itu. Yang kedua puji-pujian. Nang kenal hamdu Fatihah. Puji-pujian na yero. Bahkan ilalan na Fatihah. Ang kedua umrah makan jalan da yunri bilodon. Aja napal-napalangi. Nalapakan ilillah. Atau ati pake. Ya kunadapi iya kana amudu. Idi mipong musompa. Wa iya kana stain. Idi tomi pun ribilau tulung. Oko hade sa kutsi. Maka di pong Allah Ta'ala. Nasompa ka atakku. Maka minta apa yang kamu minta. Aga namilau. Cuma ini paterui. Jadi baca ni ya kana abudu ya kana stain. Dia tu mengilau. Materubani. Ini busuk. Ini tomi remilau tulung. Pada ko makarani malakai. Angilau no. Makarani. Dia tu milau. Ipateruni. Itu. Jadi pentingnya. Jadi usahakan ina tu ampai bu angka yasa sampai ya sunat toba nang kamu yasa doa taubat. Tuh lagi nang kasih sampajang. Apa iya ko sampajang mana langsung. Iya ko pak doangan ini kamu apa? Ina tu ampai ko katadir itawe pada metodo kutanya lino nonroy. Pada katanya lino, itay alemu suju masumpa di ulona po Allah Ta'ala. Yaitu ampai takbiratul ihram. Yan ang lesan na panawalinoy, lesan na paringaralinoy, po Allah Ta'ala maningaran, isingkaroon ni katadere. Yan at tutaw makada, mangulo ni lauripon na. Angilaw no, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ya kodeta matarubami baki patehe. Ya konadapi iyaka na'budu idi upong sompa wa iyaka nastai idi tomi pun rimilaw tulung atau kanyaki agak tabutukan. Tatukan niya tu korok yan tu nakaraguruta. Iya tu patehe sito ngana cek kosong. Cek kosong. Ya sagi cek kosong degari sana lisari. Makiro. Jadi ya tu patehe tilaw ni. Ya kong kalasata tilaw ya korok. Iya kana mudu wa iya kana stai. Idi bubuk sompa. Idi tomi po rimilaw tulung. Atau kanyati po. Angka je pacoba kenakaan. Tapasawila sakwi. Atau kanyati. Jamo tanana. Ya kana mudu ya kana stai. Malasak ako pasawila sakwi. Aja mo. Atau atina. 5 kilo. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lepani ukuro agilauki. Padongo ukuro dua tunrona. Ya kana budu ya kana sain si bawa waladdallin sebelum mangani. Ilaw ni rokok ki mapakaraja toko pole rokoe rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fuanni. Sanya Allah lima Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban. Kata pakai Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du. Kayak kata pakai ini. Tambah lagi Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban.
Denya peladi. Rabbana lakal hamdu millu samawati millu ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Maka dia imangi sami Allahu liman hamidah, maka dia mamungi Rabbana lakal hamd. Aja ditakana sami Allahu liman hamidah. Makmungi makanan itu Rabbana lakal hamdu millu samawati. Aja ditakana di sami Allahu liman hamidah. Imangi ni. Maka sami Allahu liman hamidah. Akadaki di mamungi Rabbana lakal hamdu. Aja tak kena tadi sami Allahu liman hamidah. De iman ini ia mamungi de makrami Rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi aja tak mega tu makmu makrami sami Allahu liman hamidah. Makna telena sami Allahu liman dina makadamani Rabbana lakal hamdu. Itu ampai balagai dia itu nak kena sami Allahu liman hamidah, maka Rabbana lakal hamdu. Nasaba ia memang itu baca nama makmumnya. Ia ni koto masam pejaca dipakai sami Allahu liman hamidah. Napa to makada Rabbana lakal hamdu. Tabahan nih, Pak ni kata salok pun. Kemudian makanya kau naik pakai kesah, jadi papasagi kijoloi supaya tapahatongan makado. Iya roko mas sempajang magi di nade nama cening istilahnya madari. Pada ko makitanga ki masempajang nasaba iya naronna yang gak isempajang ni sebagai tujuan padahal ala nih ya. Jadi dosa iya kotor rokok na kaje makada itu nabita. Ia komelo ilo mas sempajang mana nabi tero atana pong Allah Ta'ala nalay pong Allah Ta'ala dosana na pigaw ero na patada nyo ko sa lingka na si Bokulun na ina to ampay madari matana papinadingi ko tami watu sampajangnya iya ko to pura na roko pura to suju na maringan na papinadingi hikmana na niya to. Ia na to tahu nabatungan na nabatun itu sampajang ko manyaman ni nasa di maringan ni papenadina ko tamay pura ni masampajang ia na tama waktu sampajangi na matana nasa di papenadina masumpa papenadina na rekode na jamay ia na pura na masampajang tap pemaringan nasa di papenadina ay nalolongan di hikmah na to. Lolongan di. Iya ni kode pada-padamu ipurana si bawa dena. Eta sapa-sapa wijolo. Tapi kena tukungkah. Iya nang kana makalicu selesai persoalan. Loh. Dewa kadaro makanja tapi angka suku. Deni kagere ke maka da suku tongang apa itu sampajangnya telu aga melo ipadecengi paringerang baca si bawa kedo na dena mungkin makanja man ipa suku iparingerang ya lupai kada senrakan itu denulai ini anda takai hamako jadi dia na to ampai ke sampajasuna angka si kiri iya mana na rositongan na mapasuku ndo papatempele istilahnya jadi makanya pentingnya maka da iya tu sampajangnya senia tujuan tak tanya tujuan temas tanya sampai jam tujuan ala niat tu untuk capai tujuan ya tu nangke sampai jam sunah hajat berarti pati sampajangi untuk milodo aja mas sampai jam bawah itu dari Nabi Zakaria
wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto masempajang pil mihrab ukilalanna mihrabna nailau dolo ribuanna maka de wa huwa qaimun dena kana purana masempajang maka de ayae matangangi tatto masempajang wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto masampajan Nabi Zakaria apa tahu mana itu Nabi Zakaria tahu mana bayinya paja nih halangan sudah menopause paja nih macarepa maka dari doktor ewatiro dena na mungkin karena muiko paja nih macarepa bayinemu emato atoni wa huwa qaimun yusolli ukilalan na mihrab na tatto masampajang mangolol loripuan na ina ukilalan na sampajan na mangilaw aga nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a Rabbi habli puakku jadi nilaw meto Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan jadi nilaw meto Rabbi habli min ladunka alenya ko wija-wija iya makanja anaje ini macarepa nasa manato ngahaya tapi sampajangi na napaki milodo matangangi tatto masampaja nailawi Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a langsung aga jawaban malaikat apa aku sampajan nilaw panadat wa qam yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya coba gere puang Allah Ta'ala na janji ko anak Aroni itu asanna Yahya Nabi matangani masampajang dene saliwas sampajang apa ia na saliwan na nasampajang itu marajin-rajin diterima dena pada kuilalan ni ina iya napilalan na milaw mutamain ilalan na sampajangi mukilalan na sampajangi milaw ina masijaya apa iya ni matoro ala ngalingi pangalatala makada iya mupaki mangilaw kome ko masijay iya ni ko isaliwan na to matunrutoto manuto itu kare iya na to ampai jadikan ini pasikola suju ukilalan na sujue ukilalan na patehe ilawiha ilauki amacang ilauki apahanang ilauki tepa ilauki keberhasilan sujuki ilau manang yero nasaba umron na mimato mangilaw tahu kilala sampajang tabahani apa yan ang tunamay kataw makuto masampajang nasaba din na pahani kada iya janji na po ang Allah Ta'ala apa pura ni na paturo sinin na ala pakakasae wadingi pake mangilaw puasa wadingi pake mangilaw haji wadi pake mangilaw sakka ekoto pura mapasu sakka wadi pake mangilaw pasidakai wadi pake mangilaw ina daga cawi ko sampajang ina tuliasi ko sampajang pura ko masidak kamu mangilawan di say tarima pura ko mapasusak kamu mangilawan di sah pura ko mapuasa ko mangilaw di sah tapi iya kanjana ina sampaja digacawi sinin na paparentay na paturungnya po ng Allah Ta'ala ina sampajangi hanondoy iya na to ampay nagita aja ginelo na jama ina masampajangi asal na sampaja sunnah haja
Agi melo na pila. Iya kung kagaga melo inno galung mistal pada di makada koto meno no galung neki mapamula to makada deto gajero na wattu balao deto gan asam pajangan asam pajangi lalan na sampajangi sujuki podale halalamu alena patunju melo kahama pamula sampai kapasalamay po ilaw ni manre balawe aja tacane madare maka sakka balawe logi masampaja tilawi itu tuluk kumipitawe matagalu sinasara aja sakka balaw agaja indo dari nangkat sampaja yele ko pakaka sabun ri mangilawi kira jadi proposal sitonganna untuk hamba kepada Tuhannya adalah sholat. Itulah proposal yang paling cepat sampai. Dok. Jadi di mana agak betilau. Deka bijak tilau ki. Angkana tame mendaftar melo ki ko lulus ilau per. Ilau. Angkala kai cai podanada ilau. Angka bayi neliwa kadona ilang apa ya mana itu jadi asam pajangan ni angka waktu bicara ni angka waktu on roma sempajang inak makanja landa yon rima sempajang untuk minta sesuatu kega pada saat sepertiga malam yana tu ampai sempajang tahajud silangan sampai sunnah ya namuduan kami aja tak ada ruang perakan deto apa ya ko nabita to ngameta curi masa pajat tahajud wah madar dia na palat suratul Baqarah sirakam Dito paga gay mango kumasampaja sirakang yang napalati dua geso talu geso sitangnya itu penanggali paya kong kamako capu jamaana kecuali mondro memang itu jadi ini ilau nih ini tuh nakal guru tak ngode aja mau mulada susah rumah keraga na baca kega na surau baca baca di kega magampang kega manyama musadi makada ya toya ko kulu allahumo lau baca hais itu iya naroh inna atayna iya naroh apa angkat tuh surah-surah tertentu wasyamsi waduhaha wallaili iza yagzaha wallail yaitu wasyamsi bawallail ya ko pasikola tasuro baca ya namelo labu matan nasoy ya nama callana suri baca ya rodua surah wasyamsi sibawallail surah baca rodua mage ia kona baca wasyamsi itu ya lingi kecerdasan dari semua bidang. Dia ciri ni keahlian lah. Ia ling kecerdasan dari segala bidang. Ia tu situ kawan lain de tu sinakan nai petan nalino. Kong kata mesolangi bija-bija mesolangi te itu insyaallah dia nak berhasil itu. Tapi melo pilabu matang nasoy dibaca de nakada tangaso de to nakada ele iya ni kumelo itama mangadibi sakit biya na salawa na tawo ko masige mapasalawa na eta baca dia napat baca kul ausu birabbil falak supaya dena kanaki guna-guna dena kana nu pakiri-kiri makalelya kemudian kuno surat binas supaya aja nakan nakipetan na taulino na solain kipetan na taulino na pauja kita maga ki untuk terhindar dari situ tapi ya kota baca ya pae
wasyamsi wal laili kulon subra bil falak kulon subra bin nas ya komelo ilamu matanda se makreto pandrite iya tu tawe dalena pada wabusi apanya jadi di mana tamal kangiro terutama ku pas sekolah amal kangiro jadi itu diamalkan terus ayatia pabu menderiko mamotor kana mecawi na wate maka ada masalah wanita lipat baca saya sambil di kendaraan itu membaca itu ya ko sampamu pipado na maka ada sampamu pas letu kana pasalawat baca jolo jadi itu penting jadi ya komeki ale dalle lino papada bosie we bosie istilahnya maka je we bosie dia dapat tuh si tindro komeki ale dalle si todo makiro aja makada mapat tuh lala pasi matana na pasyangka maketa makada kasi jay palaw na pawadingan ka aja iya amalkan jadi anak-anakku yang masih sekolah amalkan itu jadi itu 4 surah hitungannya untuk menurunkan rezeki tapi ya kok wasyams itu hanya untuk kecerdasan segala bidang ya komele ya leng amacang dari semua penjuru istilahnya ahli bidang ini nesak itu amalkan itu jadi pelai kona pelai makanya jadi ini 4 surah kemudian tapaannya naga gerto makanya itu sampajang maki itu gunana apa Nabi Sakariana lagi manasa makada dena nama cari pabainena ina itarima apa oki sampajangnya mengilau itu oki sampajangnya mengilau Maryam makoto ina oki sampajangnya mengilau ina tu ampai degaga nabi napaturung nautus upang Allah Ta'ala naji dan niya suro sangadina ina angka hasampajangnya angka mana apa ia memang turun ala untuk milau langsung ya hukum itu sampajangnya iya tu ampai sana sampajangnya itu si kiri si baca Quran si kiri na baca Quran nampak itu ko sampaja demeto tu ga sampaja to mabicara lino kaya negara padonga mana tu na sikri ko padonga kang marisaliwam mo iya ko sampajan ina makajay ha iupasang ni idi tau matampue meloki milaw yana tamadece maga iyo ko sampajan itilaw ang ilaw ki lala sampajan DP gaga wijan-wijanta sampajangin tapaki sampajang ya tatu na tembus na sampajang insyaallah nama kamuti ga rupana makega 5 rupa sampaja perlu bawang leni sampaja sunah ang kami na rampe guruta dan saya pakai itu terus terang saya pakai cuma tidak rutin biasa kami sampaja sunah pakai sampaja perlu biasa jarang iya ko tujuh pacapurang saya baca itu ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali kupurang baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketelu di situ biasa saya berdoa kemudian baca ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Jadi biasa minta itu supaya maga ibu
Iya ko angka aga yoloi insyaallah na lengi petunjuk po Allah Ta'ala maka dia makanjai dalam kondisi sesusah apapun insyaallah ada petunjuk engka ya kongka susah yoloi tapangka pada kongka petunjuk maka da iya pakai iya mulai iya roh. Jadi ia tuh natu ipake na istilahnya kong kagak madari sama kadoki pacapuran nama tu makuye ia tuh napake tau pandrita riolo nasibat tu kong kanapau dia itu makana biasa-biasa je dia tuh tande nang kana sikolara dia nang kana pesantren tapi ia kong kanapau nasibat Tuhan iya tuh napake pak dogang ngakoti pak gurungan ilawi ihdinas siratal mustaqim ilawi iya kok kapitu nubaca yero napa kotokong magai lagi pialeko anu petunjuk maka dia kong aga-aga menghadapi ada kesimpulan maka dah makui mati iya natu biasa na maka dah matarang itimun na tau matay dia loh aja jina po nakara makotongan sebenarnya di situ ya jina tokam iya lemeto petunjuk dari dalam hatinya tu maka dah makui nah itu napa guru atau pandeta termasuk guru tak Kiai Muhammad Said Abdul Ghani guru sekumpul Martapura itu mengajarkan itu jadi ia mengikut masa sampainya sunnah makanya ipake sampainya sunnah jadi kita minta jadi sini nih jama-jama no, istilahnya iya kota bukan nih ronaleni petunjuk Allah Ta'ala makoro edenan atau istihara kong kami pigau biasa dena to pake makara magaro nasaba ang kami to na macam ningo koti makara de iya memato makanja ang kami matuna ang kagagami na pamulay makara bismillah yakin na yan at biasa nakada beko padangka makara aja muli ko de na tarala ito ang kada makoro aja mutanang iko de mudupay yang mana na to nasaba nagtokan nito ni ati makaldi gaji na makalbuti po nga Ta'ala o ko kakapamasa na takumundro ya ko nakapa nga chigi ataku madeci nga betul nga ya ko muka pamasa makada salama insyaallah salama itu tapi si betul si bawa ya ro patunjue ko ni mamondro tapi ini butuh diamalkan ya ko cicen niat kedua niai deh itu butuh istiqamah pandangan apalagi di tomatoku macocoy na to tapaya tu ko macocoy di tawe tambal lo lalang itu dia na tambal lo saliwa paki tema mula kabur na sabay surut paki mata batin na paring kalinge mamula no nasabak disuruh lebih banyak mendengarkan kata hatinya pakuleng lebih noi turun pakuleng supaya lebih banyak bersandar kepada Allah makitu situngan na aja na pedelo nasat ma aja na kamata makosi jana bute ma aja na kadina iya gagay angka watuna tapake angka watuna lebih banyak menggunakan mata batin muka palai ku patapulo nyumuro na teto pa itu muro pitungas tegere pitumpulan itampu na nanae syukurat tawe 7 bulanan asan tahu pitungas so jajin na tawe iya kekai angka mo ya samilaw do tapi ya kumasampaja kumilaw si salah
apa iya ro sampajange pura terbukti nih mapamulai nadita si mana birabi madiolo ina iya kokui sampajan na mangilaw betul iya na tu ampai makada iya tu sampajange ala untuk langsung sifat bicara punya pangoloy aga pangilawam aja tapala bawa nih angkane dom di mamui sana tu tapi subhana rabbiyal a'la kama pakaraja yero subhana rabbiyal azim mapakaraja yero mapakaraja sana iko pula ko mapakaraja wasa makadaya kupungi melo musomba usaha kagi pakaraja jalopongnya adab itu yang kedua puji-pujian nang kenal hamdu fatihah puji-pujian nih bahkan ilalanna fatihah ang kedua umrah makan jalan da yunri bilodon aja nepal-nepalangi nalepakan lillah atau ati pake ya kunadapi iya kana abudu idi mipung sumpah wa iya kana stain idi tomi pun ribilau tulu oko hadis kudsi maka di Allah Ta'ala na sumpah ka atakku maka minta apa yang kamu minta akan bilau cuma ini paterui jadi baca ya kana abudu ya kana stain dena to mangilau materubani ini bu sumpah idi tomi ribilau tulu pada ko makarani mereka angilau no makarani dena to milau ipateruni itu jadi pentingnya jadi usahakan ina tu ampai bu angka yasa sampai ya sunat toba nang kamu yasa doa tauba tuh lagi nang kasih sampajan apa iya ko sampajan mana langsung iya ko pak doangan ini kamu apa ini tu ampai ko katadir itawe pada neto tu kutanya lino nonroy pada kutanya lino itai alemu suju masum pariolona pong Allah Ta'ala yaitu ampai takbiratul ihram yana lesan na pannawanawalinoy lesan na paringaralinoy pong Allah Ta'ala maningaran isingkaru ni katadere yana tutaw makada mangolo ni lauripuan na angilaw no Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukrata wasila ya kodeta matarubami baca fatihah ya konadapi iya kana abudu idi mpung sompah wa iya kana stai idi tomi pun rimilau tulu atau kan niati agak terbutuhkan tetukan niati korok yana tu nak ada gurutta iya tu fatihah sitongan na cek kosong cek kosong ya sagi cek kosong degari sana lisari makiro jadi itu fatihah tilau ni ya kong kala sabta tilau ya korong iya kana abudu wa iya kana sai idi ngobung sompah idi tomi pun rimilau tulung atau kanyati po angka je pacoba kena kai tapasawila sakti tetap kanyati jamo tanana ya kana abudu ya kana sai balasa kaku pasawila sakti aja mo atau atina 5 kilo Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin lepani okoro agilauki padongo okoro dua tunrona ya kana abudu ya kana stain si bawa waladdallin sebelum mengani ilaw ni rokok ki mapakaraja toko pole rokoe rod
ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sami Allahu liman rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban. Kata pakai rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'd. Kayak kata pakai ini. Tambah lagi rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban. Ini apa lagi? Rabbana lakal hamdu milus samawati milul ardi milul ma syi'ta min syai'in ba'du. Maka dia imangi sami Allahu liman hamidah, maka dia mamungi Rabbana lakal hamd. Aja ditakkan sami Allahu liman hamidah, makmungi maka dia itu Rabbana lakal hamdu milus samawati. Aja ditakkan di sami Allahu liman hamidah. Imangi ni maka dia sami Allahu liman hamidah. Akadaki di mamungi Rabbana lakal hamdu. Aja tak kena tadi sami Allahu liman hamidah. De iman ini ia mamungi de makrani Rabbana lakal hamdu mil samawati wal ardi la syai'a min syai'in ba'du. Jadi aja tak mereka tu makmu makre mang sami Allahu liman hamidah. Makra telena sami Allahu liman dina. Maka namanya Rabbana lakal hamdu. Itu ampai balagai. Dia itu nak kena sami Allahu liman hamidah. Maka Rabbana lakal hamdu. Nah sebab ia memang tom itu baca nama makmumnya. Ia ni kata masam pejaca dipakai sami Allahu liman hamidah. Napa tu maka Rabbana lakal hamdu. Tabahan ni Pak ni kata salah pun. Kemudian makanya kau naik pakai kesah jadi papas lagi kijoloi supaya tanpa hatongan makano iya rokok mas sempajang magi di nade nama cening istilahnya madari pada ko makitanga ki masam pajang nasaba iya narona yang gak isem pajang ini sebagai tujuan padahal alam ya jadi dosa itu dosa ia kotor rokok na kaje maka itu nabita ia komelo ilo mas sempayang mana nabita ro atana pong Allah Ta'ala nalay pong Allah Ta'ala dosana na pigaw ero na patada nyo ko sa lingka na si Bokulun na ina tu ampai madari matana papinadingi ko tami watu sampajangit iya ko to pura na roko pura to suju na maringan na papinadingi hikmana na niya to iya na to tau nabatungan na nabatun ito sampajang ko manyaman ni nasa di maringan ni papinadina ko tamay pura ni masampajang iya natama waktu sampajangi namatana nasa di papinadina masumpa papinadina na rekodena jamay iya na pura na masampajang tap pamaringan nasa di papinadina ay nalolongan di hikmah na to lolongan di iya ni kode papada mu purana si bawa dena eta sapa-sapa mu jolo tapi kana tupongkah iya nang kana makalicu selesai persoalan loh de waktu kadaro makanja tapi angka suku edo deni kagere ke maka da suku tongang apa ya tu sampajangi telu aga melo ipadeceni paringerang baca si bawa kedo na dena mungkin makanja man ipa suku iparingerang ya lupai kada senrakan itu denulai ini ada tatai hamako jadi dia na tu ampai ke sampajasuna angka si kiri iya mana na rositongan na mapasuku mapatempele istilahnya
Jadi makanya pentingnya maka da iya tu sampajangnya senia tujuan tak tanya tujuan tak mas tanya sampajang maji tujuan ala niat tu untuk capai tujuan. Ya tu nangke sampajang sunah hajak berarti pakai sampajangnya untuk milodong aja mas sampajang bawah itu dari Nabi Zakaria. Wa huwa qaimun yusalli matangangi tatto masempajang pil mihrab ukwilalanna mihrabna nailau dolo ripunna maka de wa huwa qaimun dena kana purana masempajang maka de ayai matangangi tatto masempajang wa huwa qaimun yusalli matangangi tato masampajan Nabi Zakaria apa tahu mana itu Nabi Zakaria tahu mana baginena paja ni halangan sudah menopause paja ni macarepa maka dai doktoro ewatiro dena nai mungkin kana muiko paja ni macarepa bainemu matoatoni wa huwa qaimun yusalli ukilalan na mihrab na tato masampajang mangololori puanna ina ukilalan na sampajan na mangilaw aga nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli puakku. Jadi nilaw itu Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan. Jadi nilaw itu Rabbi habli min ladunka alenya ko wija-wija. Iya makanjay. Nilaw ni apa deka-deka anak je bainena paja di macarepa nasa manato ngahaya. Tapi sampajangin na pakin nilaw do matangangi tato masampaja nilawi Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Langsung aga jawaban malaikat apa aku sampajan nilaw panadat wa qam yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya. Coba gere puang Allah Ta'ala na janji ko anak Aroni itu pesan Yahya Nabi matanganya sempajang dene saliwa sempajang apa ia na saliwan na sempajang itu meregi-regi diterima dene pada kuilalan ni ina ia na kuilalan na milaw mutamain ilalan na sampajangi mukilalan na sampajangi milaw ina masije ya apa ia ni matoro ala na lengi pung Allah Ta'ala makada iya pake mangilaw kome ko masije iya ni ko isaliwan na to matunro toto manuto itu kare iya na to ampai jadikan ini pasikola suju ukilalan na suju ukilalan na pateha ilawiha ilauki amacang ilauki apahanang ilauki tepa ilauki keberhasilan sujuki ilau manang yero nasaba umron na may matau mangilaw tawo kilala sampajang tabahagi apa yan ito na may kataw makuto masampajang nasaba din na pahangi kada iya janji na po ang Allah Ta'ala apa pura ni na paturus sininna ala pakakasae wadingi pake mangilaw puasa wadingi pake mangilaw haji wadi pake mangilaw sakka ekoto pura mapasu sakka wadi pake mangilaw pasidakai wadi pake mangilaw ina daga cawi ko sampajang ina toliase ako sampajang
Pura ko masidak kamu mangilawat di say tarima. Pura ko mapasusak kamu mangilawat di sah. Pura ko mapuasa ko mangilawat di sah. Tapi iya kanjana ina sampaja. Dikacau ni. Sinin na perintah na paturungnya po ng Allah Ta'ala. Ina sampajangi hanonroy. Ina tu ampai nagita aja ginelo na jama. Ina masampajangi. Asal na sampaja sunnah haja. Aja ginelo na pila. Iya kung kagaga melo inno galung mistal pada di makada koto meno no galung neki mapamula to makada deto gajero na waktu balao deto kan asam pajangi lalan na sampajangi suyuki podale halalame alena patunjue melo kahama pamula sapai tapasalamay po ilauni mandre balawe aja tacane madare maka sakka balawe loki masampaja ilauni tuluk kumipitawe matagalu sinasara aja sakka balaw aja indo dareke nangka sampaja yele ko pakaka sabun ri mangilawe kira jadi proposal sitonganna untuk hamba kepada Tuhannya adalah sholat. Itulah proposal yang paling cepat sampai. Jadi di mana agak betilau, deka bijak tilau ki, angkana tame mendaftar melo ki ko lulus ilau apa? Ilau angkala kai cai podanada ilau angka bayi neliwa kadona ilau apa? Yang mana itu? Jadi asam pajangi angka waktu bicara nih angka waktu on roma sempajang inak makan landa yon rima sempajang untuk minta sesuatu kega pada saat seperti malam. Nah, ini tuh sampai sempajang tahajud silangan sempajang sunnah ya. Namuduan dah kami aja tak ada ruang berakan deto. Apa ya ko nabita to ngameta curi masa pajat tahajud wah. Madar dia na palat suratul Baqarah. Sirakam deto paga gay mango ko masampaja sirakang yang na palat dua geso talu geso si tengah. Itu pernah kali payah kong kamako capu jamaah kecuali mondro memang itu jadi ilau nih ini tuh nakal guru tak ngode aja mau mulada susah rumah keraga na baca kega na surau baca baca di kega magampang kega manyama musadi makadaya toya ko kulu Allahumo lau baca hais itu iya naroh inna atayna iya naroh apa angkat tuh surah-surah tertentu wasyamsi waduhaha wallaili iza yagzaha wallail itu wasyamsi wallail ya ko pasikola tasuro baca ya namelo labu matan nasoy ya nama callana surah baca ya rodua surah wasyamsi sibawallai surah baca rodua maka ia kona baca wasyamsi itu ya lingi kecerdasan dari semua bidang dia ciri ni keahlian lah ia ling kecerdasan dari segala bidang yaitu situ kawal lain de to sinakan na ipetan na lino kung kato mesolangi wija-wijata mesolangi itu insyaallah dia na berhasil itu tapi melo pilabu matang nasoy dibaca
de nakada tangaso de to nakada ele iya ni kumelo itama mangadidi sakit biya nasalawa na tawo ko masige mapasalawa na eta baca dia ko napa baca kul a'udzu birabbil falaq supaya dena kanaki guna-guna dena kana nupa kiri-kiri makaleleng kemudian kul a'udzu birabbin nas supaya aja nakan nakipetan na taulino na solain kipetan na taulino na pauja kita maga ki untuk terhindar dari situ tapi ya kota baca ya pae wasyamsi wal laili kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas ya komelo ilamu matanda se makreto pandrite iya tu tawe dalena pada wabushi apa ya jadi di mana amal kangiro terutama ku pas sekolah amal kangiro jadi itu diamalkan terus ayat ya pabu menderiko mamutoro kana mencari na wate maka ada masalah nite lipat baca saya sambil di kendaraan itu membaca itu ya ko sampamu pipada nak maka ada sampamu pas latu kana pasalawat baca jolo jadi itu penting jadi ya komeki ale dalle lino papada bosie we bosie istilahnya maka je we bosie dia dapat tu si tindro komeki ale dalle si todo makiro aja makada mapat tu lala pasi matana na pasyangka maketa makada kasi ipalau na pawadingan ka aja iya amalkan jadi anak-anakku yang masih sekolah amalkan itu jadi itu 4 surah hitungannya untuk menurunkan rezeki tapi ya kok wasyams itu hanya untuk kecerdasan segala bidang ya komelo ya leng macam dari semua penjuru istilahnya ahli bidang ini nesak itu amalkan itu jadi pelai kona pelai tem kanja jadi ini 4 surah kemudian tapaannya naga gerto makanya itu sampajangnya maki itu gunana apa Nabi Sakariana lagi manassa makada dena nama cari pabainena ina itarima apa okui sampajangnya mengilau itu okui sampajangnya mengilau Maryam makoto ina okui sampajangnya mengilau ina tu ampai degaga nabi napaturung nautus upang Allah Ta'ala nabi dan niya suro sangadina ina angka sampajangnya angka mana apa ia memang turun ala untuk milau langsung ya hukum itu sampajangnya yan na to ang paisa na sampayang ito si kiri si babaca Quran si kiri na baca Quran nampalito ko sampaya de metuto ga sampaya to madicaralino kaya nigaga padonga mana to na si kiri ko padonga kang marisaliwam mo iya ko sampayang ina makanjay ha iupasang ni idi tau matampu meloki milau ya na tamadece maga ko sampajang itilaw ang ilaw ki lala sampajang depe gaga wija-wijata sampajang itapaki sampajang ya tatu na tembus na sampajang insyaallah na makamuti ga rupana makega 5 rupa sampaja perlu bawang lagi sampaja sunat ang kami na rampe guruta dan saya pakai itu terus terang saya pakai cuma tidak rutin
Biasa kung sampai sunna upake o sampai perlu biasa jarang. Iya ko to suju pacapurang. Saya baca itu ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Kupura baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketelu di situ biasa saya berdoa kemudian baca ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Jadi biasa minta itu supaya maga ibu. Iya ko angka aga-aga yoloi insyaallah. Nah lengi petunjuk pong Allah Ta'ala maka dia makanjai. Dalam kondisi sesusah apapun insyaallah ada petunjuk. Engkau ya kongka susah yoloi tapangka pada kongka petunjuk maka da ia pakai ia mulai iya roh. Jadi ia tuh natu ipake na istilahnya kongka agak madari sama kadoki pacapuran nama tu makuye iya tuh napake tau pandrita riolo nasibat tu kongka napau. Dia itu makan biasa-biasa je. Dia itu tanda nang kana sikolara, dia nang kana pesantren. Tapi ia kung kana pawina sibat Tuhan. Ia tu napake. Pak dogang ngakoti pak gurungan. Ilawi ihdinas siratal mustaqim. Ilawi. Ia kok kapitu nubaca yero. Napa kotokong. Magay. Lagi pialek ko ano petunjuk maka dia kong keagaga menghadapi ada kesimpulan maka dah makui mati ia natu biasa na maka dah matarang itimun na tau matay dia loh aja jina po nakara makotongan sebenarnya di situ dia jina tokam ia lemeto petunjuk dari dalam hatinya tu maka dah makui ya. Nah, itu nampak guru atau pandeta termasuk guru tak Kiai Muhammad Said Abdul Ghani guru sekumpul Martapura itu mengajarkan itu. Jadi ia mengikut masa sampai sunnah makanya ipake sampai sunnah. Jadi kita minta. Jadi sini nih jama-jama no, istilahnya iya ko tak buka nih ronaleni petunjuk pong Allah Ta'ala makoro edenan atau istihara kong kami pigau biasa dena to pake makara magaro nasaba ang kami to na macam ningokoti makara de iya memato makanja ang kami matuna ang kagagami na pamulay makara bismillah yakin na yan at biasa nakada beko padangka makada aja muli ko de natarala ito ang kada makoro aja mutanang iko de mudupay yang mana na to nasaba nagtokan nito ni ati makalde gaji na makalmati po ng Allah Ta'ala o ko kakapamasa na takumundro ya ko nakapa nga chigi ataku madeci nga betul kan ya ko muka pamas maka salama insyaallah salama itu tapi si betul si bawa ya rupa tunjue ko ni mamondro tapi ini butuh diamalkan ya ko cicen yang kedua miai itu butuh istiqamah pandangan apalagi di tomatoku macocoy na to tapaya to kumacocoy di tawe tambal lo lalang itu dia na tambal lo saliwa pakite mamula kabur na sabay surut paki matabatin na paring kalinge mamula no nasaba disuruh lebih banyak mendengarkan kata hatinya pakuleng lebih noi turun pakuleng supaya lebih banyak bersandar kepada Allah makita situngan na aja na pedelo nasab aja na kamata makwa si jana bute aja na kadina
Iya gagai engkau wattuna tapake, engkau wattuna lebih banyak menggunakan mata batin. Engkau. Palai ku patapulo ni umuro na tayo bae tu umuro pitungas tegere pitumpulan ni tampu na nanae syukurat tahu 7 bulanan asan na tahu pitungas so jajin na tahu iya kekai ang kamu ya semilau do tapi ya ku masampaja ku milau isi salah apa iya lo sampajange pura terbukti nih mapamulai nadita si mana birabimat diolo ina iya kokui sampajan na mangilaw betul iya na tu ampai makada iya tu sampajange ala untuk langsung sifat bicara puangnya pangoloy aga pangilawam aja tapala bawa nih angkane dom di mamui sana tu tapi subhana rabbiyal a'la kama pakaraja yero subhana rabbiyal azim mapakaraja yero mapakaraja sana iko pura ko mapakaraja wasa makadaya kupungi melo musomba usaha kagi pakaraja jalopongnya itu yang kedua puji-pujian nang kenal hamdu Fatihah puji-pujian nih bahkan ilalan na Fatihah ang kedua umrah makan jalan da yunri bilodon aja nepal-nepalangi nalepakan lillah atau ati pake ya kunadapi iya kana abudu ini mipung sumpah wa iya kana stain ini tomi pun ribilau tulu oko hadis kudsi maka di Allah Ta'ala nasumpah ke atakku maka minta apa yang kamu minta akan milau cuma ini paterui jadi baca ya kana abudu ya kana stain dan itu mengilau materubani ini sumpah ini tomi ribilau tulu pada ko makarani mereka angilaw no makarani din ito milaw ipateruni itu jadi penting jadi usahakan yun tu ampay mo ang kayasa sampaya sunato ba nang kamu yasa doa tauba to lagi nang kasi sampajan apa iya ko sampajan manasa langsung iya ko pa doangan ini kamu pa iya neto ampay ko katadir itawe pada neto tu kutanya lino nonroy pada kutanya lino itay alemu suju masumpa di ulo na pong Allah Ta'ala yaitu ampay takbiratul ihram yan na lesan na panawalinoy lesan na paringaralinoy pong Allah Ta'ala maningaran singkaru ni katadere yan na tutaw makada mangulo ni lauripon na anilaw no Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukrata wa asila ya kodeta matarubami baca Fatihah ya konadapi iyaka na'budu idi pung sumpah wa iyaka nasta'in idi tomi pun rimilaw tulong atau kanyati aga tabutukan tatukan nyati korok yana tu nakadagurutta iya tu Fatihah sitongan na cek kosong cek kosong ya sagi cek kosong degari sana lisarini makiro jadi ya tu Fatihah tilau ni ya kong kalasata tilau ya korok iya kana mudu wa iya kana say idi bubung sumpah idi tomi pun rimilau tulung atau kanyati po ang kaje pacoba kenakaan tapasawila sakti atau kanyati jamo tananda ya kana mudu ya kana say balasa kaku pasawila sakti aja mo atau atina 5 kilo ini na
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lepani okoro agil lauki. Padongo okoro dua tunrona. Ya kana budo ya kana stain si bawa waladdallin sebelum mengani. Ilaw ni rokok ki mapakaraja toko pole rokoe rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fuanni. Sami Allahu liman rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban. Kata pakai rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du. Kayak kata pakai ini. Tambah lagi rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban. Ini apa lagi? Rabbana lakal hamdu milus samawati milul ardi milul ma syi'ta min syai'in ba'du. Maka dia imangi sami Allahu liman hamidah, maka dia mamungi Rabbana lakal hamd. Aja ditakana sami Allahu liman hamidah, makmungi maka dia itu Rabbana lakal hamd milus samawati. Aja ditakana di sami Allahu liman hamidah. Imangi ni maka dia sami Allahu liman hamidah. Akadaki di mamungi Rabbana lakal hamdu. Aja tak kena tadi sami Allahu liman hamidah. De iman ini ia mamungi de makrani Rabbana lakal hamdu milus samawati milul ardi milul ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi aja tak mereka tu makmu makre mang sami Allahu liman hamidah makre telena sami Allahu liman dina makna ni Rabbana lakal hamdu itu ampai balagai dia itu nak kena sami Allahu liman hamidah maka Rabbana lakal hamdu. Nah sebab ia memang itu baca nama makmumnya. Ia ni koto masam pejaca dipakai sami Allahu liman hamidah. Napa to makna Rabbana lakal hamdu. Tambahan nih, Pak ni kata salok pun. Kemudian makna kau naik pakai kesah jadi papasagi kijoloi supaya tanpa hatongan makano iya rokok tomas sempajang magi di nade nama cening istilahnya madari pada kumakana bakitanga ki masam pajang nasaba iya narona yang gak isem pajang ini sebagai tujuan padahal alam ya jadi dosa iya kotor rokok na kaje makada itu nabita iya komelo ilo mas sempajang mana nabita ro atana pong Allah Ta'ala nalay pong Allah Ta'ala dosana na pigaw ero na patada nyo ko sa lingka na sibokulun na ina tu ampai madari matana papinadingi ko tami watu sampajangnya iya ko to pura na roko pura to sujud na maringan na papinadingi hikmana na niya to iya na to tau nabatungan na nabatun ito sampajang ko manyaman ni nasa di maringan ni papinadina ko tamay pura ni masampajang iya natama waktu sampajangi namatana nasa di papinadina masumpa papinadina na rekodena jamay iya na pura na masampajang tap pamaringan nasa di papinadina ay nalolongan di hikmana to nalolongan di iya ni kode papada mu purana si bawa dena eta sapa-sapa mu jolo tapi kana tukungkah iya nang kana makalicu selesai persoalan loh de waktu kadaro makanja tapi angka suku
Itu deni kagere ke maka da suku tongang apa ya tu sampajangi telu aga melo ipadecengi paringerang baca si bawa kedo na dena mungkin makajaman ipa suku iparingerang ya lupai kada senrakan itu denulai ini anda tatai hamako jadi dia na tu ampai ke sampaja sunna angka si kiri iya mana na rositongan na mapasuku ndo papatempele istilahnya jadi makanya pentingnya maka da iya tu sampajange senia tujuan tak tanya tujuan temas tanya sampai jam aja tujuan ala niat tu untuk capai tujuan ya tu nangke sampai jam sunnah hajak berarti pakai sampajangi untuk milodo aja mas sampai jam bawah itu dari Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli matangangi tato masempajang pil mihrab ukinalanna mihrabna nailau dolo ribuanna maka de huwa qaimun dena kana purana masempajang maka de ayai matangangi tato masempajang wa huwa qaimun yusalli matangangi tato masampajan Nabi Zakaria apa tahu mana itu Nabi Zakaria tahu mana baginena paja ni halangan sudah menopause paja ni macarepa maka dai doktoro ewatiro dena nai mungkin kana muiko paja ni macarepa bainemo mato atoni wa huwa qaimun yusalli ukilalan na mihrab na tato masampajan mangolol ripuan na ina ukilalan na sampajan na mangilaw aga nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan in doa Rabbi habli efuku jadi nilai metro Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan jadi nilai metro Rabbi habli min ladunka alenya aku wija-wija iya makanja nilau ni apa deka-deka anak je bayi na paja ni macarepa nasa manato ngahaya tapi sampajangi na napaki nilau dong matangangi tato masampaja nilawi Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a langsung aga jawaban malaikat apa aku sampajan nilau panadat wa qam yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya coba gere puang Allah Ta'ala na janji ko anak Aaron itu pesanna Yahya Nabi matagangi masampajan dini saliwas sampajan apa ia ni saliwan na sampajan itu merejin diterima dina pada kuilalan ni ina iya napilalan na milaw mutamain ilalan na sampajangi mukilalan na sampajangi milaw ina masijaya apa iya ni matoro ala nalingi pong Allah Ta'ala makada iya mupaki mangilaw komiko masijay iya ni ko'y saliwan na to matunrutoto manuto itu kare iya na to ampay jadikan ini pasikola suju ukilalan na suju ukilalan na patehe ilawiha ilawki amacang ilawki apahangan ilawki tepa ilawki keberhasilan sujuki ilaw manang yero nasaba umron na may matkaw mangilaw tawo kilala sampajan tabahagi apa yan ang tunami kataw makuto nga sampajan
Nasabak din na pahani kada. Iya je janji na po ng Allah Ta'ala he. Apapura ni na paturus sinin na. Ala pakakasae wadingi pake mangilaw. Puasa wadingi pake mangilaw. Haji wadi pake mangilaw. Saka ekoto pura mapasu saka wadi pake mangilaw. Pasidakai wadi pake mangilaw. Ina daga caw iko sampajang. Ina tuliasi ako sampajang. Pura ko masidak kamu mangilawan di say tarima. Pura ko mapasusak kamu mangilawan di sah. Pura ko mapuasa ko mangilawan di sah. Tapi iya kanjana ina sampaja. Liga cawi. Sinin na paparentay na paturungnya po ng Allah Ta'ala. Ina sampajangi hanonroy. Ina to ampay nagita aja ginelo na jama. Ina masampajangi. Asal na sampaja sunnah haja. Aja ginelo na pila. Iya kung kagaga melo inno galung mistal pada di makada. Koto meno no galung neki mapamula. Tumakada dito gajero na waktu balao dito kan asam pajangan lalan na sampajangi suyuki podale halalame alena patunjue melo kahama pamula sapai kapasalama po ilaw ni manre balawe aja tacane madare maka saka balawe lagi masampaja tilawi tulog kumipitawe matagalu sinasara aja saka balaw aja indo dareke nang kata sampaja yele ko pakaka sabun ri mangilawe kira jadi proposal sitoganna untuk hamba kepada Tuhannya adalah sholat. Itulah proposal yang paling cepat sampai. Dok. Jadi di mana agak betilau. Deka bijak tilau ki. Angkana tame mendaftar namelo ki ko lulus ilau apa? Ilau. Angkala kai cai podanada ilau. Angka bayi neliwa kadona ilau apa? Yang mana itu? Jadi asam pajangan ni. Angka waktu. Bicara ni. Angka waktu on Roma sempajang ina makanja landa yon rima sempajang untuk minta sesuatu kega pada saat seperti malam. Yana tu ampai sempajang tahajud silangan sempajang sunnah namuduan dah kami aja tak ada ruang berakan deto. Apa ya ko nabita to ngameta curi masa pajat tahajud wah. Madarnya na palat suratul Baqarah. Sirakam deto paga gay mango ko masampaja sirakang yang na palat 2 geso 3 geso sitangna. Ito pananggali paya kong kamako capu jamaah kecuali mondro memang itu jadi ilau ni ina tu nakal guru tak ngode aja mau molada susai rumah kara aga na baca kega na surau baca baca di kega magampang kega manyama musadi makadaya toya ko kulu Allahumo lau baca hais itu iya naroh inna atayna iya naroh apa angkat tu surah-surah tertentu wasyamsi waduhaha wallaili iza yagzaha wallail yaitu wasyamsi bawallail ya ko pasikola ta suruh baca ya namelo labu matan nasoy ya nama calana suruh baca ya rodua surah wasyamsi sibawal lail suruh baca rodua mage
ia kona baca wasyamsi itu ialingi kecerdasan dari semua bidang. Dia ciri ni keahlian lah. Ialing kecerdasan dari segala bidang. Yaitu situ kawan lain de to sinakan nai petan nalino. Kong kata mesolangi wija-wijata mesolangi itu insyaallah dia nak berhasil itu. Tapi melo pilabu matang nasoy dibaca dia nak kada tangaso de to nak kada ele iya ni ko melo itama mangadibi sakit biya na salawa na tahu ko masige mapasalawa na eta baca dia ko napa baca kul ausu birabil falak supaya dia nak kanaki guna-guna dia nak kana nupa kiri-kiri makaleleng kemudian kul ausu birabbin nas supaya aja nak kana kipetan na taulino na solain kipetan na taulino na pauja kita maga ki untuk terhindar dari situ. Tapi ya kota baca ya pae wasyamsi wal laili kulon subrabil falak kulon subrabil nas ya komelo ilabu matanda se makreto pandrite iya tu tawe dalena pada wabushi apanya. Jadi di mana? Tamal kangiro terutama kupas sekolah. Amal kangiro. Jadi itu diamalkan terus. Ayatia pabu menderiko mamu tolok kana mencari na wate maka ada masalah ni tedu lipat baca. Saya sambil di kendaraan itu membaca. Baca itu. Ya ko sampamu pipada nak maka ada sampamu pas latu kana pasalawate baca jolo. Jadi itu penting. Jadi ya komeki ale dalle lino papada bosie we bosie. Istilahnya maka je we bosie dia dapat tu. Si tindro-tindro. Komeki ale dalle si todo-todo makiro. Aja makada mapat tu lala pasi matana na pasyangka. Maketa makada kasi je ipalaw na pawadingan ka. Aja. Amalkan. Jadi anak-anakku yang masih sekolah amalkan itu. Jadi itu 4 surah. Hitungannya untuk menurunkan rezeki. Tapi ya kok wasyams itu hanya untuk kecerdasan segala bidang. Ya komele ya leng amacang dari semua penjuru. Istilahnya ahli bidang ini nesak itu. Amalkan itu. Jadi pelai kona pelai teh makanja. Jadi ini 4 surah. Kemudian tapahannya naga gerdo maka itu sampajang maki itu gunana. Apa Nabi Zakaria lagi manassa makada dena nama cari pabainena ina itarima ya itarima apa okui sampajangnya mengilau itu okui sampajangnya mengilau Maryam makoto ina okui sampajangnya mengilau ina tu ampai degaga nabi napaturung nautu supong Allah Ta'ala nabi dan dia suruh sangadina ina angka sampajangnya angka mana apa ia memang turun ala untuk milau langsung ya hukum itu sampajangnya ia tu sampai sana sampajangnya itu si kiri si baca Quran si kiri na baca Quran nampak itu ko sampaja demeto tu ga sampaja to mabicara lino kagak negaga padonga mana tu sikri ko padonga kang marisaliwam mo iya ko sampajang ina makanjay ha pasang ni idi tau matampu meloki milaw yana tamadece maga ko sampajang itilaw ang ilaw ki lala sampajang
DP gaga wija-wijata sampajang ita pake. Sampajang ya tatu na tembus na sampajang insyaallah. Nama kamuti ga rupana makega 5 rupa sampaja perlu bawang lengi sampaja sunat. Angkat mina rantai guruta dan saya pakai itu terus terang saya pakai cuma tidak rutin. Biasa kami sampaja sunat pakai sampaja perlu biasa jarang. Iya ko to suju paca kurang saya baca itu ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Kupurdu baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketelu. Di situ biasa saya berdoa kemudian baca ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Jadi biasa minta itu supaya maga ibu. Iya ko angka aga-aga yoloi insyaallah. Nah lengi petunjuk po Allah Ta'ala maka dia makanjai. Dalam kondisi sesusah apapun insyaallah ada petunjuk. Engkau ya kongka susah yoloi tapang kepada kongka petunjuk maka da iya pakai iya mulai. Iya roh. Jadi iya tuh natu ipake na istilahnya kong kagaga madari sama kadoki pacapuran nama tu makuye. Iya tuh napake tau pandrita riolo nasibat tu kong kanapau. Dia itu makada biasa-biasa je. Dia tu tande nang kana sikolara, dia nang kana pesantren. Tapi ia kong kana pau ina sibat Tuhan. Ia tu napake. Pak doga ngakoti pak gurunan. Ilawi ihdinas siratal mustaqim. Ilawi. Ia kok kapitu nu baca yero. Napa ko tokong. Magay. Lagi pialeko anu petunjuk. Maka dia kong aga-aga menghadapi ada kesimpulan maka dah makui mati. Ia natu biasa na maka dah matarang itimun na tau matoi dia loh. Aja jina pun nak kena makotongan sebenarnya di situ. Ya jina tokam ia lemet tu petunjuk dari dalam hatinya tu maka dah makui. Nah, itu napa guru atau pandeta termasuk guru tak Kiai Muhammad Said Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura itu mengajarkan itu. Jadi ia mengikut masa sampaya sunnah makanya ipake sampaya sunnah. Jadi kita minta. Jadi sini nih jama-jama no, istilahnya iya ko tak muka nih ronaleni petunjuk pong Allah Ta'ala makoro edenan atau istihara kong kami pigau biasa dena to pake makara magaro nasaba ang kami to na macam ngokoti makara de iya memang to makanja ang kami matuna ang kagagami na pamulay makara bismillah yakin na. Ia nanti biasa nak kada beko padangka makada aja mulli kodena tarala itu nakada makoro aja mutanang ikode mudupai ya mana natu nasaba natokan neto ni ati makade gaji na makabati po Allah Ta'ala oko kakapa masana taku mondro ya kona kapa ngaci dia taku madeci nga betul kan ya kumuka pamas maka ada salam insyaallah selama itu tapi si betul si bawa ya rupa tunjue oko ni mau mondro tapi ini butuh diamalkan ya ko cicen yang kedua ni aide itu butuh istiqamah pandangan apalagi di tomato kuma cocoy na to tapaya to kuma cocoy di tawe tambal lolalan itu dia na tambal lo saliwa paki tema mula kabur na sabay surut paki mata batin na
paling kali mula no nasabak disuruh lebih banyak mendengarkan kata hatinya. Pakulengi lebih noi turun pakulengi supaya lebih banyak bersandar kepada Allah. Makitu situ ngena. Aja na pedelo nasa maja na kamata makwa si jana bute maja na kadina. Iya gagay ang kawatuna tapake, ang kawatuna lebih banyak menggunakan mata batin. Enggak. Palai ku patapulon yung muro na teto, ba ito muro pitungas tegere. Pitung pulang itampu na nanae. Syukurat tahu 7 bulanan asana. Tahu? Pitungas soja jinna tahu iya kekai. Ang kamu ya semilau do, tapi ya ko masampaja ko milau isi salah. Apa iya ro sampajange pura terbukti nih mapamulay na dita si mana bira dioloy ina iya kokui sampajan na mangilaw betul. Iya na tu ampai makada iya tu sampajange ala untuk langsung sifat bicara punya panguloy aga pangilawam aja tapala bawa nih. Ang kami doon di mamuisa na to, tapi subhana rabbiyal a'la. Kama pakaraja yero. Subhana rabbiyal azim. Mapakaraja yero. Mapakaraja sana. Iko pula ko mapakaraja. Wasa makadaya ko pungi melong sumpa. Usaha kagi pakaraja jalopongnya. Itu yang kedua puji-pujian nang kenal hamdu Fatihah puji-pujian nayero bahkan ilalan na Fatihah ang kedua umrah makan jalan dayon ribil lodon aja napal-napalangi nalapakan lillah atau ati pake ya kunadapi iya kana abudu ini mipung sumpah wa iya kana stain ini tomi pun ribilau tulu oko hade sa kutsi maka di pun Allah Ta'ala nasumpah ka atakku maka minta apa yang kamu minta agak nilau cuma ini paterui jadi baca ni ya kana abudu ya kana stain dena to mangilau materubani ini pun sumpah ini tomi ribilau tulu pada kumakalan mereka angilaw no makarani dia na tumilaw ipateruni itu jadi penting ya. Jadi usahakan dia na tu ampai bu ang kayasa sampai sunat toba nang kamu yasa doa taubat tu lagi nang kasih sampajan apa iya ko sampajan mana langsung. Iya ko pak doangan ini kamu pak. Iya tu ampai ko katadir itawe pada neto tu kutanya lino nonroy. Pada kutanya lino itai ale musuju masuk pariolona po Allah Ta'ala. Yaitu ampai takbiratul ihram ina lesan na pannawanawalinoy lesan na paringaralinoy po Allah Ta'ala maningaran isingkaru ni katadere ina tutaw makada mangolo ni lauripon na angilaw no Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukrata wa asila ya kodeta matarubami baca Fatihah ya konadapi iya kana abudu ini pun sumpah wa iya kana stai ini tomi pun rimilau tulu atau kan niati agak terbutuhkan tentukan niati korok yana tu nak ada guruta iya tu Fatihah situ ngana cek kosong cek kosong ya sagi cek kosong degari sana lisari makiro jadi itu Fatihah tilau ni ya kong kala satta tilau yo korok iya kana
na'budu wa iyyaka nasta'in. Idi bubu sompa, idi tomi po onroi milau tulung. Atau kanyati epo angka je pacoba kenakaan tapasawila sakwe. Atau kanyati jamo tanana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Malasa kakwe pasawila sakwe. Ya aja mo. Atau atina 5 kilo. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lepani okoro agilauki. Padong okoro 2 tunrona. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in si bawa waladdallin sebelum mengani. Ilaw ni rokok ki mapakaraja toko pole rokoe rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fuanni. Ada samiallahu liman rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban. Kata pakai rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du. Kayak kata pakai ini. Tambah lagi rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban. Ini apa lagi? Rabbana lakal hamdu milus samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Maka dia imangi sami Allahu liman hamidah, maka dia mamungi Rabbana lakal hamd. Aja ditakana sami Allahu liman hamidah. Makmungi maka itu Rabbana lakal hamdu milus samawati. Aja ditakana di sami Allahu liman hamidah. Imangi ni maka sami Allahu liman hamidah. Akadaki di mamungi Rabbana lakal hamdu. Aja tak kena tadi sami Allahu liman hamidah. De iman ini ia mamungi de makrami Rabbana lakal hamdu milus samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi aja tak mika tu makmu makrami sami Allahu liman hamidah. Makna telena sami Allahu liman dina makadamani Rabbana lakal hamdu. Itu ampai balagai dia itu nak kena sami Allahu liman hamidah. Maka Rabbana lakal hamdu. Nah sama ia memang tom itu baca nama makmumnya. Ia ni koto masam pejaca dipakai sami Allahu liman hamidah. Napa to makada Rabbana lakal hamdu. Tabahan nih, Pak ni kata salok tu. Kemudian makna kau naik pakai kesah jadi papasagi kijoloi supaya tanpa hatongan makado iya rokok Thomas sempajang magi di nade nama cening istilahnya madari pada ko makitanga ki masempajang nasaba iya narona yang gak isempajang ini sebagai tujuan padahal alam ya jadi dosa iya kotor rokok na kaje makada itu nabita iya komelo ilo mas sempajang mana nabita ro atana po Allah Ta'ala nalay po Allah Ta'ala dosana na pigaw ero na patada nyo ko sa lingka na si Bokulun na yan ito ampay madari matana pa pinadingi ko tami wato sampajangit iya ko to pura na roko pura to suju na maringan na pa pinadingi hikmana na niya to yan na to tao nabatungan na nabatun ito sampajang ko manyaman ni nasa di maringan ni papenadina ko tama
jamai pura ni masampajang ia natama waktu sampajangi nama tanah nasa di papenadina masumpa papenadina na rekodena jamai ia na pura na masampajang tap pemaringan nasa di papenadina ana lolongan di hikmana tu lolongan di iya ni kode papada-padamu purana si bawa dena eta sapa-sapa wijolo tapi kana tukongkah iya nang kana makalicu selesai persoalan dewa kadaro makanja tapi angka suku deni kagere ke maka da suku tongang apa ya tu sampajangnya telu aga melo ipadecengi paringerang baca si bawa kedo na dena mungkin makanja man ipa suku iparingerang ya lupai kada senrakan itu denulai ini anda tatai hamakoh jadi dia na tu ampai ke sampajasuna angka si kiri iya mana na rositongan na mapasuku ndo papatempele istilahnya jadi makanya pentingnya maka da iya tu sampajange senia tujuan tak tanya tujuan tak mas tanya sampajan maji tujuan ala niat tu untuk capai tujuan ya tu nangka sampaja sunah hajak berarti pati sampajangi untuk milodo aja mas sampaja bawah itu dari Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli matangangi tatto masampajang pil mihrab ukilalanna mihrabna nailau dolo ripuanna maka de wa huwa qaimun dena kada purana masampajang maka de ayai matangangi tatto masampajang wa huwa qaimun yusalli matangangi tatto masampajan Nabi Zakaria apa tahu mana itu Nabi Zakaria tahu mana baginena paja ni halangan sudah menopause paja ni macarepa maka dari doktoro ewatero dena na mungkin kana muiko paja ni macarepa baginemu ematoatoni wa huwa qaimun yusalli ukilalan na mihrab na tatto masampajang mangolol ripuan na ina ukilalan na sampajan na mangilaw aga nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a Rabbi habli efuku jadi nilo meto Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan jadi nilo meto Rabbi habli min ladunka alenya aku wija-wija iya makanjai nilo ni apa deka-deka anak je bayinena paja ni macarepa nasa manato ngahaya tapi sampajangi na napaki milodo matangangi tatto masampaja nailawi Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a langsung aga jawaban malaikat apa aku sampajan nilaw panadat wa qam yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya coba gere puang Allah Ta'ala na janji ko anak Aroni itu pesan Yahya Nabi matangani masampajang dini saliwas sampajang apa ia na saliwan na nasampajang itu meregi-regi diterima dina pada kuilalan ni ina iya napilalan na nilaw mutamay ilalan na sampajangi mupilalan na sampajangi nilaw ina masija ya apa iya ni matoro ala na lingi pungalatala makada iya mupaki
pake mangilaw kome ko masija. Iya ni ko isaliwan na to matunrutoto mo na to. Itu kare. Iya na to ampai jadikan ini pasikola suju okwilalan na suju okwilalan na pateha ilaw iha ilaw ki amacang ilaw ki apahanang ilaw ki tepa ilaw ki keberhasilan suju ki ilaw manang yero lasaba umron na may mato mangilaw tawo kilala sampajang tabahani apa yan na to na may gataw makuto masampajang nasaba din na pahani kada iya janji na po ng Allah Ta'ala apa pura ni na paturo sinin na ala pakakasae wadingi pake mangilaw puasa wadingi pake mangilaw haji wadi pake mangilaw sakka ko to pura mapasu sakka wadi pake mangilaw pasidakai wadi pake mangilaw ina daga cawi ko sampaja ina tuliasi ko sampaja pura ko masidak kamu mangilawan di say tarima pura ko mapasusak kamu mangilawan di sah pura ko mapuasa ko mangilaw di sah tapi iya kanjana ina sampaja dega cawi sinin na paparentay na paturungnya po ng Allah Ta'ala ina sampajangi hanondoy ina to ampay nadita aja ginelo na jama ina masampajangi asal na sampaja sunnah haja aja gimelo na pila iya kung kagaga melo inno galung mistal pada di makada koto meno no galung neki mapamula to makada deto gajero na waktu balao deto kan asam pajangan sampajangi lalan na sampajangi sujuki podale halalange alena patunju melo kahama pamula sampai kapasalama po ilauni manre balawe aja tacene madare maka sakka balawe logi masampaja ilauni tulo kumipitawe matagalu sinasara aja sakka balaw aja indo dari nangkat sampaja yele ko pakaka sabun ri mangilawe kira jadi proposal sitonganna untuk hamba kepada Tuhannya adalah sholat. Itulah proposal yang paling cepat sampai. Dok. Jadi di mana agak betilau. Deka bijak tilau ki. Angkana tame mendaftar melo ki ko lulus ilau per. Ilau. Angkala kai cai podanada ilau. Angka bayi neliwa kadona ilang ko iya mana itu jadi asam pajangan ni angka waktu bicara ni angka waktu onron mas sempajang inak makanja landa yonri mas sempajang untuk minta sesuatu kega pada saat sepertiga malam yana tu ampai sempajang tahajud silangan sampaja sunnah ya namuduan rakami aja takada ruwa barakan deto apa ya kuna ditato ngameta curi masa sampaja tahajud wah madar dia na palatu suratul Baqarah sirakami dito paga-paga gay mango kumasampaja sirakang yang napalati dua geso talu geso sitangnya itu penanggali paya kong kamakocap puja maana kecuali mondro memang itu jadi ini ilau nih ini tuh nakal guru tak ngode aja mau mulada susah rumah kara aga na baca kega na surau baca baca di kega gampang
Kega manyama musadi makadaya toya ko kulu Allahumo lau baca hais. Itu iya naroh. Inna atayna iya naroh. Apa angkat tuh surah-surah tertentu? Wasyamsi waduhaha wal-laili iza yaghzaha wal-lail yaitu wasyamsi bawal-lail ya ko pasikola tasuro baca ya namelo labu matan nasoy ya nama callana suri baca ya rodua surah wasyamsi si bawal-lail surah baca rodua mage ia kona baca wasyamsi itu ya lingi kecerdasan dari semua bidang. Dia ciri ni keahlian lah. Ia lingi kecerdasan dari segala bidang. Ya to situ kawan lain de to sinakan naipetan nalino. Kung kataw mesolangi bija-bijata mesolangi te itu insyaallah dia nak berhasil itu. Tapi melo pilabu matang nasoy dibaca de nakada tangaso de to nakada ele iya ni kumelo itama mangadibi sakit biya nasalawa na tawo ko masige mapasalawa na eta baca dia napa tabaca kul ausu birabil falak supaya de nakanaki guna-guna de nakana nu pakiri-kiri makaleleng kemudian kuno surat dinas supaya aja nakan nakipetan na taulino na solain kipetan na taulino na pauja kita maga ki untuk terhindar dari situ tapi ya kota baca ya pae wasyamsi wal laili kuno surat bil falak kuno surat dinas ya komelo ilabu matan nase makreto pandrite iya tu tawe dalena pada wabusi apanya jadi di mana tamal kangiro terutama ku pasikola amal kangiro jadi itu diamalkan terus ayatia pabu menderiko mamutolok kana mencari na wate maka ada masalah ni tedu lipat baca saya sambil di kendaraan itu membaca baca ya ko sampamu pipada nak maka ada sampamu pas latu kana pasalawat teh baca jolo jadi itu penting dia komeki ale dalle lino papada bosie we bosie istilahnya maka dia we bosie dia dapat tu si tindro komeki ale dalle si todo makiro aja makada mapat tu lala pasi matana na pasyangka maketa makada kasi ipalau na pawadingan ka aja amalkan jadi anak-anakku yang masih sekolah amalkan itu jadi itu 4 surah hitungannya untuk menurunkan rezeki tapi ya kok wasyams itu hanya untuk kecerdasan segala bidang ya komele ya leng amacang dari semua penjuru istilahnya ahli bidang ini lesak itu amalkan itu jadi pelai kona pelai tem kanja jadi ini 4 surah kemudian tapaannya nagager to makanya itu sampayangnya maki itu gunana apa Nabi Sakariana lagi manassa makada dena nama cari pabainena ina itarima apa okui sampayangnya mengilau itu okui sampayangnya mengilau Maryam makoto ina okui sampayangnya mengilau ina tu ampai degaga nabi napaturung nautusupong Allah Ta'ala nabi dan dia suruh sangadina ina angka sampayangnya angka mana
apa ia memang turun ala-ala untuk milau langsung. Ya hukum itu sampajangnya. Ia na tu sampai sana sampajangnya itu si kiri si baca Quran. Si kiri na baca Quran. Nampak itu ko sampaja demeto tu ga sampaja to madicaralino. Kaya Nigana, padonga mana tu nasikri ko padonga kang marisaliwam mo. Iya ko sampayang ina makanjay ha. Iupasang ni. Idi tau matampue meloki milaw yana tamadece maga. Iyo ko sampayang itilaw. Ang ilaw ki lala sampayang. Depe gaga wija-wijata sampayang itapaki. Sampajang, ya tahu na tembus na sampajang insyaallah. Nama kamu tiga rupana makega 5 rupa sampaja perlu bawang, lagi sampaja sunat. Angkat mina rantai guruta dan saya pakai itu. Terus terang, saya pakai cuma tidak rutin. Biasa kami sampaja sunat pakai, sampaja perlu biasa jarang. Iya ko tersuju pacapurang. Saya baca itu ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Ko purang baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketelu di situ biasa saya berdoa kemudian baca ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Jadi biasa minta itu supaya maga ibu. Ia ko angka aga yoloi insyaallah. Na lengi petunjuk pong Allah Ta'ala makana ia makanjai. Dalam kondisi sesusah apapun insyaallah ada petunjuk. Engka ya kongka susah yoloi tapangka pada kongka petunjuk makana ia pakai. Ia mulai. Iya roh. Jadi ia tuh natu ipake na istilahnya kong kagaga madari sama kadoki pacapuran nama tu makuye. Iya tuh napake tau pandrita riolo nasibat tu kong kanapau. Dia itu makana biasa-biasa je. Dia tu tande nang kana sikolara, dia nang kana pesantren. Tapi ia kung kana pawina sibat Tuhan. Ia tu napake. Pak dogang ngakoti pak gurungan. Ilawi ihdinas siratal mustaqim. Ilawi. Ia kok kapitu nubaca yero. Napa ko tokong. Magay. Lai ia leko anu petunjuk. Maka dia kong keagaga menghadapi ada kesimpulan maka dah makui mati. Ia natu biasa na maka dah matarang itimun na tau matoi dia loh. Aja jina pun nak kena makotongan sebenarnya di situ. Dia jina tokam ia lemet tu petunjuk dari dalam hatinya tu maka dah makui. Nah, itu nampak guru atau pandeta termasuk guru tak Kiai Muhammad Said Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura itu mengajarkan itu. Jadi ia mengikut masa sampaya sunnah makanya ipake sampaya sunnah. Jadi kita minta. Jadi sini nih jama-jama no, istilahnya iya ko tak buka nih ronaleni petunjuk pong Allah Ta'ala makoro edenan atau istihara kong kami pigau biasa dena to pake makara magaro nasawa ang kami to na macam ningo koti makara de iya memato makanja ang kami matuna ang kagagami na pamulay makara bismillah yakin na. Yan at biasa nakada beko padangka makada aja muli ko de natarala ito nakada makoro aja mutanang iko de mudupay yang mana na to nasaba nagtokan nito ni ati makade jaji
nama kermeti po Allah Ta'ala oko ka kapamasa na taku mondro ya kuna kapa ngaci dia taku madeci nga betul kan ya kumuka pamasa maka ada salama insyaallah salama itu tapi si betul si bawa ya rupa tunjue oko ni ma mondro deh tapi ini butuh diamalkan ya ko cicam yang kedua ini itu butuh istiqamah pandangan apalagi di tomatoku macocoy na to tapaya to ko macocoy di tawe tambal lo lalang itu dia na tambal lo saliwa pakite mamula kabur na sabay surut paki matabatin na paring kalinge mamula no nasabak disuruh lebih banyak mendengarkan kata hatinya pakuleng lebih noi turun pakuleng supaya lebih banyak bersandar kepada Allah makitu situngan aja na pedelo nasa magia na kamata makwa si jana bute magia na kadina iya gagay ang kawatuna tapake ang kawatuna lebih banyak menggunakan mata batin muka palai ku patapulon yung muro na teto pa itu muro pitungas tegere pitumpulan itampu na nanae syukurat tahu 7 bulanan asan na tahu pitungas so jajin na tahu iya kekay ang kamu ya samilaw do tapi ya kumasampaja kumilaw si salah apa iya ro sampajange pura terbukti nih mapamulay na dita si mana birabimat dioloy ina iya kokoy sampajan na mangilaw betul iya na tu ampai makada iya tu sampajange ala untuk langsung sifat bicara punya panguloy aga pangilawam aja tapala bawa nih ang kami doon di mamuy sana to tapi subhana rabbiyal a'la kama pakaraja yero subhana rabbiyal azim mapakaraja yero mapakaraja sana iko pula ko mapakaraja wasa makadaya ko pungi melong sompa usaha kagi pakaraja jalopongnya ada itu yang kedua puji-pujian nang kenal hamdu fatihah puji-pujian nero bahkan ilalanda fatihah ang kedua umrah makan jalan da yunri bilodon aja nepal-nepalangi nalepakan lillah atau ati pake ya kunadapi iya kana abudu ini mipung sumpah wa iya kana stain ini tomi pun ribilau tulu oko hadis kudsi maka di Allah Ta'ala nasumpah ke atakku maka minta apa yang kamu minta akan milau cuma ini paterui jadi baca ya kana abudu ya kana stain dena to mangilau materubani ini bu sumpah ini tomi ribilau tulu pada ko makarani mereka angilau no makarani dena to milau ipateruni itu jadi penting ya jadi usahakan ina tu ampai bu angka yasa sampai ya sunat toba nang kamu yasa doa tauba toh lagi nang kasih sampajang apa iya ko sampajang mana langsung iya ko pak doangan ini kamu pak iya tu ampai ko katadir itawe pada neto tu kotanya lino nonroy pada katanya lino itay alemu suju masum pariulo na pong Allah Ta'ala yaitu ampai takbiratul ihram yana lesan na panawalinoy lesan na paringaralinoy pong Allah Ta'ala maningaran isingkaru ni katadere
iya na tu tahu makada mangolo ni lauri puanna ani launo Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya kodeta matarubami baca Fatihah ya konadapi iyyaka na'budu idi pun sompah wa iyyaka nasta'in idi tomi pun rimilau tulu atau kan niati agak terbutuhkan tetukan niati korok yana tu nak ada gurutta iya tu Fatihah situ ngana cek kosong cek kosong ya sani cek kosong degari sana lisari makiro jadi ya tu Fatihah tilau ni ya kong kala sabta tilau ya korong iya kana mudu wa iya kana sai idi ngomong sompa idi tomi pon remin lau tulung atau kanyati po angka je pacoba kana kai tapasawila sakti tetap kanyati ya mo tanana iya kana mudu ya kana sai balasa kape pasawila sakti aja mo atau atina 5 kilo. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lepani okoro agi lauki. Padono okoro dua tunrona. Ya kana budo ya kana saim si bawa waladdallin sebelum mengani. Ilau ni rokok ki mapakaraja toko pole rokoe rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fuanni. Sami Allahu liman rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban. Kata pakai rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'd. Kayak kata pakai ini. Tambah lagi rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban. Ini apa lagi? Rabbana lakal hamdu milus samawati milul ardi milul ma syi'ta min syai'in ba'du. Maka dia imangi sami Allahu liman hamidah, maka dia mamungi Rabbana lakal hamd. Jadi tak kena sami Allahu liman hamidah. Makmungi maka dia itu Rabbana lakal hamdu milus samawati. Jadi tak kena di sami Allahu liman hamidah. Iman ini maka dia sami Allahu liman hamidah. Akadaki di mamungi Rabbana lakal hamdu aja tak kena tadi sami Allahu liman hamidah de iman ini ia mamungi de makrani Rabbana lakal hamdu milus samawati milul ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi aja tak mereka tu makmu makre mang sami Allahu liman hamidah makra telena sami Allahu liman dina makna ni Rabbana lakal hamdu itu ampai balagai itu nak kena sami Allahu liman hamidah maka Rabbana lakal hamdu nasaba ia memang itu baca nama makmumnya ia ni koto masam pejaca dipakai sami Allahu liman hamidah napa to makna Rabbana lakal hamdu. Tambahan nih, Pak ni kata salok pun. Kemudian makna kau naik pakai kesah, jadi papas lagi kijoloi supaya tanpa hatongan makan iya rokok tomas sempajang magi di nade nama cening istilahnya madari pada kumakana bakitanga ki masempajang nasaba iya narona yang gak isempajang ini sebagai tujuan padahal ala nih ya jadi dosa itu dosa ya kotor rokok na
raje makada itu nabita iya komelo ilo mas sempayang makna nabita ro atana pong Allah Ta'ala nalay pong Allah Ta'ala dosana na pigaw ero na patada nyo ko sa lingka na si Bokulun na ina tu ampay madari matana pa pinadingi ko tami watu sampajangi iya ko to pura na roko pura to suju na maringan na pa pinadingi hikmana na niya to iya na to tau nabatungan na nabatun ito sampajang ko manyaman ni nasa di maringan ni pa pinadina ko tamay pura ni masampajang iya na tama watu sampajangi na matana na sa di papinadina masumpa papinadina na rekode na jamay iya na pura na masampajang tap pamaringan na sa di papinadina ay nalolongan ni hikmah na to lolongan di iya ni kode papada-pada mu pura na si bawa de na eta sapa-sapa mu jolo tapi kana tukong ka iya nang kana makalicu selesai persoalan do de wak kadaro makanja tapi angka suku do deni kagere ke maka da suku to ngang apa ya tu sampajangi telu aga melo ipadecengi paringerang baca si bawa kedo na dena mungkin makanja man ipa suku iparingerang ya lupai kada senrakan itu denulai ini anda tatai hamako jadi dia na tu ampai ke sampaja sunna angka si kiri iya mana na rositongan na mapasuku ndo papatempele istilahnya jadi makanya pentingnya maka da iya tu sampajange senia tujuan tak tanya tujuan temas tanya sampai jam tujuan ala niat tu untuk capai tujuan ya tu nangke sampai jam sunnah hajak berarti pakai sampajangi untuk milodo aja mas sampai jam bawah itu dari Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli matangangi tato masempajang pil mihrab ukinalanna mihrabna nailau dolo ribuanna maka de huwa qaimun dena kana purana masempajang maka de ayai matangangi tato masempajang wa huwa qaimun yusalli matangangi tato masampajan Nabi Zakaria apa tahu mana itu Nabi Zakaria tahu mana baginena paja ni halangan sudah menopause paja ni macarepa maka dari doktoro ewatiro dena na mungkin kana iko paja ni macarepa baginemu ematoatoni wa huwa qaimun yusalli ukilalan na mihrab na tato masampajan mangolol ripuan na ina ukilalan na sampajan na mangilaw aga nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a Rabbi habli buahku jadi nilai meto Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan jadi nilai meto Rabbi habli min ladunka alenya aku wija-wija iya makanjai nilau ni apa deka-deka anak je bayi na paja ni macarepa nasa manato ngahaya tapi sampajangi na napaki nilau dong matangangi tato masampaja nilawi Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a langsung aga jawaban malaikat apa aku sampajan nilau panadat wa qam yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya coba gere
puang Allah Ta'ala na janji ko anak Aaron. Itu pesan Yahya Nabi matagangnya sempajang dini saliwas sempajang apa ia na saliwan na sampajang itu merajin-rajin diterima. Dina pada kuilalan ni ina iya napilalan na milaw mutamay ilalan na sampajangi mupilalan na sampajangi milaw ina masijaya apa iya may matoro ala nalingin po nga latala makada iya mupaki mangilaw kumi ko masijay iya ni ko isaliwan na to matunrutoto mo na to. Itu kare. Iya tu ampai jadikan ini pasikola suju okwilalan na sujue okwilalan na patehe ilawiha ilauki amacang ilauki apahanang ilauki tepa ilauki keberhasilan sujuki ilau manang yero lasaba umron na mimato mangilau tahu okwilalan sampajang tabahagi apa iya tu namanya kata makutu masampajang nasabak dia napahangi kada iya je janji na po ng Allah Ta'ala apa pura ni napaturo sininna ala pakakasae wadingi pake mangilaw puasa wadingi pake mangilaw haji wadi pake mangilaw sakka eko to pura mapasu sakka wadi pake mangilaw pasidakai wadi pake mangilaw ina daga cawi ko sampajang ina tuliasi ako sampajang pura ko masidak kamu mangilawan di say tarima pura ko mapasusak ka mangilawan di sah pura ko mapuasa ko mangilaw wadi sah tapi iya kanjana ina sampaja digacawi sinin na paparentay na paturungnya po ng Allah Ta'ala ina sampajangi hanonroy iya na to ampay nagita aja ginelo na jama ina masampajangi asal na sampaja sunnah haja aja gimelo na pila iya kung kagaga melo inno galung mistal pada di makada koto meno no galung neki mapamula to makada deto gajero na waktu balao deto kan asam pajangan sampajangi lalan na sampajangi sujuki po dali halalamu alena patunju melo kahama pamula sampai kapasalamay po ilaw ni manre balawe aja tacane madare maka sakka balawe lagi masampaja tilawi tuluk kumipitawe matagalu sinasara aja sakka balaw agaja indo dari nangkat sampaja yale ko pakaka sabun ri mangilaw kira jadi proposal sitonganna untuk hamba kepada Tuhannya adalah sholat. Itulah proposal yang paling cepat sampai. Jadi di mana agak betilau, deka bijak tilau ki, angkana tame mendaftar melo ki ko lulus ilau per, ilau, angkala kai cai podanada ilau. Angka bayi neliwa kadona ilang apa iya mana itu jadi asam pajangan ni angka waktu bicara ni angka waktu on romas sempajang ina makanja landa yon rima sempajang untuk minta sesuatu kega pada saat sepertiga malam yana tu ampai sempajang tahajud silangan sampai sunnah ya namuduan rakami aja takada ruwa barakan deto apa ya ko nabita to ngameta curi masa tahajud wah madar dia na palat suratul Baqarah
sirakam dito paga-paga mango kumasampaja sirakang yang napalati 2 geso 3 geso si tengah itu penanggali paya kong kamako capu jamaah kecuali mondro memang itu jadi ini ilau nih ini tuh nakal guru tak ngode aja mau mulada susah rumah keraga na baca kega na surau baca baca di kega magampang kega manyama musa di makadaya toya ko kulu allahumo lau baca hais itu iya naroh inna atayna ya naroh apa angkat tuh surah-surah tertentu wasyamsi waduhaha wallaili iza yagzaha wallail yaitu wasyamsi bawallail ya ko pasikola tasuro baca ya namelo labu matan naswe ya nama callana surah baca ya rodua surah wasyamsi sibawal lail surah baca dua maka ia kona baca wasyamsi itu ya lingi kecerdasan dari semua bidang dia ciri ni keahlian lah ia ling kecerdasan dari segala bidang ia to situ kawal lail de to sinakan naipetan nalino kung kataw mesolangi, bija-bijata mesolangi itu insyaallah dia berhasil itu. Tapi melo pilabu matanda soe, dibaca, dia nak kada tangaso de to nak kada ele, iya ni ko melo itama mga bibi. Sakit biya na salawa na tawo ko masige mapasalawa na eta baca dia. Napa tabaca kul a'udzu birabbil falaq supaya dena kanaki guna-guna dena kana nupa kiri-kiri makaleleng kemudian kul a'udzu birabbin nas supaya aja nakanaki petan na taulino na solain kipetan na taulino na pauja kita magaki untuk terhindar dari situ tapi ya kota baca ya pae wasyamsi wallaili kulon subrabil falak kulon subrabil nas ya komelo ilamu matan nase makreto pandrite iya tu tawe dalena pada wabusi apanya jadi di mana tamal kangiro terutama ku pasikola amal kangiro jadi itu diamalkan terus ayatia pabu menderiko mamotorok kana mecawi na wate maka ada masalah wanita lipat baca saya sambil di kendaraan itu membaca baca itu ya ko sampamu pipado na maka da sampamu paslatu kana pasalawate baca jolo jadi itu penting jadi ya komeki ale dalle lino papada bosie we bosie istilahnya maka dia we bosie dia dapat tuh si tindro komeki ale dalle si todo makiro aja makada mapat tulala pasi matana na pasyangka maketa makada kasi jay palaw na pawadingan ka aja iyo amalkan jadi anak-anakku yang masih sekolah amalkan itu jadi itu 4 surah hitungannya untuk menurunkan rezeki. Tapi ya kok wasyams itu hanya untuk kecerdasan segala bidang. Ya komeli ya leng amacang dari semua penjuru. Istilahnya ahli bidang ini, nesak itu. Amalkan itu. Jadi pelai kona pelai teh makanja. Jadi ini 4 surah. Kemudian tapahannya naga gerto makanya itu sampayang maki itu gunana apa Nabi Sakariana lagi
manas sama kada dena nama cari pabainena ina itarima ha itarima apa oki sampajangnya mengilau eta oki sampajangnya mengilau Maria Makoto ina oki sampajangnya mengilau ina tu ampai degaga nabi na paturung nautus upong Allah Ta'ala nadi na niya suro sangadina ina angka hasampajangnya angka mana apa ia ni maturo na ala untuk milau langsung ya jukum itu sampajangnya iya na tu ampai sana sampajangnya itu si kiri si baca Quran si kiri na baca Quran nampak itu ko sampaja de metutu ga sampaja to madiceralino kaya nigaga padonga mana tu na sikri ko padonga kang marisaliwam mo iya ko sampaja ina makanjay ha iupasang ni idi tau matampue meloki milaw yana tamadece maga iyo ko sampaja ni tilaw ang ilaw ki lala sampaja DP gaga wija-wijata sampajangin tapaki sampajang ya tatu na tembus na sampajang insyaallah na makamuti ga rupana makai ga 5 rupa sampaja perlu bawang lagi sampaja sunat ang kami na rampe guruta dan saya pakai itu terus terang saya pakai cuma tidak rutin biasa ko misal sampaja sunat upake o sampaja perlu biasa jarang iya ko to suju pacapurang saya baca itu ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali ko purna baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi katelu. Di situ biasa saya berdoa kemudian baca ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Jadi biasa minta itu supaya maga ibu. Iya ko angka aga yoloi insyaallah. Na lengi patunjuk po Allah Ta'ala maka dia makanjay. Dalam kondisi sesusah apapun insyaallah dapat petunjuk. Engkau, ya kongka susah yoloi tapangka pada kongka petunjuk maka da iya pakai, iya mulai. Iya roh. Jadi iya tuh natu ipake na istilahnya kongka agak madari sama kadoki pacapuran nama tu makuye. Iya tuh napake tau pandrita riolo nasibat tu kongka napau. Dia itu makan biasa-biasa je. Dia itu tanda nang kana sikolara, dia nang kana pesantren. Tapi ia pun kana pawina sibat Tuhan. Ia tu napake. Pak doga ngakoti Pak gurungan. Ilawi ihdinas siratal mustaqim. Ilawi. Ia kok kapitu nubaca yero. Napa ko tokong. Magay. Lagi pialek ko ano petunjuk maka dia kongka aga-aga menghadapi ada kesimpulan maka dah makui mati ia natu biasa na maka dah matarang itimun na tau matay dia loh aja jina po nakada makotongan sebenarnya di situ dia jina tokam ia lemeto petunjuk dari dalam hatinya tu maka dah makui Nah, itu nampak guru atau pandeta termasuk guru tak Kiai Muhammad Said Abdul Ghani guru sekumpul Martapura itu mengajarkan itu. Jadi ia mengikut masa sampaya sunnah makanya ipake sampaya sunnah. Jadi kita minta. Jadi sini nih jama-jama no, istilahnya iya ko tak buka nih ronaleni patunjuk pong Allah Ta'ala makoro edenan atau istihara kong kami pigau biasa dena to pake makara magaro nasawa ang kami to na macam ningo kotie makara de
iya memato makanja angka memato na angka gagamena pamulai makara bismillah yakin na yan at biasa na kada beko padangka makada aja mulli ko de na tarala ito angka makoro aja mutanang iko de mudupay yamana na to na sama nagtokan nito ni ati makalde jaji na makarbuti po nga latala o ko kakapamasa na takumundro ya ko nakapa nga chigi ataku madeci nga betul nga ya ko muka pamasa makada salama insyaallah salama ya tu tapi si betul si bawa ya ro patunjue ko ni mamondro he tapi ini butuh diamalkan ya ko cicen yang kedua miai deh itu butuh istiqamah pandangan apalagi di tomatoku macocoy na to tapaya tu ko macocoy di tawe tambal lo lalang itu dia na tambal lo saliwa paki tema mula kabur na sabay surut paki matabatin na paring kalinge mamula no nasaba disuruh lebih banyak mendengarkan kata hatinya pakuleng lebih noi turun pakuleng supaya lebih banyak bersandar kepada Allah makita situngan na aja na pedelo nasa aja na kamata makwa si jana bute aja na kadina iya gagay ang kawatuna tapaki ang kawatuna lebih banyak menggunakan mata batin muka palai ko patapulon yung muro na teto pa ito muro pitungas tegere pitumpulan itampu na nanae syukurat tawe 7 bulanan asan na tahu pitungas so jajin na tawe iya kay ang kamu ya semilaw do tapi ya kumasampaja kumilawi si salah apa iya ro sampajange pura terbukti ni mapamulay na dita si mana birabimat diolo ina iya kokoy sampajan na mangilaw betul iya na tu ampay makada iya tu sampajange ala untuk langsung sifat bicara punya panguloy aga pangilawam aja tapala bawa ni ang kami doon di mamuy sana to tapi subhana rabbiyal a'la kama pakaraja yero subhana rabbiyal azim mapakaraja yero mapakaraja sana iko pula ko mapakaraja wasa makadaya kupungi melo musomba usaha kagi pakaraja jalopongnya ada itu yang kedua puji-pujian nang kenal hamdu fatihah puji-pujian nih bahkan ilalan na fatihah ang kedua umrah makan jalan da yunri bilodon aja napal-napalangi nalapakan ilillah atau ati pake ya kunadapi iya kana abudu idi mipung sumpa wa iya kana stain idi tomi pun ribilau tulu oko hade sa kutsi maka di pung Allah Ta'ala na sumpa ka atakku maka minta lape kamu minta aga nibilau cuma ini paterui jadi baca niya kana abudu ya kana stain dena to mangilaw matarubani ini busong pa dito milaw tulo para ko makarani malakai angilaw no makarani dena to milaw ipateruni itu jadi penting ya. Jadi usahakan ina tu ampai mu ang kayasa sampaja sunat toba nang kamu yasa doa tauba toh lagi nang kasih sampaja apa iya ko sampaja mana langsung iya ko pak doangan ini kamu pa ina tu ampai ko katadir itawe pada neto tu kotanya lino nonroy pada
kan nialino itay alemu suju masumpa diulona po Allah Ta'ala yaitu ampai takbiratul ihram yana lesan na pannawanawalinoy lesan na paringaralinoy po Allah Ta'ala maningaran isingkaru ni katabere yana tutaw makada mangolo ni lauripon na anilaw no Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukrata wasila ya kodeta matarubami baca Fatihah ya konadapi iyaka na'budu idi pung sompa wa iyaka nasta'in idi tomi pun rimilaw tulung atau kanyati aga tabutukan tatukan niya koro yan tu nakaraguruta iya tu Fatihah sitongan na cek kosong cek kosong ya sani cek kosong degari sana lisari makiro jadi ya tu Fatihah tilaw ni ya kong kalasata tilaw ya koro iya kana mudu wa iya kana say hindi mo sompa hindi tomi po onri milaw tulong atto kanyati po ang kaje pacoba kanakaan tapasawila sakti atto kanyati jamo tanana iya kana mudu iya kana say balasa kaku pasawila sakti aja mo atto atina 5 kilo Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin lepani okoro agilauki padongo okoro dua tunrona ya kana budo ya kana saim si bawa waladdallin sebelum mengani ilaw ni rokok ki mapakaraja toko pole rokoe rabbi ghafirli warhamni wajaburni warafa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'afuanni sami Allahu liman rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban kata pakai rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'd kayak kata pakai ini tambah lagi rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban ini apa lagi Rabbana lakal hamdu milus samawati milul ardi milul ma syi'ta min syai'in ba'du maka dia imangi sami Allahu liman hamidah maka dia mamungi Rabbana lakal hamd aja ditakana sami Allahu liman hamidah makmungi maka dia itu Rabbana lakal hamdu milus samawati aja ditakana di sami Allahu liman hamidah imangi ni maka dia sami Allahu liman hamidah akadaki di mamungi Rabbana lakal hamdu aja tak kena tadi sami Allahu liman hamidah de iman ini ia mamungi de makrani Rabbana lakal hamdu milus samawati milul ardi milul ma syi'ta min syai'in ba'du dia aja tak mereka tu makmu makre mang sami Allahu liman hamidah makre telena sami Allahu liman dina makna ni Rabbana lakal hamdu itu ampai balagai dia itu nak kena sami Allahu liman hamidah maka Rabbana lakal hamdu nasaba ia memang itu baca nama makmumnya ia ni koto masam pejacadi dipakai sami Allahu liman hamidah napa to makna Rabbana lakal hamdu tambahan nih Pak ni kata salok kemudian makanya kau naik pakai kesah jadi papasagi kijoloi supaya tanpa hatongan makado iya rokok tomas sempajang magi di nade nama cening istilahnya madari pada kumakada bakitanga ki mas sempajang
nasaba iya narona yang gak isempajangi sebagai tujuan, padahal ala nih ya. Jadi dosa itu dosa iya kotor rokok na kaje maka itu nabita iya komelo ilo mas sempayang mana nabita ro atana pong Allah Ta'ala nalay pong Allah Ta'ala dosana na pigaw ero na patada nyo ko sa lingka na sibokulun na ina tu ampay madari matana papinadingi ko tami watu sampajangit iya ko to pura na roko pura to suju na maringan na papinadingi hikmana na niya to iya na to tau nabatungan na nabatun ito sampajang ko manyaman ni nasa di maringan ni papinadina ko tamay pura ni masampajang iya natama watu sampajangi na matana nasa di papinadina masumpa papinadina na rekode na jamay iya na pura na masampajang tap pamaringan nasa di papinadina ay nalolongan ni hikmah na to lolongan di iya ni kode papada mu purana si bawa dena eta sapa-sapa mu jolo tapi kana tukungkah iya nang kana makalicu selesai persoalan lo de waktu kadaro makanja tapi angka suku lo deni kagere ke maka da suku to ngang apa ya tu sampajangi telu aga melo ipadeceni paringerang baca si bawa kedo na dena mungkin makanja man ipa suku iparingerang ya lupai kada senrakan itu denulai ini ada tatai hamako jadi dia na tu ampai ke sampaja sunna angka si kiri iya mana na rositongan na mapasuku ndo mapatempele istilahnya jadi makanya pentingnya maka da iya tu sampajange senia tujuan tak tanya tujuan temas tanya sampai jam tujuan ala niat tu untuk capai tujuan ya tu nangke sampai jam sunah hajat berarti pati sampajangi untuk milodo aja mas sampai jam bawah itu dari Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli matangangi tato masempajang pil mihrab ukinalanna mihrabna nailau dolo ribuanna maka de huwa qaimu dena kana purana masempajang maka de ayai matangangi tato masempajang wa huwa qaimun yusalli matangangi tato masampajan Nabi Zakaria apa tahu mana itu Nabi Zakaria tahu mana baginena paja ni halangan sudah menopause paja ni macarepa maka dari doktor ewatiro dena na mungkin kana muiko paja ni macarepa baginemu matoatoni wa huwa qaimun yusalli ukilalan na mihrab na tato masampajan mangolol ripuan na ina ukilalan na sampajan na mangilaw aga nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a Rabbi habli efuku jadi nilai itu Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan. Jadi nilai itu Rabbi habli min ladunka alenya ko wija-wija. Iya makanja. Ilau ni apa deka-deka anak je bayinena paja di macarepa nasa manato ngahaya tapi sampajangi na napaki milau dong matangangi tato masampaja nailawi Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a
langsung aga jawaban malaikat apa aku sampajan nilaw panadat wa qam yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya. Coba gere puang Allah Ta'ala na janji ko anak Aaron itu pesanna Yahya Nabi mataganya sempajang dini saliwas sempajang apa ia na saliwan na sampajang itu merejin diterima dina pada kuilalan ni ina iya napilalan na milaw mutamain ilalan na sampajangi mukilalan na sampajangi milaw ina masija ya apa iya ni matoro ala nalingin po Allah Ta'ala makada iya mupaki mangilaw kumi ko masija iya ni ko isaliwan na to matunrutoto manuto itu kare ini tuh ampai jadikan ini pas sekolah suju ukilalan na suju ukilalan na pateha ilawiha ilauki amacang ilauki apahanang ilauki tepak ilauki keberhasilan sujuki ilau manang yero nasaba umron na may matau mangilaw tahu ukilalan sampajang tabahagi apa yan tu namiga tau makutu masampajang nasaba din na pahangi kada iya janji na po ng Allah Ta'ala apa pura ni na paturus sininna ala pakakasae wadingi pake mangilaw puasa wadingi pake mangilaw haji wadi pake mangilaw sakka ekoto pura mapasu sakka wadi pake mangilaw pasidakai wadi pake mangilaw ina daga cawi ko sampajang ina tuliasi ako sampajang pura ko masidak kamu mangilawan di say tarima pura ko mapasusak kamu mangilawan di sah pura ko mapuasa ko mangilawan di sah tapi iya kanjana ina sampaja dega cawi sinin na paparentay na paturungnya po ng Allah Ta'ala ina sampajangi hanonroy ina tu ampai nagita aja ginelo na jama ina masampajan asalna sampaja sunnah haja aja ginelo na pila iya kung kagaga melo inno galung mistal pada di makada koto meno no galung neki mapamula to makada deto gajero na waktu balao deto kan asam pajan sampajangi lalan na sampajangi suyuki podale halalame alena patunjue melo kahama pamula sapai tapasalama po ilauni manre balawe aja tacane madare maka sakka balawe lagi masampaja ilauni tuluk kumipitawe matagalu sinasara aja sakka balaw aja indo dari nangkat sampaja yele ko pakaka sabun ri mangilawe kira jadi proposal sitonganna untuk hamba kepada Tuhannya adalah sholat. Itulah proposal yang paling cepat sampai. Dok. Jadi di mana agak betilau. Dega bijak tilau ki. Angkana tame mendaftar melo ki ko lulus ilau apa? Ilau. Angkala kai cai podanada ilau. Angka bayi neliwa kadona ilau apa? Yang mana itu? Jadi asam pajanan ni angka waktu bicara ni angka waktu onron mas sempajang inak makan landa yonri mas sempajang untuk minta sesuatu kega pada saat seperti malam. Yana tu ampai sempajang tahajud silangan sempajang sunnah
Namuduan kami aja tak kada ruah barakan na dito. Apa ya ko nabita to nga meta curi masa pajatahajwa. Madar dia na pala tu suratul Baqarah. Sirakam dito paga-paga mango kumasampaja sirakang yang na pala ti 2 geso 3 geso sitanga. Ito pananggali paya kong kamakocap po jamaana kecuali sa monro memang ito jadi ilaw ni yan ito nakalagurutah ngode aja mo mulada susay rumakaraga na ubaca kega na sura ubaca baca di kega magampang kega manyama musadi makadaya toya ko kulu Allahumo lau baca hais itu iya naro inna atayna iya naro apa angkat tuh surah-surah tertentu wasyamsi waduhaha wallaili iza yagzaha wallail yaitu wasyamsi wallail ya ko pasikola tasuro baca ya namelo labu matan nasoy ya nama calana surah baca ya rodua surah wasyamsi wallail surah baca rodua maka ia kona baca wasyamsi itu ya lingi kecerdasan dari semua bidang dia ciri ni keahlian lah ia ling kecerdasan dari segala bidang yaitu situ kawal lain de to sinakan na ipetan na lino kung kataw mesolangi wija-wijata mesolangi itu insyaallah dia na berhasil itu tapi melo pilabu matang nasoy dibaca de nakada tangaso de to nakada ele iya ni kumelo itama mga dibi sakit biya nasalawa na tawo ko masige mapasalawa na eta baca dia ko napa baca kul a'udzu birabbil falaq supaya dena kanaki guna-guna dena kana nu pakiri-kiri makaleleng kemudian kul a'udzu birabbin nas supaya aja nakan nakipetan na taulino nasolain kipetan na taulino na pauja kita magaki untuk terhindar dari situ tapi ya kota baca ya pae wasyamsi wallaili kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas ya komelo ilamu matanda se makreto pandrite iya tu tawe dalena pada webusi apa ya jadi di mana tamal kangiro terutama ku pasikola amal kangiro jadi itu diamalkan terus ayat ya pabu menderiko mamutolok kana mencari na wate maka ada masalah wanita lipat baca saya sambil di kendaraan itu membaca baca itu ya ko sampamu pipada nak maka ada sampamu pas latu kana pasalawate baca jolo jadi itu penting jadi ya komeki ale dalle lino papada bosie we bosie istilahnya maka dia we bosie dia dapat tuh si tindro komeki ale dalle si todo makiro aja makada mapat tu lala pasi matana na pasyangka maketa makada kasi ipalaw na pawadingan ka aja iro amalkan jadi anak-anakku yang masih sekolah amalkan itu jadi itu 4 surah hitungannya untuk menurunkan rezeki tapi ya kok wasyams itu hanya untuk kecerdasan segala bidang ya komelo ya leng macam dari semua penjuru istilahnya ahli bidang ini nisak itu
amalkan itu. Jadi pelai kona pelai tem kanja. Jadi ini 4 surah. Kemudian tapaannya nagagir to maka itu sampajange maki itu gunana. Apa Nabi Zakaria na lagi manassa makada dena nama cari pabainena ina itarima ya itarima apa okui sampajange mengilau itu okui sampajange mengilau Maryam makoto ina okui sampajange mengilau ina tu ampai degaga Nabi na paturung nautus upang Allah Ta'ala Nabi dan niya suro sangadina ina angka sampajange angka mana apa ia memang turun ala untuk milau langsung ya hukum itu sampajange ia tu ampai sana sampajange itu sikiri si baca Quran sikiri na baca Quran nampak itu ko sampaja demeto tu ga sampaja to madiceralino kagak negaga padonga mana tu sikiri ko padonga kang marisaliwam mo iya ko sampajan ina makanjai ha pasang ni idi tau matampue meloki milau ya na tamalece maga ko sampajan itilaw ang ilaw ki lala sampajan DP gaga wija-wijata sampajan ita paki sampajan ya tatu na tembus na sampajan insyaallah nama kamuti ga rupana makega 5 rupa sampaja perlu bawang lagi sampaja sunat angkat na rampe guruta dan saya pakai itu terus terang saya pakai cuma tidak rutin biasa kami sampaja sunat pakai sampaja perlu biasa jarang iya ko to suju pacapurang saya baca itu ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali kupurani baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketelu di situ biasa saya berdoa kemudian baca ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Jadi biasa minta itu supaya maga ibu iya ko angka aga-aga yoloi insyaallah na lengi patunjuk po Allah Ta'ala maka na iya makanjay dalam kondisi sesusah apapun insyaallah dapat tunjuk engkau ya kung kasusah yoloi tapang pada kung patunjuk maka da iya pakai iya mulai iya roh. Jadi iya tuh na tu ipake na istilahnya kung kagaga madari sama kadoki pacapuran nama tu makuye iya tuh na pake tau pandrita riolo nasibat tu kung kanapau dia itu makana biasa-biasa je dia tu tande nang kana sikolara dia nang kana pesantren tapi ia kung kana pau bina sibat Tuhan ia tu na pake pak dogang ngakoti pak gurunan ilawi ihdinas siratal mustaqim ilawi iya kok kapitu nu baca yero napa kotoko magai lagi pialeko anu petunjuk maka dia kong aga-aga menghadapi ada kesimpulan maka dah makui mati ia natu biasa na maka dah mataran itimun na tau matoi dia loh aja jina pun nak kena makotongan sebenarnya di situ dia jina tokam ia lemet tu petunjuk dari dalam hatinya tu maka dah makui nah itu nampak guru atau pandeta termasuk guru tak Kiai Muhammad Said Abdul Ghani guru sekumpul Martapura itu mengajarkan itu jadi ia mengikut masa sampaya sunnah makanya ipake sampaya sunnah jadi kita minta
Jadi sini nih jama-jama no, istilahnya iya ko tak buka nih ronaleni petunjuk pengalatala makoro edenan atau istihara kong kami bigo biasa dena to pake makara magaro nasaba ang kami to na macam ningo koti makara de iya memang to makanja ang kami matuna ang kami na pamulay makara bismillah yakin na yan natin biasa nakada beko padangka makada aja muli ko de na tarala ito ang kaya makoro aja mutanang iko de mudupay yang mana na to nasaba nagtokan nito ni ati makaldi gaji na makalbuti po nga latala o ko kakapamasa na takumundro ya ko nakapa nga chigi atakumadichi nga betul na ya ko muka pamasa makada salama insyaallah salama ya tu tapi si betul si bawa ya ro patunjue ko ni mamondro he tapi ini butuh diamalkan ya ko cicen yang kedua ni aide itu butuh istiqamah pandangan apalagi di tomatoku macocoy na to tapaya to ko macocoy di tawe tak tambal lolalang itu dia na tambal lo saliwa paki tema mula kabur na sabay surut paki mata batin na paring kalinge mamula no nasaba disuruh lebih banyak mendengarkan kata hatinya pakuleng di noi turun pakuleng supaya lebih banyak bersandar kepada Allah makitu situngan aja na pedelo nasa aja na kamata makwa si jana bute aja na kadina iya gagay engkau waktu na tapake engkau waktu na lebih banyak menggunakan mata batin engkau palai ku patapulo ni umuro na teto bae tu muro pitungas tegere pitung pulang itampu na nanae syukurat tu 7 bulanan asana tahu pitungas so jajin na tawe iya kekai angkamu ya semilau do tapi ya ko masampaja ko milawi si salah apa iya ro sampajange pura terbukti nih mapamulay na dita si mana birabi madioloy ina iya kokoy sampajan na mangilaw betul iya na tu ampai makada iya tu sampajange ala untuk langsung sifat bicara punya panguloy aga pangilawam aja tapala bawa nih ang kami doon di mamuisa na to tapi subhana rabbiyal a'la kama pakaraja yero subhana rabbiyal azim mapakaraja yero mapakaraja sana iko pura ko mapakaraja wasa makadaya ko punge melo musompa usaha kagi pakaraja jalopongnya adab itu yang kedua puji-pujian nang kenal hamdu fatihah puji-pujian nayero bahkan ilalan na fatihah ang kedua umrah makan jalan da yunri bilodon aja nepal-nepalangi nalepakan lillah atau ati pake ya kunadapi iya kana amudu ini mipung sumpa wa iya kana stain ini tomi pun ribilau tulu oko hade sakutsi maka di Allah Ta'ala nasumpa ka atakku maka minta apa yang kamu minta akan milau cuma ini paterui jadi baca ya kana abudu ya kana stain dena to mangilau materubani ini bu sampai di tomi milau tulu pada ko makarani mereka angilau no makarani dena to milau ipateruni itu jadi penting ya. Jadi usahakan ina tu ampai bu angka yasa sampai ya sunat toba nang kamu yasa doa taubat
lagi nak kasih sempajang. Apa iya ko sempajang? Mana langsung. Iya ko pak doangan ini kamu apa? Iya tu ampai ko katadir itawe pada neto ko tanya lino nonroy. Pada ko tanya lino itay ale musuju masum pariolona po Allah Ta'ala. Yaitu ampai takbiratul ihram. Iya na lesan na pannawanawalinoy, lesan na paringaralinoy po Allah Ta'ala maningaran isingkaru ni katadere. Iya na tutaw makada mangolo ni lauripon na angilaw no Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ya kodeta matarubami baca Fatihah. Ya konadapi iyyaka na'budu idi umpung sompah wa iyyaka nasta'in idi tomi pun rimilau tulu atau kan niati agak terbutuhkan. Tentukan niati korok yana tu nak ada gurutta. Iya tu Fatihah situ ngana cek kosong. Cek kosong. Ya sani cek kosong negari sana lisari ni. Makiro. Jadi ya tu Fatihah tilau ni. Ya kong kala sabta tilau ya korok. Iya kana mudu wa iya kana say. Idi bubu sompa. Idi tomi po remi lau tulung. Atau kanyati epo angka je pacoba kena kai. Tapasawila sakwi. Atau kanyati jamo tanana. Ya kana mudu ya kana say. Balasa kakwi pasawila sakwi. Ya aja mo. Atau atina. 5 kilo. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lepani okoro agi lauki. Padong okoro dua tunrona. Ya kana budu ya kana saim si bawa waladdallin sebelum mengani. Ilau ni rokok ki mapakaraja toko pole rokoe rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fuanni. Sami Allahu liman rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban. Kata pakai rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du. Kayak kata pakai ni. Tambah lagi rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban. Ini apa lagi? Rabbana lakal hamdu milus samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Maka dia imangi sami Allahu liman hamidah, maka dia mamungi Rabbana lakal hamd. Aja ditakana sami Allahu liman hamidah. Makmungi makanan itu Rabbana lakal hamd milus samawati. Aja ditakana di sami Allahu liman hamidah. Imangi ni maka sami Allahu liman hamidah. Akadaki di mamungi Rabbana lakal hamdu. Aja takkan tadi sami Allahu liman hamidah. De iman ini. Ia mamungi de makrami Rabbana lakal hamdu milus samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi aja tak mika tu makmu makrami sami Allahu liman hamidah. Makra telena sami Allahu liman dina. Maka damani Rabbana lakal hamdu itu ampai balagai dia itu nak kena sami Allahu liman hamidah maka Rabbana lakal hamdu nasaba ia memang tom itu baca nama mungkin ia mikoto masam pejaca dipakai sami Allahu liman hamidah napa to maka Rabbana lakal hamdu. Tabahan nih, Pak ni kata salok pun. Kemudian makna kau naik pakai kesah jadi
papasagi kijolay supaya tapahatongan makano iya ro ko Tomas Sampajang magidi na de na macening istilahnya madari pada ko makitanga ki Mas Sampajang nasaba iya narona yang gak Sampajang ini sebagai tujuan padahal alam ya jadi dosa iya kotor rokok na kaje makada itu nabita iya komelo ilo Mas Sampajang mana nabita ro atana po ng Allah Ta'ala nalay po ng Allah Ta'ala dosana na pigaw ero na patada nyo ko sa lingka na si Mokulun na yan ito ampay madari matana pa pinadingi ko tami watu Sampajang iya ko to pura na roko pura to suju na maringan na pa pinadingi hikmana na niya to yan na to tao nabatungan na nabatun ito Sampajang ko manyaman ni nasa di maringan ni pa pinadina ko tamay pura ni Mas Sampajang yan na tama watu Sampajang na matana nasa di pa pinadina masumpa pa pinadina na rekode na jamay yan na pura na Mas Sampajang tap pamaringan nasa di pa pinadina ay nalulungan ni hikmah na to lolongan di iya ni kode papada-padamu purana si bawa dena eta sapa-sapa wijolo tapi kana tukungkah iya nang kana makalicu selesai persoalan dewa kadaro makanja tapi angka suku deni kagere ke makada suku tongang apa itu Sampajang telu aga melo ipadeceni paringerang baca si bawa kedo na dena mungkin makanja man ipa suku iparingerang ya lupai kada senrakan itu denulai ini anda tatai hamakoh jadi dia na tu ampai ke Sampajang suna angka si kiri iya mana na rositongan na mapasuku ndo papatempele istilahnya jadi makanya pentingnya maka da iya tu Sampajang senia tujuan tak tanya tujuan mas tanya Sampajang menjadi tujuan ala niat tu untuk capai tujuan ya tunang kesa Sampajang sunah haja berarti pati Sampajangi untuk milodo aja mas Sampajang bawa itu dari Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli matangangi tato Mas Sampajang pil ukwilalan na mihrabna nailaw dolo ripuan na makade huwa qaimun dena kada purana Mas Sampajang makade ayay matangangi tato Mas Sampajang wa huwa qaimun yusalli matangangi tato Mas Sampajang Nabi Zakaria apa tahu mana itu Nabi Zakaria tahu mana bayi na paja ni halangan sudah menopause paja ni macarepa maka dari doktoro ewatero dena na mungkin kana muiko paja ni macarepa bayi nemo matoatoni wa huwa qaimun yusalli ukilalan na mihrab na tato Mas Sampajang mangololori puan na ina ukilalan na Sampajang na mangilaw aga nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a Rabbi habli epuakku jadi nilaw itu Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan jadi nilaw itu Rabbi habli min ladunka alenya aku wija-wija iya makanja
ilau ni apa deka-deka anak je bayi na pa jadi macarepa na samanato nga haya tapi sampajangi na napaki milau do matangangi tato masampaja na ilawi Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Langsung aga jawaban malaikat apa aku sampajan na nilaw panadat wa qam yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya. Coba kere puang Allah Ta'ala na janji ko anak Aaron itu pesan na Yahya Nabi matagang masampajan dini saliwas sampajan apa ia na saliwan na nasampajan itu meregi-regi diterima dina pada kuilalan ni ina iya napilalan na milaw mutamain ilalan na sampajangi mupilalan na sampajangi milaw ina masije ya apa iya ni matoro ala nalingi pong Allah Ta'ala makada iya mupaki mangilaw kome ko masije iya ni ko isaliwan na to matunrutoto manuto itu kare ini tuh ampai jadikan ini pasikola suju okwilalan na suju okwilalan na pateha ilawiha ilauki amacang ilauki apahanang ilauki tepa ilauki keberhasilan sujuki ilau manang yero nasaba umron na mimato mangilau tahu okwilalan sampajang tabahagi apa yan tu namiga tau makutu masampajan nasabadi na pahani kada iya je janji na po ng Allah Ta'ala apa pura ni na paturus sininna ala pakakasae wadingi pake mangilaw puasa wadingi pake mangilaw haji wadi pake mangilaw sakka ekoto pura mapasu sakka wadi pake mangilaw pasidakai wadi pake mangilaw ina daga caw iko sampaja ina tuliasi ako sampaja pura ko masidak kamu mangilaw di say tarima pura ko mapasusak kamu mangilaw di sah pura ko mapuasa ko mangilaw di sah tapi iya kanjana ina sampaja digacawi sinin na paparentay na paturungnya po ng Allah Ta'ala ina sampajangi hanonroy ina tu ampay nabita aja ginelo na jama ina masampajangi asal na sampaja sunnah haja aja ginelo na pilo iya kung kagaga melo inno galung mistal pada di makada koto meno no galung neki mapamula tumakada dito gajero na waktu balao dito kan asam pajangi lalan na sampajangi sujuki podale halalame alena patunjue melo kahama pamula sapai tapasalamay po ilauni manre balawe aja tacane madare maka sakka balawe logi masampaja tilawi tuluk kumipitawe matagalu sinasara aja sakka balaw aja indo dareke nangkat sampaja yele ko pakaka sabun ri mangilawe kira jadi proposal sitoganna untuk hamba kepada Tuhannya adalah sholat. Itulah proposal yang paling cepat sampai. Dok, jadi di mana agak betilau, deka bijak tilau ki, angkana tame mendaftar namelo ki ko lulus ilau apa? Ilau, angkala kai cai podanada ilau. Angka bayi neliwa kadona ilang apa ya mana itu jadi asam pajangan ni angka waktu bicara ni angka
manjak landa yomri sempaja untuk minta sesuatu kega pada saat seperti malam. Nah, yana tu ampai sempaja tahajud silangan sempaja sunnah ya. Namudian kami aja tak ada ruang berakan deto. Apa ya ko nabita to ngameta curi masa tahajud wah. Madar dia na palat suratul Baqarah. Sirakam deto paga gay mango ko masampaja sirakang yang na palat dua geso talu geso si tengah. Itu pernah kali paya kong kamako capu jamaah nah. Kecuali mondro memang itu jadi ilau nih ini tuh nakal guru tak ngode aja mau mulada susah rumah kara aga na baca kega na surau baca baca di kega magampang kega manyama musadi makadaya toya ko kulu Allahumo lau baca hais itu iya naroh inna atayna ya naroh apa angkat tuh surah-surah tertentu wasyamsi waduhaha wallaili iza yagzaha wallail yaitu wasyamsi wallail ya ko pasikola tasuro baca ya nangelo labu matan naswe ya nama callana surah baca ya rodua surah wasyamsi sibawal lail surah baca dua mage ia kona baca wasyamsi itu ya lingi kecerdasan dari semua bidang dia ciri ni keahlian lah ia ling kecerdasan dari segala bidang yaitu situ kawal lain de to sinakan nai petan nalino kong kata mesolangi wija-wijata mesolangi itu insyaallah dia nak berhasil itu tapi melo pilabu matang nasoe dibaca dia nak kena tangaso de itu nak kena ele iya ni ko melo itama mangadibi sakit biya na salawa na tahu ko masige mapasalawa na eta baca dia ko napa baca kul a'udzu birabbil falaq supaya dena kanaki guna-guna dena kana nupa kiri-kiri makalelya kemudian kul a'udzu birabbin nas supaya aja nakanaki petan na taulino na solain kipetan na taulino na paujaki te magaki untuk terhindar dari situ tapi ya kota baca ya pae wasyamsi wal laili kul subrabil falaq kul subrabil nas ya komelo ilamu matanda se makreto pandrite iya tu tawe dalena pada wabushi apa ya jadi di mana tamal kangiro terutama ku pas sekolah amal kangiro jadi itu diamalkan terus ayat ya pabu menderiko mamotor kana mencari na wate maka ada masalah ni teh lipat baca saya sambil di kendaraan itu membaca baca itu ya ko sampamu pipada nak maka ada sampamu pas latu kana pasalawat teh baca jolo jadi itu penting jadi ya komeki ale dalle lino papada bosie we bosie istilahnya maka je we bosie dia dapat tuh si tindro komeki ale dalle si todo makiro aja makada mapat tulala pasi matana na pasyangka maketa makada kasi ipalaw na pawadingan ka aja iro amalkan jadi anak-anakku yang masih sekolah amalkan itu
Jadi itu 4 surah. Hitungannya untuk menurunkan rezeki. Tapi ya kok wasyams itu hanya untuk kecerdasan segala bidang. Ya kok milih ya macam dari semua penjuru. Istilahnya ahli bidang ini, nisak itu. Amalkan itu. Jadi pelai kona pelai makanya. Jadi ini 4 surah. Kemudian tapaannya naga gerdo makanya itu sampajang maki itu gunana. Apa Nabi Zakaria lagi manassa makada dena nama cari pabainena ina itarima ya itarima apa oki sampajangnya mengilau itu oki sampajangnya mengilau Maryam makoto ina oki sampajangnya mengilau ina tu ampai degaga nabi napaturung nautus upang Allah Ta'ala nabi dan dia suruh sangadina ina angka sampajangnya angka mana apa ia memang turun ala untuk milau langsung ya hukum itu sampajangnya iya tu sampai sana sampajangnya itu sikiri si baca Quran sikiri na baca Quran nampak itu ko sampaja demeto tu ga sampaja to madiceralino kaya nigaga padonga mana tu sikiri ko padonga kang marisaliwam mo iya ko sampajang ina makanjay ha pasang ni idi tau matampu meloki milaw yana tamalece maga ko sampajang itilaw ang ilaw ki lala sampajang depe gaga wija-wijata sampajang ita pati sampajang ya tatu na tembus na sampajang insyaallah na makamuti ga rupana makega 5 rupa sampajang perlu bawang lagi sampajang sunat ang kami na rampe guruta dan saya pakai itu terus terang saya pakai cuma tidak rutin biasa kami sampajang sunat pakai sampajang perlu biasa jarang iya ko to suju pacapurang saya baca itu ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali kupurnya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketelu di situ biasa saya berdoa kemudian baca ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali jadi biasa minta itu supaya maga ibu iya ko angka aga yoloi insyaallah na lengi petunjuk po Allah Ta'ala maka dia makanjay dalam kondisi sesusah apapun insyaallah ada petunjuk engkau ya kongka susah yoloi tapang kepada kongka petunjuk maka ia pakai ia mulai iya roh jadi ia tuh natu ipake na istilahnya kongka agak madari sama kadoki pacapuran nama tu makuye iya tuh napake tau pandrita riolo nasibat tu kongka napau dia itu makna biasa-biasa je dia itu tande nang kana sikolara dia nang kana pesantren tapi ia kong kana pau ina sibat Tuhan iya tu napake pak doga ngakoti pak gurunan ilawi ihdinas siratal mustaqim ilawi iya kok kapitu nu baca yero napa kotoko magai lagi pialeko anu petunjuk maka dia kong aga-aga menghadapi ada kesimpulan maka dah makui mati ia natu biasa na maka dah matarang itimun na tau matay dia loh aja jina po nakara makotongan sebenarnya di situ ya jina tokam ia lemeto petunjuk dari dalam hatinya tu maka dah makui
Nah, itu napa guru atau pandeta termasuk guru tak Kiai Muhammad Said Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura itu mengajarkan itu. Jadi ia mengikut masa sampaya sunnah makanya ipake sampaya sunnah. Jadi kita minta. Jadi sini nih jama-jama no, istilahnya iya ko tak buka nih ronaleni patunjuk pong Allah Ta'ala makoro edenan atau istihara kong kami bigau. Biasa dia na to pake makara magaro nasaba ang kami to na macam ningokoti makara de iya mi mato makanja ang kami mato na ang kami na pamulay makara bismillah yakin na yan na to biasa nakada beko padangka makara aja muli ko de na tarala ito ang kami makoro aja mutanang iko de mudupay yang mana na to nasaba natokan nito ni ati makaldi gaji na makalbuti po ng Allah Ta'ala o ko kakapamasa na takumundro ya ko nakapa na chigi madichi nga betul na ya ko muka pamasa makala salama insyaallah salama itu tapi si betul si bawa ya ro patunjue o ko ni mamundro de. Tapi ini butuh diamalkan. Ya ko cicen yang kedua ni aide. Itu butuh istiqamah. Pandangan. Apalagi di tomato kuma cocoy na to. Tapaya to kuma cocoy di tawe. Tak tambal lo lalang itu dia na tambal lo saliwa. Paki tema mula kabur na sabay surut paki mata batin na paring kalinge mamula no nasabay disuruh lebih banyak mendengarkan kata hatinya pakuleng di noi turun ni pakuleng supaya lebih banyak bersandar kepada Allah makitu situ ngena aja na pedelo na sakma aja na kamata mako si jana bute aja na kadina iya gage engkau waktu na tapake engkau waktu na lebih banyak menggunakan mata batin engkau palai ku patapulo ni umuro na teto bae tu umuro pitungas tegere pitumpulan ni tampu na nanae syukurat tahu 7 bulanan asana tahu pitungas soja jinna tahu iya kekai angka mo ya semilau do tapi ya ko masampaja ko milau isi salah apa iya ro sampajange pura terbukti nih mapamulay na dita si mana birabimat dioloy ina iya kokoy sampajan na mangilaw betul yan na to ampay makada iya to sampajange ala untuk langsung sifat bicara punya panguloy aga pangilawam aja tapala bawa nih ang kami doon di mamuisa na to tapi subhana rabbiyal a'la kama pakaraja yero subhana rabbiyal azim mapakaraja yero mapakaraja sana iko pula ko mapakaraja wasa makadaya ko pungi melo musompa usaha kagi pakaraja jalopongnya adab itu yang kedua puji-pujian nang kenal hamdu fatihah puji-pujian nayero bahkan ilalan na fatihah ang kedua umrah makan jalan da yunri bilodon aja napal-napalangi nalapakan lillah atau ati pake ya kunadapi iya kana abudu ini mipung sumpa wa iya kana stain ini tomi pun ribilau tulu oko hade sakutsi maka di Allah Ta'ala nasumpa ka atakku maka minta apa yang kamu minta agak milau cuma ini paterui jadi baca nih ya kana abudu ya kana stain dia na to mangilau materubani ini bu sampai di tomi
ni malakai angilaw no makarani din to milaw ipateruni itu jadi penting ya. Jadi usahakan yun to ampay mo ang kayasa sampaya sunato ba nang kamu yasa doa tauba to lagi nang kasi sampayan apa iya ko sampayan manasa langsung iya ko pa doangan ini kamu pa iya to ampay ko katadir itawe pada neto to kutanya lino nonroy pada kutanya lino itay alemu suju masumpa di ulona po Allah Ta'ala yaitu ampai takbiratul ihram yana lesan na pannawanawalinoy lesan na paringaralinoy po Allah Ta'ala maningaran isingkaru ni katadere yana tutaw makada mangolo ni lauripon na angilaw no Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukrata wa asila ya kodeta matarubami baca Fatihah ya konadapi iyaka na'budu idi upong sompa wa iyaka nasta'in idi tomi pun rimilaw tulung atau kanyati agak tabutukan tatukan niya koro yan na nakaraguruta iya tu Fatihah sito ngana cek kosong cek kosong ya sani cek kosong degari sana lisari makiro jadi ya tu Fatihah tilaw ni ya kong kalasata tilaw ya koro iya kana mudu wa iya kana say hindi bubu sompa hindi tomi po onri milaw tulong atau kanyati po ang kaje pacoba kanakaan tapasawila sakwi atau kanyati jamo tanana iya kana mudu iya kana say malasa kakwe pasawila sakwi aja mo atau atina 5 kilo Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin lepani okoro agilauki padongo okoro dua tunrona ya kana budu ya kana sain si bawa waladdallin sebelum mangani ilaw ni rokok ki mapakaraja toko pole rokoe rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fuanni ada samiallahu liman rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban kata pakai rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du kayak kata pakai ini tambah lagi rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban ini apa lagi Rabbana lakal hamdu milus samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du maka dia imangi sami Allahu liman hamidah maka dia mamungi Rabbana lakal hamd aja ditakana sami Allahu liman hamidah makmungi maka itu Rabbana lakal hamdu milus samawati aja ditakana di sami Allahu liman hamidah imangi ni maka sami Allahu liman hamidah akadaki di mamungi Rabbana lakal hamdu aja takkan tadi sami Allahu liman hamidah de iman ini iya mamungi de makrami Rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du jadi aja tak mika tu mamu makrami sami Allahu liman hamidah makra telena sami Allahu liman dina makadamani Rabbana lakal hamdu itu ampai balagai dia itu nak kena sami Allahu liman hamidah maka Rabbana lakal hamdu nasama iya memang tom itu baca nama umumnya
Iya miko to masam pajacadi dipakai sami Allahu liman hamidah. Napa to makada Rabbana lakal hamdu. Tabahan nih. Pak nih kata salok. Kemudian makada kau naik pakai kesah jadi papasagi kijoloi supaya tapahatongan makado iya roko tomas sampajang magi di nade nama cening istilahnya madari pada ko makada bakitanga ki masampajang nasaba iya naronna yang gak isampajang ini sebagai tujuan padahal alam ya jadi dosa ya kotor rokok na kaje makada itu nabita ya komelo ilo mas sempajang mana nabita ro atana pong Allah Ta'ala nalay pong Allah Ta'ala dosana na pigaw ero na patada nyo ko sa lingka na sibokulun na ina tu ampai madari matana papinadingi ko tame watu sampajangi iya ko to pura na roko pura to suju na maringan na papinadingi hikmana na niya to iya na to tau nabatungan na nabatun ito sampajang ko manyaman ni nasa di maringan ni papinadina ko tamay pura ni masampajang iya natama waktu sampajangi na matana nasa di papinadina masumpa papinadina na rekodena jamay iya na pura na masampajang tap pamaringan nasa di papinadina ay nalolongan di hikmah na to lolongan di iya ni kode papada-padamu purana si bawa dena eta sapa-sapa wijolo tapi kana tukongkah iya nang kana makalicu selesai persoalan de wah kadaro makanja tapi angka suku deni kagere ke makada suku tongang apa itu sampajangnya telu aga melo ipadecengi paringerang baca si bawa kedo na dena mungkin makanja man ipa suku iparingerang ya lupai kada senrakan itu denulai ini anda tatai hamakwa jadi dia na tu ampai ke sampajasuna angka si kiri iya mana na rositongan na mapasuku ndo papatempele istilahnya jadi makanya pentingnya makada iya tu sampajane senia tujuan tak tanya tujuan mas tanya sampai jam tujuan ala niat tu untuk capai tujuan ya tunang kesa sampai sunah hajak berarti pati sampajangi untuk milodo aja mas sampaja bawah itu dari Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli matangangi tatto masampajang pil mihrab ukilalanna mihrabna nailau dolo ripuanna maka de huwa qaimun dena kada purana masampajang maka de ayai matangangi tatto masampajang wa huwa qaimun yusalli matangangi tatto masampajan Nabi Zakaria apa tahu mana itu Nabi Zakaria tahu mana bayinya paja nih halangan sudah menopause paja nih macarepa maka dari doktoro ewatero dena na mungkin kana muiko paja nih macarepa bayinemu ematoatoni wa huwa qaimun yusalli ukilalan na mihrab na tatto masampajang mangolol ripuan na ina ukilalan na sampajan na mangilaw aga nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a
Rabbi habli puakku. Jadi nilo meto Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan. Jadi nilo meto Rabbi habli min ladunka alenya ko wija-wija. Iya makanjai. Nilo ni apa deka-deka anak je bayi na pa jadi macarepa nasa manato ngahaya. Tapi sampajangi na napaki milodo matangangi tato masampaja nailawi Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Langsung aga jawaban malaikat. Apa aku sampajan nilaw panadat wa qam yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya. Coba gere puang Allah Ta'ala na janji ko anak Aaron itu asanna Yahya nabi matagang masampajan dini saliwas sampajang apa ia na saliwan na nasampajang itu meregi-regi diterima dina pada kuilalan ni ina iya napilalan na nilaw mutamain ilalan na sampajangi mupilalan na sampajangi nilaw ina masijaya apa iya ni matoro ala nalingi pong Allah Ta'ala makada iya pake mangilaw kome ko masijay iya ni ko isaliwan na to matunrutoto manuto itu kare iya na to ampai jadikan ini pasikola suju okwilalan na sujue okwilalan na patehe ilawiha ilauki amacang ilauki apahanang ilauki tepa ilauki keberhasilan sujuki ilau manang yero lasaba umron na mimato mangilau tahu okwilalan sampajang tabahani apa iya na to na mega tau makuto masampajang nasaba di na pahani kada iya je janji na po ng Allah Ta'ala apa pura ni na paturus sininna ala pakakasae wadingi pake mangilaw puasa wadingi pake mangilaw haji wadi pake mangilaw sakka eko to pura mapasu sakka wadi pake mangilaw pasidakai wadi pake mangilaw ina daga cawi ko sampajang ina tuliasi ako sampajang pura ko masidak kamu mangilawan di say tarima pura ko mapasusak kamu mangilawan di sah pura ko mapuasa ko mangilawan di sah tapi iya kanjana ina sampaja dega cawi sinin na paparentay na paturungin po ng Allah Ta'ala ina sampajangi hanonroy iya na to ampay nabita aja ginelo na jama ina masampajan asal na sampaja sunnah haja aja ginelo na pila iya kung kagaga melo inno galung mistal pada di makada koto meno no galung neki mapamula to makada deto gajero na waktu balao deto kan asam pajangan sampajangi lalan na sampajangi sujuki po dali halalange alena patunju melo kahama pamula sampai kapasalamay po ilaw ni manre balawe aja tacane madare maka sakka balawe lagi masampaja tilawi tuluk kumipitawe matagalu sinasaka aja sakka balaw aja indo dari nangkat sampaja yele ko pakaka sabun ri mangilaw kira jadi proposal sitonganna untuk hamba kepada Tuhannya adalah sholat. Itulah proposal yang paling cepat sampai. Jadi di mana agak betilau, deka bijak bijak tilau ki,
angka nak tame mendaftar na meloki ko lulus ilaw yung par ilaw angka lakay chay podanada ilaw angka bayi neliwa kadona ilaw yung par mana itu jadi asam pajanan ni angka waktu bicara ni angka waktu on romas sempajang inak makanja landa yon rima sempajang untuk minta sesuatu kega pada saat sepertiga malam. Nah, yana tu ampai sempajang tahajud silangan sempajang sunnah namuduan rakami aja tak ada ruang berakan deto apa ya ko nabita to ngameta curi masa pajat tahajud wah madar dia na palat suratul Baqarah sirakam deto paga gay mango kumasam paja sirakang yang na palat dua geso talu geso si tengah itu penanggali paya kong kamako capu jamaah kecuali mondro memang itu jadi ini ilau nih ini tuh nakal guru tak ngode aja mau mulai ada susah rumah kara aga na baca kega na surau baca baca di kega gampang kega manyama musadi makana ya toya ko kulu Allahumo lau baca hais itu iya naroh inna atayna iya naroh apa angka tuh surah-surah tertentu wasyamsi waduhaha wallaili iza yagzaha wallail itu wasyamsi bawallail ya ko pasikola tasuro baca ya namelo labu matan nasoy ya nama callana suri baca ya dua surah wasyamsi sibawallai surah baca dua maka ia kona baca wasyamsi itu ya lingi kecerdasan dari semua bidang dia ciri ni keahlian lah ia ling kecerdasan dari segala bidang ya to situ ko walay de to sinakan na ipetan na lino kung kataw may solangi wija-wijata may solangi te itu insyaallah dia na berhasil itu tapi melo pilabu matanda soy dibaca de nakada tangaso de to nakada ele iya ni ko melo itama mga didi sakit biya na salawa na tawo ko masige mapasalawa na eta baca dia napat baca kul a'udzu birabbil falaq supaya dena kanaki guna-guna dena kana nu pakiri-kiri makaleleng kemudian kul a'udzu birabbin nas supaya aja nakan nakipetan na taulino na solain kipetan na taulino na pauja kita magaki untuk terhindar dari situ tapi ya kota baca ya pae wasyamsi wallaili kulon subrabil falak kulon subrabil nas ya komelo ilamu matan nase makreto pandrite iya tu tawe dalena pada wabushi apanya jadi di mana amal kangiro terutama ku pasikola amal kangiro jadi itu diamalkan terus ayatia pabu menderiko mamutoro kana mencari na wate maka ada masalah ni tedu lipat baca saya sambil di kendaraan itu membaca itu ya ko sampamu pipado na maka da sampamu paslatu kana pasalawate baca jolo jadi itu penting jadi ya komeki ale dalle lino papada bosie we bosie
Istilahnya maka dia berbusi dia dapat tuh si tindro komeki ele dalle si todo makiro aja makada mapat tuh lala pasi matana na pasyangka maketa makada kasi jay palaw na pawadingan ka aja iyero amalkan jadi anak-anakku yang masih sekolah amalkan itu. Jadi itu 4 surah hitungannya untuk menurunkan rezeki. Tapi ya kok wasyams itu hanya untuk kecerdasan segala bidang. Ya komele ya leng macam dari semua penjuru. Istilahnya ahli bidang ini lesak itu. Amalkan itu. Jadi pelai kona pelai makanya. Jadi ini 4 surah. Kemudian tapaannya nagager to makanya itu sampayang maki itu gunana. Apa Nabi Zakaria na lagi manassa makada dena nama cari pabainena ina itarima apa okui sampayangnya mengilau itu okui sampayangnya mengilau Maryam makoto ina okui sampayangnya mengilau ina tu ampai degaga nabi napaturung nautusupong Allah Ta'ala nabi na niya suro sangadina ina angka hasampayangnya angka mana apa ia memang turun ala untuk milau langsung ya jukum itu sampayangnya yana tu ampai sana sampayangnya itu si kiri si baca Quran si kiri na baca Quran nampak itu ko sampaja demeto tu ga sampaja to madiceralino kaya negaga padonga mana tu na sikri ko padonga kang marisaliwam mo iya ko sampajan ina makajaiha iupasang ni idi tau matampue meloki milaw yana tamadece maga ko sampajan itilaw ang ilaw ki lala sampajan DP gaga wija-wijanta sampajangin tapaki sampajang ya tahu na tembus na sampajang insyaallah na makamuti ga rupana makega 5 rupa sampaja perlu bawang lagi sampaja sunat ang kami na rampe guruta dan saya pakai itu terus terang saya pakai cuma tidak rutin. Biasa kami sampaja sunnah pakai, sampaja perlu biasa jarang. Iya ko to suju pacapurang. Saya baca itu ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Kupurang baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketelu di situ biasa saya berdoa kemudian baca ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Jadi biasa minta itu supaya maga ibu. Iya ko angka aga yoloi insyaallah. Nah lengi petunjuk pong Allah Ta'ala makanya ia makanjai. Dalam kondisi sesusah apapun insyaallah ada petunjuk. Engka ya kongka susah yoloi tapangka pada kongka petunjuk maka da iya pakai iya mulai iya roh jadi iya tuh natu ipake na istilahnya kongka agak madari sama kadoki pacapuran nama tu makuye iya tuh napake tau pandrita yolo nasibat tu kongka napau dia itu makan biasa-biasa je dia itu tanda nang kana sikolara dia nang kana pesantren tapi ia kung kana pawina sibat Tuhan ia tu napake pak dogang ngakoti pak guru nang ilawi ihdinas siratal mustaqim ilawi ia kok kapi itu nubaca yero napa kotokong magai
lagi pialek ko petunjuk. Maka dia kong keagaga menghadapi ada kesimpulan maka dah makui mati. Ia natu biasa na maka dah matarang itimun na tau matay dia loh. Dia gina po na kada makotongan sebenarnya di situ. Ia itu petunjuk dari dalam hatinya dia. Nah, itu napa guru atau pandeta termasuk guru tak Kiai Muhammad Said Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura itu mengajarkan itu. Jadi punya sunnah makanya dipakai. Jadi kita minta. Jadi sini nih jama-jama no, istilahnya iya ko tak bukan nih ronaleni petunjuk pengalatala makoro edenan atau istihara kong kami bigo biasa dena to pakai makara magaro nasaba ang kami to na macam ningo koti makara de iya memang to makanja ang kami matuna ang kagagami na pamulay makara bismillah yakin na. Yan at biasa nakada beko padangka makada aja muli ko de natarala ito nakada makoro aja mutanang iko de mudupay ya mana na to nasaba natokan nito ni ati makalde gaji na makalbuti po ngalatala o ko kakapamasa na takumondro ya ko nakapa nga chigi ataku madeci nga betul kan ya ko muka pamas maka ada salam insyaallah salama ya tu tapi si betul si bawa ya rupa tunjue aku ni mau rohe tapi ini butuh diamalkan ya ko cicen yang kedua ni aide itu butuh istiqamah pandangan apalagi di tomato kuma cocoy na to tapaya to kuma cocoy di tawe tambal lo lalang itu dia na tambal lo saliwa pakite mamula kabur na sabay surut paki mata batin na paring kalinge mamula no nasabay disuruh lebih banyak mendengarkan kata hatinya pakuleng lebih noi turun pakuleng supaya lebih banyak bersandar kepada Allah. Makita situngan na aja na pedelo nasat aja na kamata makwa si jana bute aja na kadina iya gage engkau waktu na tapaki engkau waktu na lebih banyak menggunakan mata batin engkau palai ku patapulo ni umuro na teto bae tu muro pitungas tengere pitumpulan ni tampu nananae syukurat tu 7 bulanan asan na tado pitungas so jajin na tawe iya kekai ang kamu ya semilau do tapi ya ko masampaja ko milawi si salah apa iya lo sampajange pura terbukti nih mapamulay na dita si mana birabima diolo ina iya kokui sampajan na mangilaw betul iya na tu ampai makada iya tu sampajange ala untuk langsung sifat bicara puangnya panguloy aga pangilawam aja tapala bawa nih ang kami doon di mamui sana tu tapi subhana rabbiyal a'la kama pakaraja yero subhana rabbiyal azim mapakaraja yero mapakaraja sana iko pura ko mapakaraja wasa makadaya kupungi melong sompa usaha kagi pakaraja jalopongnya itu yang kedua puji-pujian nang kenal hamdu Fatihah puji-pujian nih bahkan ilalan na Fatihah ang kedua umrah makan jalan da yunri bilodon aja nepal-nepalangi nalepakan lillah atau ati
pake ya kunadapi iya kana abudu idi mipung sumpa wa iya kana stain idi tomi pun ribilau tulu oko hadis kudsi maka di Allah Ta'ala nasumpa ka atakku maka minta apa yang kamu minta akan memilau cuma ini paterui jadi baca ya kana abudu ya kana stain dena to mangilau materubani ini busumpa ini tomi remilau tulu pada ko makalani mereka angilau no makalani dena to milau ipateruni itu jadi pentingnya. Jadi usahakan ina tu ampai mu angka yasa sampai ya sunat toba nang kamu yasa doa taubat. Tuh lagi nang kasih sampajang. Apa iya ko sampajang mana langsung. Iya ko pak doangan ini kamu apa? Ini tu ampai ko katandir itawe pada metodo kutanya lino nonroy. Pada kutanya lino itai alemu suju masuk pariolona po Allah Ta'ala. Itu ampai takbiratul ihram. Ina lesan na panawalinoy, lesan na paringaralinoy po Allah Ta'ala maningaran singkaru ni kata dere. Ina tu tahu makada mangolo ni lauri puanna. Angilaw no Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ya kodeta matarubami baca Fatihah. Ya konadapi iyaka na'budu idi pun sompa wa iyaka nasta'in idi tomi pun rimilau tulu atau kan niati agak terbutuhkan. Tentukan niati korup yana tu nak ada guruta. Iya tu Fatihah si tonganna cek kosong. Cek kosong. Ya sagi cek kosong degari sana lisari. Makiro. Jadi ya tu Fatihah tilau ni. Ya kong kala sabta tilau ya korong. Iya kana abudu wa iya kana stain. Idi ngomong sumpah. Idi tomi pohon remilau tulung. Atau kanyati. Po. Angka je pacoba kena kai. Tapasawila sakti. Tetap kanyati. Jamot ananda. Ya kana abudu ya kana stain. Malasa kaku. Pasawila sakti. Ya aja mo. Atau atina. 5 kilo. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lepanya ukuro agil lauki. Padongo ukuro dua tunrona. Ya kana abudu ya kana stain si bawa waladdallin sebelum mengani. Ilaw ni rokok ki mapakaraja toko pole rokoe rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fuanni. Sami Allahu liman rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban. Kata pakai rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du. Kayak kata pakai ini. Tambah lagi rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban. Ini apa lagi? Rabbana lakal hamdu milus samawati milul ardi milul ma syi'ta min syai'in ba'du. Maka dia imangi sami Allahu liman hamidah. Maka dia mamungi Rabbana lakal hamd. Aja ditakana sami Allahu liman hamidah. Makmungi maka dia itu Rabbana lakal hamd milus samawati. Aja ditakana di sami Allahu liman hamidah. Iman ini maka dia sami Allahu liman hamidah. Akadaki di mamungi Rabbana lakal hamdu. Aja tak kena tadi sami Allahu liman hamidah. De iman ini. Ia mamungi de. Makanya Rabbana lakal hamdu.
samawati wal ardi mulasita min syai'in ba'du. Ijazata mika tu makmu makre mang sami Allahu liman hamidah makra telena sami Allahu liman dina makra mani rabbana lakal hamdu itu ampai ballagai itu nak kena sami Allahu liman hamidah makra rabbana lakal hamdu nasaba ieu mimatom itu baca nama makmumnya. Iya ni koto masam pajaca dipakai sami Allahu liman hamidah. Napa to makana rabbana lakal hamdu. Tambahan nih. Pak ni koto salok pe. Kemudian makana kau naik pakai kesah jadi papasagi kijolay supaya tapahatongan makano iya roko to masampajang magi di nade nama cening istilahnya madari pada ko makana bakitanga ki masampajang nasaba iya naronna yang gak isampajang ni sebagai tujuan padahal alam ya jadi dosa ia kotor rokok na kaje makada itu nabita ia komelo ilo mas sempajang mana nabita ro atana pong Allah Ta'ala nalay pong Allah Ta'ala dosana na pigaw ero na patada nyo ko sa lingka na sibokulun na ina tu ampai madari matana papinadingi kotame watu sampajangi iya koto pura na roko pura to suju na maringan na papinadingi hikmana na niya to iya na to tau nabatungan na nabatun ito sampajang ko manyaman ni nasa di maringan ni papinadina kotamay pura ni masampajang iya natama waktu sampajangi namatana nasa di papinadina masumpa papinadina na rekodena jamay iya na pura na masampajang tap pamaringan nasa di papinadina ay nalolongan di hikmana to lolongan di iya ni kode papada-padamu ipurana si bawa dena eta sapa-sapa mu jolo tapi kana tukungkah iya nang kana makalicu selesai persoalan do dewa kadaro makanja tapi angka suku do deni kagere ke maka da suku tongang apa itu sampajangi telu agaga melo ipadecengi paringerang baca si bawa kedo na dena mungkin makanja man ipasuku iparingerang ya lupai kada senrakan itu denulai ini anda tatai hamako jadi dia na tu ampai ke sampaja sunna angka si kiri iya mana na rositongan na mapasuku ndo papatempele istilahnya jadi makanya pentingnya maka da iya tu sampajange senia tujuan tanya sampaja maji tujuan ala niat tu untuk capai tujuan ya natunan kaya sampaja sunnah haja berarti pati sampajangi untuk milodo aja mas sampaja bawah itu dari Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli matangangi tato mas sampajang pil mihrab ukira lana mihrabna nailau dolo ribuanna maka de wa huwa qaimun dena kana purana mas sampajang maka de ayai matangangi tato mas sampajang wa huwa qaimun yusalli matangangi tato mas sampajan Nabi Zakaria apa tahu mana itu Nabi Zakaria tahu mana baginena paja nih halangan sudah menopause
paja ni macarepa maka dai dottoro ewatero dena nai mungkin kana muiko paja ni macarepa bainemo matoatoni wa huwa qaimun yusalli ukilalan na mihrab na tatto masampajan mangololori puanna ina ukilalan na sampajan na mangilaw aga nilaw rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a rabbi habli puakku. Jadi nilaw itu rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan. Jadi nilaw itu rabbi habli min ladunka alenya ko wija-wija. Iya makanja. Nilaw ni apa deka-deka anak je bayi na paja di macarepa nasa manato ngahaya. Tapi sampajangi na napaki nilaw do matangangi tato masampaja nilawi rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Langsung aga jawaban malaikat apa aku sampajan nilaw panadat wa qam yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya. Coba gere puang Allah Ta'ala na janji ko anak Aroni itu asanna Yahya Nabi matagang masampajan dini saliwas sampajan apa ia na saliwan na nasampajan itu meregi-regi ni terima dina pada kuilalan ni ina iya napilalan na milaw mutamain ilalan na sampajangi mupilalan na sampajangi milaw ina masije ya apa iya ni matoro ala nalingi pong Allah Ta'ala makada iya mupaki mangilaw kome ko masije iya ni ko isaliwan na to matunrutoto manuto itu kare iya na to ampai jadikan ini pasikola suju ukilalan na suju ukilalan na patehe ilawiha ilauki amacang ilauki apahanang ilauki tepa ilauki keberhasilan sujuki ilau manang yero nasaba umron na mimato mangilaw tahu ukilala sampajan tabahagi apa yan ito na may kataw makuto masampajan nasaba din na pahangi kada iya janji na po ang Allah Ta'ala apa pura ni na paturus sinin na ala pakakasae wadingi pake mangilaw puasa wadingi pake mangilaw haji wadi pake mangilaw sakka ekoto pura mapasu sakka wadi pake mangilaw pasidakai wadi pake mangilaw ina daga caw iko sampajang ina tuliasi ako sampajang pura ko masidak kamu mangilaw wadi say tarima pura ko mapasu sakka mangilaw wadisah pura ko mapilaw wadisah tapi iya kanjana ina sampaja digacawi sinin na paparentay na paturungnya po ang Allah Ta'ala ina sampajangi hanonroy iya na to ampay nagita aja ginelo na jama ina masampajangi asal na sampaja sunnah haja Ake gimelo na pila iya kung kagaga melo inno galung mistal pada di makada koto meno no galung neki mapamula to makada deto gajero na waktu balao deto kan asam pajangan sampajangi lalan na sampajangi sujuki podale halalame alena patunjue melo kahama pamula sapai tapasalamay po ilauni manre balawe aja tacane madare maka sakka balawe loki masampaja ilauni
mata lalu sinasara aja sakabalo aja Indo dari nangkat sampaja ya leko pakaka sabun ri mengilau kira jadi proposal sitonganna untuk hamba kepada Tuhannya adalah sholat. Itulah proposal yang paling cepat sampai. Jadi di mana agak betilau, deka bijak tilau ki, angkana tame mendaftar namelo ki ko lulus ilau apa? Ilau, angkala kai cai podanada ilau, angka bayi neliwa kadona ilau apa? Yang mana itu? Jadi asam pajanan ni, angka waktu, bicara ni, angka waktu on roma sempajang inak makan landa yon rima sempajang untuk minta sesuatu, kega pada saat seperti malam. Nah, yana tu ampai sempajang tahajud, silangan sempajang sunnah ya. Namuduan dah kami aja tak ada ruang berakan deto. Apa ya ko nabita to ngameta curi masa pajat tahajud wah. Madar dia ada palat suratul Baqarah. Sirakam deto paga gay mango ko masampaja sirakang yang palat dua geso talu geso sitangnya. Itu pernah kali payah kong kamako capu jamaah kecuali mondro memang itu jadi ilau nih ini tuh nakal guru tak ngode aja mau mulada susah rumah kara aga na baca kega na surau baca baca di kega magampang kega manyama musadi makadaya toya ko kulu Allahumo lau baca hais itu iya naroh inna atayna iya naroh apa angkat tuh surah-surah tertentu wasyamsi waduhaha wallaili iza yagzaha wallail itu wasyamsi wallail ya ko pasikola tasuru baca ya namelo labu matan nasoy ya nama callana surah baca ya dua surah wasyamsi wallail surah baca dua maka ia kona baca wasyamsi itu ya lingi kecerdasan dari semua bidang dia ciri ni keahlian lah ia ling kecerdasan dari segala bidang yaitu situ kawalay de to sinakan na ipetan na lino kung kataw mesolangi wija-wijata mesolangi itu insyaallah dia na berhasil itu tapi melo pilabu matang nasoy dibaca de nakada tangaso de to nakada ele iya ni kumelo itama mga didi sakit biya na salawa na tawo ko masige mapasalawa na eta baca dia ko napata baca kul a'udzu birabbil falaq supaya dena kanaki guna-guna dena kana nupa kiri-kiri makalelyang kemudian kul a'udzu birabbin nas supaya aja nakan nakipetan na taulino na solain kipetan na taulino na paujaki tayo magaki untuk terhindar dari situ tapi ya kota baca ya pae wasyamsi wallaili kulon subrabil falak kulon subrabil nas ya komelo ilamu matan nase makreto pandrite iya tu tawe dalena pada webusi apa ya jadi di mana amal kangiro terutama ku pasikola amal kangiro jadi itu diamalkan terus ayat ya pabu menderiko
mamu torok na mencari na wate maka ada masalah wanita lipat baca. Saya sambil di kendaraan itu membaca. Baca itu. Ya kau sampamu pipada nak maka ada sampamu pas letu kana pasalawat baca jolo. Jadi itu penting. Jadi ya komeki ale dalle lino papada bosie, we bosie. Istilahnya maka je we bosie dia dapat tu. Si tindro. Komeki ale dalle si todo makiro. Aja makada mapat tu lala pasi matana na pasyangka. Maketa makada kasi ipalau na pawadingan ka. Aja. Iya amalkan. Jadi anak-anakku yang masih sekolah amalkan itu. Jadi itu 4 surah. Situ mana untuk menurunkan rezeki. Tapi ya kok wasyams itu hanya untuk kecerdasan segala bidang. Ya komeli ya macam dari semua penjuru. Istilahnya ahli bidang ini, nesak itu. Amalkan itu. Jadi pelai kona pelai tem kanja. Jadi ini 4 surah. Kemudian tapaannya nagager to maka itu sampajange maki itu gunana apa Nabi Zakaria lagi manassa makada dena nama cari pabainena ina itarima apa okui sampajange mengilau itu okui sampajange mengilau Maryam makoto ina okui sampajange mengilau ina tu ampai degaga nabi napaturung nautus upang Allah Ta'ala nabi dan niya suro sangadina ina angka sampajange angka mana apa ia memang turun ala untuk milau langsung ya jukum itu sampajange iya na to ampai sana sampajange itu si kiri si baca Quran si kiri na baca Quran nampak itu ko sampaja demeto tu ga sampaja to mabicara lino kagak negaga padonga mana tu sikri ko padonga kang marisaliwam mo iya ko sampajan ina makanjay ha iupasang ni idi tau matampue meloki milaw yana tamalece maga iyo ko sampajan itilaw ang ilaw ki lala sampajan DP gaga wija-wijata sampajan ita paki sampajan ya tatu na tembus na sampajan insyaallah nama kamuti ga rupana makega 5 rupa sampaja perlu bawang lagi sampaja sunat ang kami na rampe guruta dan saya pakai itu terus terang saya pakai cuma tidak rutin biasa kami sampaja sunat pakai sampaja perlu biasa jarang iya ko to suju pacapurang saya baca itu ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali kupurani baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketelu di situ biasa saya berdoa kemudian baca ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Jadi biasa minta itu supaya maga ibu iya ko angka aga yoloi insyaallah na lengi patunjuk po Allah Ta'ala maka dia makanjay dalam kondisi sesusah apapun insyaallah dapat tunjuk engkau ya kung kasusah yoloi tapang kepada kung kepatunjuk maka iya pakai iya mulai iya jadi iya tuh natu ipake na istilahnya kung kagaga madari sama kadoki pacapuran nama tu makuye
iya tu napake tau pandrita riolo nasibat tu kong kanapau. Dia itu makana biasa-biasa je. Dia tu tande nang kana sikolara, dia nang kana pesantren. Tapi ia kong kanapau nasibat Tuhan. Iya tu napake. Pak doga ngakoti Pak guru nang. Ilawi ihdinas siratal mustaqim. Ilawi. Iya kok kapitu nu baca yero. Napa ko tokong magay. Lai pialeko anu petunjuk. Maka dia kong aga-aga menghadapi ada kesimpulan maka dah makui mati. Ia na tu biasa na maka dah mataran itimun na tau matai dia loh. Aja jina pun nak kena makotongan sebenarnya di situ. Dia jina tokam ia lemet tu petunjuk dari dalam hatinya tu maka dah makui ya. Nah, itu napa guru atau pandita termasuk guru tak Kiai Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura itu mengajarkan itu. Jadi ia mengikut masa sampaya sunnah makanya ipake sampaya sunnah. Jadi kita minta. Jadi sini nih jama-jama no, istilahnya iya ko tak buka nih ronaleni petunjuk pengalatala makoro edenan atau istihara kong kami bigo biasa dena to pake makara magaro nasaba ang kami to na macam ningo koti makara de iya memang to makanja ang kami matuna ang kami na pamulay makara bismillah yakin na. Ia nanti biasa nak kena beko padangka makada aja muli kode natarala itu nakada makoro aja mutanang ikode mudupai yang mana natu nasaba natokan neto ni hati makan de gaji namakan betipu Allah Ta'ala oko kak kapamasana taku mondro ya kona kapa ngaci dia taku madece nga betul kan ya muka pamas maka dah salam insyaallah selamat ya tu tapi si betul pisi bawa ya rupa tunjuk oko ni mau mondro tapi ini butuh diamalkan ya ko cicam yang kedua ni aide itu butuh istiqamah pandangan apalagi di tomatoku macocoy na to tapaya tu ko macoco di tawe tak tambal lolalang itu dia na tambal lo saliwa paki tema mula kabur na sabay surut paki mata batin na paling kali ngema mula no nasabak disuruh lebih banyak mendengarkan kata hatinya pakulengi lebih noi turun ni pakulengi supaya lebih banyak bersandar kepada Allah makitu situngan na aja na pedelo nasab ma aja na kamata makwa si jana bute ma aja na kadina iya gagay engkau watuna tapake engkau watuna lebih banyak menggunakan mata batin engkau palai ku patapulon yung muro na teto baik tu muro pitungas tegere pitungpulan itampu na nanae syukurat tu 7 bulanan asan na tahu pitungas so jajin na tawe iya kekay angka mo ya samilaw do tapi ya kumasampaja kumilaw si salah apa iya sampajange pura terbukti nih mapamulay na dita si mana birabi madioloy ina iya kokoy sampajan na mangilaw betul iya na tu ampay makada iya tu sampajange ala untuk langsung sifat bicara punya panguloy aga pangilawam aja tapala bawa nih angkane don di mamui sana tu tapi subhana rabbiyal a'la kama pakaraja yero subhana rabbiyal azim mapakaraja yero mapakaraja sana iko
pakaraja wasa makadaya kupunnya melo musompa usaha kagi pakaraja jalopongnya. Adab itu yang kedua puji-pujian. Nang kenal hamdu Fatihah. Puji-pujian nayero. Bahkan ilalan na Fatihah. Ang kedua umrah makan jalan da yunri bilodon. Aja napal-napalangi nalapakan ilillah atau ati pake ya kunadapi iya kana amudu idi mipung sumpa wa iya kana stain idi tomi pun ribilau tulu oko hadis kudsi maka di Allah Ta'ala na sumpa ka atakku maka minta apa yang kamu minta agak nemilau cuma ini paterui. Jadi baca ya kana abudu ya kana stain dena to mangilau matarubani ini busong pa di to milau tulu pada ko makarani malakai angilau no makarani dena to milau ipateruni itu jadi penting ya. Jadi usahakan ina tu ampai bu angka yasa sampai sunat toba nang kamu yasa doa taubat. Tuh lagi nang kasih sampajang. Apa iya ko sampajang mana langsung. Iya ko pak doangan ini kamu apa? Ina tu ampai ko katadir itawe pada neto tu kutanya lino nonroy. Pada katanya lino itay alemu suju masum pariulona po Allah Ta'ala yaitu ampai takbiratul ihram yana lesan na pannawanawalinoy lesan na paringaralinoy po Allah Ta'ala maningaran singkaru ni katadere yana tutaw makada mangolo ni lauripon na angilaw no Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukrata wasila ya kodeta matarubami baca Fatihah ya konadapi iya kana abudu idi pun sompa wa iya kana stai idi tomi pun rimilau tulu atau kan niati agak terbutuhkan tentukan niati korok yana tu nak ada gurutta iya tu Fatihah situ ngana cek kosong cek kosong ya sani cek kosong negari sana lisari ni makiro jadi ya tu Fatihah tilau ni ya kong kala satta tilau ya korong iya kana abudu wa iya kana sai idi mbubu sompa idi tomi pun rimilau tulung atau kanyati epo angka je pacoba kena kai eta pasawila sakwi tetap kanyati je mo tanana ya kana abudu ya kana sai balasa kakwe pasawila sakwi aja mo atau atina 5 kilo Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin lepani okoro agilauki padong okoro dua tunrona ya kana abudu ya kana stain si bawa waladdallin sebelum mangani ilaw ni rokok ki mapakaraja toko pole rokoe rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fuanni ada sanya Allah lima rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban kata pakai rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du kayak kata pakai ini tambah lagi rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban ini apa lagi Rabbana lakal hamdu milus samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du maka dia imangi sami Allahu liman hamidah maka dia mamungi Rabbana lakal hamd aji ditakana sami Allahu liman hamidah
makmumnya makanan itu Rabbana lakal hamdu milus samawati aja nak tak kredit sami Allahu liman hamidah imamnya ni maka sami Allahu liman hamidah akadaki di mamungnya Rabbana lakal hamdu aja tak kredit sami Allahu liman hamidah de imamnya ni iya makmumnya deh makrami Rabbana lakal hamdu milus samawati wal ardi mulasita min syai'in ba'du. Jadi aja tak mereka tu makmum makram sami Allahu liman hamidah makra telena sami Allahu liman dina makram ni Rabbana lakal hamdu itu ampai balagai dia itu nak kena sami Allahu liman hamidah maka Rabbana lakal hamdu. Nah sama ia memang tom itu baca nama makmumnya. Ia ni kau mas sampai jadi dipakai sami Allahu liman hamidah. Napa tu makna Rabbana lakal hamdu. Tambahan ni, Pak ni kata salah pun. Kemudian makna kau naik pakai kesah jadi papasagi kijoloi supaya tanpa hatongan makano iya rokok tomas sempajang magi di nade nama cening istilahnya madari pada ko makana bakitanga ki mas sempajang nasaba iya naronna yang gak sempajang ini sebagai tujuan padahal alat nih ya jadi dosa ia kotor rokok na kaje maka itu nabita ia komelo ilo mas sempajang makna nabita ro tanah pong Allah Ta'ala nalay pong Allah Ta'ala dosana na pigaw ero na patada nyo ko sa lengka na si Mokulun na yan ito ampay madari matana pa pinadingi ko tami watu sampajangi iya ko to pura na roko pura to suju na maringan na pa pinadingi hikmana na niya to yan na to tao nabatungan na nabatun ito sampajang ko manyaman ni nasa di maringan ni papenadina ko tamay pura ni masampajang yan na tama watu sampajangi na matana nasa di papenadina masumpa papenadina na rekode na jamay yan na pura na masampajang tap pamaringan nasa di papenadina ay nalulungan ni hikmah na to lolongan ni iya ni kode papada-padamu purana si bawa dena eta sapa-sapa wijolo tapi kana tukungkah iya nang kana makalicu selesai persoalan loh de wah kadaro makanja tapi angka suku loh deni kagere ke maka da suku tongang apa ya tu sampajangnya telu aga melo ipadecengi paringerang baca si bawa kedo na dena mungkin makanja man ipa suku iparingerang ya lupai kada senrakan itu denulai ini anda tatai hamakwa jadi dia na tu ampai ke sampaja sunnah angka si kiri iya mana na rositongan na mapasuku ndo papatempele istilahnya jadi makanya pentingnya maka da iya tu sampajane senia tujuan tak tanya tujuan temas tanya sampajane maji tujuan ala niat tu untuk capai tujuan ya natunan kaya sampaja sunah hajak berarti pati sampajangi untuk milodo aja mas sampaja bawah itu dari Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli matangangi tatuma sampajang pil mihrab ukira lana mihrabna nailau dolo ribuanna maka de wa huwa qaimun
dina kana purana masampajak makade ayae matangangi tatto masampajang wa huwa qaimun yusalli matangangi tatto masampajang Nabi Zakaria apa tahu mana itu Nabi Zakaria tahu mana baginena paja ni halangan sudah menopause paja ni macarepa maka dari doktoro ewatero dena na mungkin kana muiko papaja ni macarepa bainemo matoatoni wa huwa qaimun yusalli ukilalan na mihrab na tatto masampajang mangolol ripuanna ina ukilalan na sampajan na mangilaw aga nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a Rabbi habli buatku jadi nilaw itu Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan jadi nilaw itu Rabbi habli min ladunka alenya aku wija-wija iya makanjay nilaw ni apa deka-deka anak je bayi na paja ni macarepa nasa manato ngahaya tapi sampajangi na napaki nilaw doang matangangi tato masampaja nilawi Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a langsung aga jawaban malaikat apa aku sampajan nilaw panadat wa qam yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya coba gere puang Allah Ta'ala na janji ko anak Aroni itu pesanna Yahya Nabi mataganya masampajang dini saliwas sampajang apa ia na saliwan na nasampajang itu merajin-rajin diterima dina pada kuilalan ni ina iya napilalan na milaw mutamain ilalan na sampajangi mupilalan na sampajangi milaw ina masijaya apa iya ni matoro ala nalingi pong Allah Ta'ala makada iya mupaki mangilaw kome ko masijay iya ni ko isaliwan na to matunrutoto mo na to itu kare iya na to ampai jadikan ini pasikola suju ukilalan na suju ukilalan na patehe ilawiha ilauki amacang ilauki apahangan ilauki tepa ilauki keberhasilan sujuki ilau manang yero nasaba umron na mimato mangilaw tahu kilala sampajang tabahagi apa yan ito na may kataw makuto masampajang nasaba din na pahangi kada iya janji na po ang Allah Ta'ala apa pura ni na paturus sinin na ala pakakasae wadingi pake mangilaw puasa wadingi pake mangilaw haji wadi pake mangilaw sakka ekoto pura mapasu sakka wadi pake mangilaw pasidakai wadi pake mangilaw ina daga cawi ko sampajang ina tuliasi ako sampajang pura ko masidak kamu mangilawan di say tarima pura ko mapasusak kamu mangilawan di sah pura ko mapuasa ko mangilaw di sah tapi iya kanjana ina sampaja digacawi sinin na paparentay na paturungnya po ang Allah Ta'ala ina sampajangi hanondoy ina to ampay nagita aja ginelo na jama ina masampajangi asal na sampaja sunnah haja aja gimelo na pilo iya kung kagaga melo inno galung mistal pada di makada koto meno no galunge neki mapamula to
makada dito gajero na waktu balau dito kan asam pajangan asam pajangi lalan na sampajangi suyuki podale halalame alenga patunju melo kahama pamula sapai kapasalamay po ilaw ni manre balawe aja tacane madare maka sakka balawe logi masampaja tilawi itu tuluk kumipitawe matagalu sinasara aja sakka balaw aja indo dari nangkat sampaja yele ko pakaka sabun ri mangilawi kira jadi proposal sitonganna untuk hamba kepada Tuhannya adalah sholat. Itulah proposal yang paling cepat sampai. Jadi di mana agak betilau, deka bijak tilau ki, angkana tame mendaftar melo ki ko lulus ilau per, ilau, angkala kai cai podanada ilau. Angka bayi neliwa kadona ilang ko iya mana itu jadi asam pajangan ni angka waktu bicara ni angka waktu on roma sempajang inak makanja landa yon rima sempajang untuk minta sesuatu kega pada saat sepertiga malam. Yana tu ampai sempajang tahajud silangan sampai sunnah ya namuduan kami aja tak ada ruang berakan deto apa ya ko nabita to ngameta curi masa pajata tahajud wah madar dia na palat suratul Baqarah sirakam dito paga gay mango kumasampaja sirakang yang napalati 2 geso 3 geso sitangnya itu penanggali paya kong kamakocap puja maana kecuali mondro memang itu jadi ini ilau ni ina tu nakal guruta ngode aja mau molada susai rumah kara aga na baca kega na surau baca baca di kega magampang kega manyama musa di makada ya toya ko kulu allahumo lau baca hais itu iya naroh inna atayna iya naroh apa angkat tu surah-surah tertentu wasyamsi waduhaha wallaili iza yagzaha wallail yaitu wasyamsi wallail ya ko pasikola tasuro baca ya nangelo labu matan nasoy ya nama callana suri baca ya rodua surah wasyamsi siba wallail surah baca rodua mage ia kona baca wasyamsi itu ya lingi kecerdasan dari semua bidang. Dia ciri ni keahlian lah. Ia lingi kecerdasan dari segala bidang. Ya to situ ko walay de to sinakan na ipetan na lino. Kung kato may solangi bija-bijata may solangi te itu insyaallah dia na berhasil itu. Tapi melo pilabu matang nasoy dibaca de nakada tangaso de to nakada ele iya ni kumelo itama mga bibi sakit biya na salawa na tawo ko masige mapasalawa na eta baca dia napat baca kul a'udzu birabbil falaq supaya dena kanaki guna-guna dena kana nupa kiri-kiri makaleleng kemudian kuno surat dinas supaya aja nakan nakipetan na taulino na solain kipetan na taulino na paujaki te magaki untuk terhindar dari situ tapi ya kota baca ya pae wasyamsi wallaili kuno subrabil falaq kuno surat dinas ya komelo ilamu matan nase makreto pandrite iya tu tawe dalena pada
bersih. Apa ya? Jadi di mana? Amal kangiro, terutama ku pas sekolah. Amal kangiro. Jadi itu diamalkan terus. Ayatia pabu madariko mamu torok kana macawi na wate maka ada masalah wanita lipat baca. Saya sambil di kendaraan itu membaca. Baca itu. Ya ko sampamu pipado na maka ada sampamu pas latu kana pasalawate baca jolo. Jadi itu penting. Jadi komeki ale dalle lino papada bosie, we bosie. Istilahnya maka dia we bosie dia dapat tuh. Si tindro. Komeki ale dalle si todo makiro. Aja makada mapat tuh lala pasi matana na pasyangka. Maketa makada kasi jay palawin na pawadingan ka. Aja. Amalkan. Jadi anak-anakku yang masih sekolah amalkan itu. Jadi itu 4 surah. Hitungannya untuk menurunkan rezeki. Tapi ya kok wasyams itu hanya untuk kecerdasan segala bidang. Ya komele ya macam dari semua penjuru. Istilahnya ahli bidang ini, nesak itu. Amalkan itu. Jadi pelai kona pelai makanya. Jadi ini 4 surah. Kemudian tapahannya nagager to maka itu sampayang maki itu gunana. Apa Nabi Zakaria lagi manassa makada dena nama cari pabainena ina itarima apa okui sampajangnya mengilau itu okui sampajangnya mengilau Maryam makoto ina okui sampajangnya mengilau ina tu ampai degaga nabi napaturung nautus upong Allah Ta'ala naji dan niya suro sangadina ina angka sampajangnya angka mana apa ia memang turun ala untuk milau langsung. Ya hukum itu sampajangnya. Ia tu sampai sana sampajangnya itu sikiri si baca Quran. Sikiri na baca Quran. Nampak itu ko sampaja demeto tu ga sampaja to madicaralino. Kaya nigaga padonga mana tu nasikiri ko padonga kang marisaliwam mo. Iya ko sampajang ina makanjay ha. Iupasang ni. Idi tau matampue meloki milaw yana tamadece maga. Iyo ko sampajang itilaw. Ang ilaw ki lala sampajang. Depe gaga wija-wijanta sampajang itapaki. Sampajang ya tatu na tembus na sampajang insyaallah. Nama kamuti ga rupana makega 5 rupa sampaja perlu bawang dan sampaja sunat. Ang kami na rantai guruta dan saya pakai itu terus terang saya pakai cuma tidak rutin. Biasa kami sampaja sunat pakai sampaja perlu biasa jarang. Iya ko tujuh pacapurang saya baca itu ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Kupurang baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketelu. Di situ biasa saya berdoa kemudian baca ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Jadi biasa minta itu supaya maga ibu. Iya ko angka aga yoloi insyaallah. Na lengi petunjuk pong Allah Ta'ala maka dia makanjay.
dalam kondisi sesusah apapun insya Allah dapat petunjuk. Engkau ya kongka susah yoloi tapangka pada kongka petunjuk maka dah ia pakai ia mulai iya roh. Jadi ia tuh natu ipake na istilahnya kongka agak madari sama kadoki pacapuran nama tu makuye iya tuh napake tau pandrita diolo nasibat tu kongka napau dia itu maka biasa-biasa je dia itu tanda nang kana sikolara dia nang kana pesantren tapi ia kong kana pawina sibat Tuhan ia tu napake pak doga ngakoti pak guru nang ilawi ihdinas siratal mustaqim ilawi ia kok kapitu nubaca yero napa kotoko magai lagi pialek ko anu petunjuk maka dia kongka agak-agak menghadapi ada kesimpulan maka dah makui matu ia natu biasa na maka dah matarang itimun na tau matoi dia loh aja jina pun nak dah makotongan sebenarnya di situ dia jina tokam ia lemet tu petunjuk dari dalam hatinya tu maka dah makui ya. Nah, itu nampak guru atau pandeta termasuk guru tak Kiai Muhammad Said Abdul Ghani guru sekumpul Martapura itu mengajarkan itu. Jadi ia mengikut masa sampaya sunnah makanya ipake sampaya sunnah. Jadi kita minta. Jadi sini nih jama-jama no, istilahnya iya ko tak muka nih ronaleni petunjuk Allah Taala makoro edenan atau istihara kong kami pigau biasa dena to pake makara magaro nasaba ang kami to na macam ningo kotie makara de iya memato makanja ang kami matuna ang kagagami na pamulay makara bismillah yakin na yan at biasa nakada beko padangka makada aja muli ko de na tarala ito ang kada makoro aja mutanang iko de mudupay ya mana na to nasaba nagtokan nito ni ati makalde gaji na makalmati po ng Allah Ta'ala o ko kakapamasa na takumundro ya ko nakapa nga chigi ataku madeci nga betul kan ya ko muka pamas maka ada salam insyaallah selamat ya tu tapi si betul pisi bawa ya rupa tunjue ko ni mangondro tapi ini butuh diamalkan ya ko cicen yang kedua ni aide itu butuh istiqamah pandangan apalagi di tomato kuma cocoy na to tapaya to kuma cocoy di tawe tambal lo lalang itu dia na tambal lo saliwa paki tema mula kabur na sabay surut paki matabatin na paring kalinge mamula no nasabak disuruh lebih banyak mendengarkan kata hatinya pakuleng lebih noi turun pakuleng supaya lebih banyak bersandar kepada Allah makitu situ ngena aja na pedelo nasab ma aja na kamata makosi jana bute ma aja na kadina iya gagay engkau watuna tapake engkau watuna lebih banyak menggunakan mata batin engkau palai ku patapulo ni umuro na teto bae tu muro pitungas tengere pitumpulan ni tampu nananae syukurat tu 7 bulanan asan na tahu pitungas so jajin na tawe iya kekai ang kamu ya semilau do tapi ya ko masampaja ko milawi si salah apa iya lo sampajange pura terbukti nih mapamulay na dita si mana birabima diolo ina iya kokui sampajan na mangilaw betul iya na tu ampe makada iya tu sampajange ala
untuk langsung sifat bicara punya pangoloi aga pangilawam aja tapala bawa ni angkane dom di mamui sana tu tapi subhana rabbiyal a'la kama pakaraja yero subhana rabbiyal azim mapakaraja yero mapakaraja sana iko pula ko mapakaraja wasa makadaya kupunnya melo musompa usaha kagi pakaraja jalopongnya ada itu yang kedua puji-pujian nang kenal hamdu Fatihah puji-pujian nero bahkan ilalan na Fatihah ang kedua umrah makan jalan da yunri bilodon aja napal-napalangi nalapakan ilillah atau ati pake ya kunadapi iya kana abudu ini mipung sumpa wa iya kana stain ini tomi pun ribilau tulu oko hadis kudsi maka di Allah Ta'ala nasumpa ka atakku maka minta apa yang kamu minta aga nimilau cuma ini paterui jadi baca ya kana abudu ya kana stain dena to mangilau materubani ini busumpa ini tomi ribilau tulu pada ko makalani malaka angilau no makarani dena to milau ipateruni itu jadi pentingnya jadi usahakan ina tu ampai bu angka yasa sampai ya sunat toba nang kamu yasa doa taubat toh lagi nang kasih sampajang apa iya ko sampajang mana langsung iya ko pak doangan ini kamu apa ini tu ampai ko katadir itawe pada metodo kutanya lino nonroi pada kutanya lino itai alemu suju masuk pariolona po Allah Ta'ala yaitu ampai takbiratul ihram yana lesan na panawalinoy lesan na paringaralinoy po Allah Ta'ala maningaran singkaru ni katadere yana tutaw makada mangolo ni lauripon na angilaw no Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukrata wa asila ya kodeta matarubami baca Fatihah ya konadapi iya kana abudu ini mumpung sompa wa iya kana stai ini tomi pun rimilau tulu atau kan niati agak terbutuhkan tentukan niati korup yana tu nak ada guruta iya tu Fatihah si tonganna cek kosong cek kosong ya sagi cek kosong degari sana lisariwi makiro jadi itu Fatihah tilau ni ya kong kala sabta tilau ya korong iya kana abudu wa iya kana stai idi bubung sompa idi tomi po rimilau tulung atau kanyati po angka je pacoba kana kai tapasawila sakti tetap kanyati jamo tanana ya kana abudu ya kana stai balasa kaku pasawila sakti aja mo atau atina 5 kilo Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin lepani okoro agilauki padongo okoro dua tunrona ya kana abudu ya kana stain si bawa waladdallin sebelum mengani ilaw ni rokok ki mapakaraja toko pole rokoe rabbi ghfirli warhamni wajaburni warafa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'afuanni ada
sami Allahu liman rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban. Kata pakai rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du. Kayak kata pakai ini. Tambah lagi rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban. Ini apa lagi? Rabbana lakal hamdu milus samawati milul ardi milul ma syi'ta min syai'in ba'du. Maka dia imangi sami Allahu liman hamidah, maka dia mamungi Rabbana lakal hamd. Aja ditakkan sami Allahu liman hamidah, makmungi maka dia itu Rabbana lakal hamd milus samawati. Aja ditakkan di sami Allahu liman hamidah. Iman ini maka dia sami Allahu liman hamidah. Akadaki di mamungi Rabbana lakal hamdu. Aja tak kena tadi sami Allahu liman hamidah. De iman ini ia mamungi de makrani Rabbana lakal hamdu milus samawati milul ardi milul syi'ta min syai'in ba'du. Aja tak mika tu makmu makre mang sami Allahu liman hamidah. Makra telena sami Allahu liman dina makna ni Rabbana lakal hamdu. Itu ampai balagai itu nak kena sami Allahu liman hamidah, maka Rabbana lakal hamdu. Nasama ia memang itu baca nama makmumnya. Ia ni koto masam pajaca dipakai sami Allahu liman hamidah. Napa to makna Rabbana lakal hamdu. Tambahan nih, Pak ni kata salok pun. Kemudian makna kau naik pakai kesah jadi papasangi kijoloi supaya tanpa hatongan makano iya roko masam pajang magi di nade nama cening istilahnya madari pada ko makitanga ki masam pajang nasaba iya narona yang gak isam pajang ini sebagai tujuan padahal alam ya. Jadi dosa itu ia kotor rokok na kaje makada itu nabita ia komelo ilo mas sempayang mana nabita ro atana pong Allah Ta'ala nalay pong Allah Ta'ala dosana na pigaw ero na patada nyo ko sa lingka na sibokulun na. Ina tu ampai madari matana pa pinadingi ko tami watu sampajangi. Iya ko to pura na roko pura to suju na maringan na pa pinadingi hikmana na niya to. Iya na to tau na batungan na nabatu nito sampajang ko manyaman ni nasa di maringan ni pa pinadina ko tamay pura ni masampajang. Ia natama waktu sampajangi namatana nasa di papinadina masumpa papinadina na rekodena jamay ia napura na masampajang tap pemaringan nasa di papinadina ay nalolongan di hikmana to nalolongan di iya ni kode papada-padamu ipurana si bawa dena eta sapa-sapa mo jolo tapi kana tukongkah. Ia nang kana makalicu selesai persoalan. Loh. Dewa kadaro makanja tapi angka suku. Loh. Deni kagere ke maka da suku to ngang apa ya tu sampajangi telu aga melo ipadecengi paringerang baca si bawa kedo na dena mungkin makanja man. Ipasuku iparingarang ya lupai kada senrakan itu denulai ini anda takai hamakoh jadi dia na tu ampai ke sampajasuna angka si kiri iya mana na rositongan na mapasuku ndo papatempele istilahnya jadi makanya pentingnya maka da iya tu sampajange
senia tujuan tak tania tujuan temas tania sampai macam tujuan ala niat tu untuk capai tujuan. Ya tu nangke sampai sunnah hajat berarti pati sampajangi untuk milodo aja mas sampaja bawah itu dari Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli matangangi tatto mas sampajang pil mihrab ukilalanna mihrabna nailaudolo ribuanna maka de wa huwa qaimun dena kana purana mas sampajang maka de ayat matangangi tatto mas sampajang wa huwa qaimun yusalli matangangi tatto mas sampajang Nabi Zakaria apa tahu mana itu Nabi Zakaria tahu mana bainena paja ni halangan sudah menopause paja ni macarepa maka dai doktoro ewatiro dena nai mungkin kana mu iko paja ni macarepa bainemu mato atoni wa huwa qaimun yusalli ukilalan na mihrab na tatto masampajang mangolo loripuan na ina ukilalan na sampajan na mangilaw aga nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a Rabbi habli puakku. Jadi nilai metak Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan. Jadi nilai metak Rabbi habli min ladunka alenya aku wija-wija. Dia makanjai. Nilau ni apa deka-deka anak je bayi na paja di macarepa na samanato ngahaya tapi sampajangi na napaki milau do matangangi tatto masampaja nilawi Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Langsung aga jawaban malaikat apa aku sampajan nilau panadat wa qam yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya. Coba kere puang Allah Ta'ala na janji ko anak Aaron itu pesanna Yahya Nabi matagang masampajan dini saliwas sampajan apa ia ni saliwan na sampajan itu meregi-regi diterima dina pada kuilalan ni ina iya napilalan na milaw mutamain ilalan na sampajangi mukilalan na sampajangi milaw ina masija ya apa iya ni matoro ala nalingi pong ala tala makana iya mupaki mangilaw kome ko masija iya ni ko isaliwan na to matunrutoto manuto itu kare iya na to ampai jadikan ini pasikola suju ukilalan na suju ukilalan na patehe ilawiha ilauki amacang ilauki apahangan ilauki tepa ilauki keberhasilan sujuki ilau manang yero nasaba umron na mimato mangilaw tahu kilala sampajan tabahagi apa yan na to na may kataw makuto masampajan nasaba din na pahangi kada iya janji na po ng Allah Ta'ala apa pura ni na paturus sininna ala pakakasae wadingi pake mangilaw puasa wadingi pake mangilaw haji wadi pake mangilaw saka ekoto pura mapasu saka wadi pake mangilaw pasidakai wadi pake mangilaw ina daga cawi ko sampaja ina toliasi ko sampaja
Pura ko masidak kamu mangilawat di say tarima. Pura ko mapasusak kamu mangilawat di sah. Pura ko mapuasa ko mangilawat di sah. Tapi iya kanjana tidak sampaja. Dega cawi. Sinin na paparentay na paturungnya po ng Allah Ta'ala. Ina sampajangi hanondoy. Yan ito ampay nadita aja ginelo na jama. Ina masampajangi. Asal na sampaja sunnah haja. Aja ginelo na pila. Iya kung kagaga melo inno galung mistal pada di makada. Koto meno no galung neki mapamula to makada. Dito gajero na waktu balao dito kan asam pajangan ni. Asam pajangi lalan na sampajangi sujuki podale halalamu alena patunju melo kahama pamula sampai kapasalamay po ilaw ni mandri balawe aja tacane madare maka sakka balawe lagi masampaja tilawi itu kalau kami bitawe mata lalu senasara aja sakka balaw aja indo dari nangkat sampaja ya ko pakaka sabun ri mangilawe kira jadi proposal sitoganna untuk hamba kepada Tuhannya adalah sholat. Itulah proposal yang paling cepat sampai. Jadi di mana agak betilau, deka bijak tilau ki, angkana tame mendaftar melo ki ko lulus ilau per, ilau, angkala kai cai podanada ilau. Angka bayi neliwa kadona ilmu ko iya mana itu jadi asam pajangan ni angka waktu bicara ni angka waktu on roma sempajang ina makanja landa yon rima sempajang untuk minta sesuatu kega pada saat sepertiga malam. Yana tu ampai sempajang tahajud silangan sampaja sunnah ya namuduan rakami aja takada ruwa barakanna deto apa ya kuna ditato ngameta curi masampaja tahajud wah madar dia na palatu suratul Baqarah sirakami dito paga gay mango kumasampaja sirakang yang napalati dua geso talu geso si tanga ito pananggali paya kong kamakwa puja maana kecuali mondro memang itu jadi ini ilau nih ini tuh nakal guru tak ngode aja mau mulada susah rumah keraga na baca kega na surau baca baca di kega magampang kega manyama musadi makadaya toya ko kudu Allahumo lau baca hais itu iya naroh inna atayna iya naroh apa angkat tuh surah-surah tertentu wasyamsi waduhaha wal-laili iza yaghzaha wal-lail yaitu wasyamsi bawal-lail ya ko pasikola tasuro baca ya namelo labu matan nasoy ya nama callana suri baca ya rodua surah wasyamsi si bawal-lail surah baca rodua mage ia kona baca wasyamsi itu ya lingi kecerdasan dari semua bidang. Dia ciri ni keahlian lah. Ia ling kecerdasan dari segala bidang. Ia to situ kawal lain de to sinakan nai petan nalino. Kung kataw mesolangi bija-bijata mesolangi te itu insyaallah dia na berhasil itu. Tapi melo pilabu matang nasoy dibaca
de nak kada tangaso de to nak kada ele iya ni kumelo itama mangarigi sakit biya na salawa na tawo ko masige mapasalawa na eta baca dia napa tabaca kul a'udzu birabbil falaq supaya dena kanaki guna-guna dena kana nupa kiri-kiri makaleleng kemudian kul a'udzu birabbin nas supaya aja nakan nakipetan na taulino na solain kipetan na taulino na paujaki te magaki untuk terhindar dari situ tapi ya kota baca ya pae wasyamsi wal laili kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas ya komelo ilamu matanda se makreto pandrite iya tu tawe dalena pada webusi apanya jadi di mana tamal kangiro terutama ku pas sekolah amal kangiro jadi itu diamalkan terus ayatia pabu menderiko mamotor kana mencari na wate maka ada masalah ni tedu lipat baca saya sambil di kendaraan itu membaca itu ya ko sampamu pipada nak maka ada sampamu pas letukan apa salawat baca jolo jadi itu penting jadi komeki ale dalle lino papada bosie we bosie istilahnya maka je we bosie dia dapat tu si tindro komeki ale dalle si todo makiro aja makada mapat tu lala pasi matana na pasyangka maketa makada kasi ipalau na pawadingan ka aja amalkan jadi anak-anakku yang masih sekolah amalkan itu jadi itu 4 surah hitungannya untuk menurunkan rezeki tapi ya kok wasyams itu hanya untuk kecerdasan segala bidang ya komeli ya leng amacang dari semua penjuru istilahnya ahli bidang ini nesak itu amalkan itu jadi pelai kona pelai makanya jadi ini 4 surah kemudian tapaannya nagager to makanya itu sampayangnya maki itu gunana apa Nabi Zakaria lagi manassa makada dena nama cari pabainena ina itarima apa okui sampayangnya mengilau itu okui sampayangnya mengilau Maryam makoto ina okui sampayangnya mengilau ina tu ampai degaga nabi napaturung nautus upong Allah Ta'ala nabi dan niya suro sangadina ina angka hasampayangnya angka mana apa ia memang turun ala untuk milau langsung ya jukum itu sampayangnya iya na tu ampai sana sampayangnya itu si kiri si baca Quran si kiri na baca Quran nampak itu ko sampaja demeto tu ga sampaja to mabicara lino kaya nigaga padonga mana tu na sikri ko padonga kang marisaliwam mo iya ko sampaja ina makajay ha iupasang ni idi tau matampue meloki milaw yana tamaleche maga iyo ko sampaja ngitilaw ang ilaw ki lala sampaja DP gaga wijan-wijan sampajang ita paki sampajang ya tu na tembus na sampajang insyaallah nama kamuti ga rupana makega 5 rupa sampaja perlu bawang lagi sampaja sunat ang kami na rampe guruta dan saya pakai itu terus terang saya pakai cuma tidak rutin
Biasa kami sampai sunat upake, sampai perlu biasa jarang. Iya ko to suju pacapurang. Saya baca itu ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Kupura baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketelu di situ biasa saya berdoa kemudian baca ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Jadi biasa minta itu supaya maga ibu. Iya ko angka aga-aga yoloi insyaallah. Nah lengi petunjuk pong Allah Ta'ala makanya ia makanjai. Dalam kondisi sesusah apapun insyaallah ada petunjuk. Engkau ya kongka susah yoloi tapangka pada kongka petunjuk maka da ia pakai ia mulai. Nah, iya roh. Jadi ia tuh natu ipake na istilahnya kongka agak dari sama kadoki pacapuran nama tu makuye. Iya tuh napake tau pandrita diolo nasibat tu kongka napau. Dia itu makna biasa-biasa je. Dia itu tanda nang kana sikolara, dia nang kana pesantren. Tapi ia kung kana pau binasibat Tuhan. Ia tu napake. Pak dogang ngakoti Pak guru nang. Ilawi ihdinas siratal mustaqim. Ilawi. Ia kok kapitu nu baca yero. Napa kotokong. Magai. Lagi pialeko anu petunjuk. Maka dia kongka agak-agak menghadapi ada kesimpulan maka dah makui mati. Ia natu biasa na maka dah matarang itimun na tau matoi dia loh. Aja jina pun nak kena makotongan sebenarnya di situ. Dia jina tokam ia lemet tu petunjuk dari dalam hatinya tu maka dah makui ya. Nah, itu nampak guru atau pandita termasuk guru tak Kiai Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura itu mengajarkan itu. Jadi ia mengikut masa sampai sunnah makanya ipake sampai sunnah. Jadi kita minta. Jadi sini nih jama-jama no, istilahnya iya ko tak bukan nih ronaleni petunjuk pong Allah Ta'ala makoro edenan atau istihara kong kami pigo biasa dena to pake makara magaro nasama ang kami to na macam ningokoti makara de iya memato makanja ang kami matuna ang kagagami na pamulay makara bismillah yakin na. Ia nanti biasa nak kena beko padangka makada aja muli kode na tarala itu nakada makoro aja mutanang ikode mudupai yang mana natu nasaba natokan neto ni ati makade gaji na makabati po Allah Ta'ala oko kakapa masana takumondro ya kona kapa ngaci dia takumadeci nga betul kan ya kumuka pamas maka ada salam insyaallah selamat ya tu tapi si betul pisi bawa ya rupa tunjuk uko ni mamon rohe tapi ini butuh diamalkan ya ko cicen yang kedua ni aide itu butuh istiqamah pandangan. Apalagi di tomatoku macocoy na to. Tapaya to ko macocoy di to tambal lo lalang itu dia na tambal lo saliwa. Pakite mamula kabur na sabay surut paki matabatin na. Paringkalinge mamula no nasabay disuruh lebih banyak mendengarkan kata hatinya. Pakuleng lebih noi turun pakuleng supaya lebih banyak bersandar kepada Allah. Makitu situngan na aja na pedelo nasab ma aja na kamata makwa si jana bute ma aja na kadina
Iya gagay engkau wattuna tapake, engkau wattuna lebih banyak menggunakan mata batin. Engkau. Palai ku patapulo ni umuro na tayo, baik tu umuro pitungas tegere, pitumpulan ni tampu na nanae, syukurat tu 7 bulanan asan na, tahu? Pitungas so jajin na tawe, iya kekay. Ang kamu ya semilaw do, tapi ya kumasampaja kumilaw, si salah. Apa iya sampajange pura terbukti nih mapamulay na dita si mana birabimat diolo ina iya kokoy sampajan na mangilaw betul iya na tu ampay makada iya tu sampajange ala untuk langsung sifat bicara punya panguloy aga pangilawam aja tapala bawa nih. Angkane doon di mamui sana tu, tapi subhana rabbiyal a'la. Kama pakaraja yero. Subhana rabbiyal azim. Mapakaraja yero. Mapakaraja sana. Iko pura ko mapakaraja. Wasa makadaya ko pungi melo musompa. Usaha kagi pakaraja jalopongnya. Adab itu. Yang kedua puji-pujian. Nang kenal hamdu Fatihah. Puji-pujian nero. Bahkan ilalan na Fatihah. Ang kedua umrah makan jalan da yunri bilodon. Aja napal-napalan ni. Nalapakan nilillah. Atau ati pake. Ya kunadapi iya kana amudu. Idi mipong sumpa. Wa iya kana stain. Idi tomi pun ribilaw tulung. Oko hadis sa kudsi. Maka di Allah Ta'ala. Nasumpa ka atakku. Maka minta apa yang kamu minta. Agan nilaw. Cuma ini paterui. Jadi baca ya kana abudu ya kana stain dena to mangilaw matarubani ini busong pa dito milaw tulong pada ko makarani malaka angilaw no makarani dena to milaw ipateruni itu jadi pentingnya. Jadi usahakan ina tu ampai bu angka yasa sampai sunat toba nang kamu yasa doa taubat. Tuh lagi nang kasih sampajang. Apa iya ko sampajang mana langsung. Iya ko pak doangan ini kamu apa? Ina tu ampai ko katadir itawe pada metodo kotanya lino nonroy. Pada katanya lino, itay alemu suju masum pariulo na pong Allah Ta'ala. Ito ampai takbiratul ihram. Yan ang lesan na panawalinoy, lesan na paringaralinoy, pong Allah Ta'ala maningaran, isingkaroon ni katadere. Yan at tutaw makada, mangulo ni lauripon na. Anilaw no, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ya kodeta matarubami baca Fatihah. Ya konadapi iyaka na'budu idi pong sompa wa iyaka nasta'in. Idi tomi pon rimilaw tulong at tokan niyati aga tabutukan. Tatukan niyati korok yan na ito nakaraguruta. Iya tu Fatihah sitongan na cek kosong. Cek kosong. Ya sani cek kosong degari sana lisari. Makiro. Jadi itu Fatihah tilaw ni. Ya kong kalasata tilaw yung korong. Iya kana amudu wa iya kana say. Hindi mo sumpa. Hindi tomi po unri milaw tulong. Ato kanyati. Po. Ang kaje pacoba kanakaan. Tapasawila sakwi. Tato kanyati. Yamot ananda. Ya kana buda kana stay balasa kakwe pasawila sakwi. Aja mo. Ato atina. 5 kilo. Ihdina siratal
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lepani okoro agi lauki. Padono okoro dua tunrona. Ya kana budo ya kana sain si bawa waladdallin sebelum mengani. Ilaw ni rokok ki mapakaraja toko pole rokoe rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Sami Allahu liman rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban. Kata pakai rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du. Kayak kata pakai ini. Tambah lagi rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban. Ini apa lagi? Rabbana lakal hamdu milus samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Maka dia imangi sami Allahu liman hamidah, maka dia mamungi Rabbana lakal hamd. Aja ditakana sami Allahu liman hamidah. Makmungi maka itu Rabbana lakal hamd milus samawati. Aja ditakana di sami Allahu liman hamidah. Imangi ni maka sami Allahu liman hamidah. Akadaki di mamungi Rabbana lakal hamdu. Aja takkan tadi sami Allahu liman hamidah. De iman ini. Ia mamungi de makrani Rabbana lakal hamdu mil samawati wal ardi la syai'a min syai'in ba'du. Jadi aja tak mereka tu makmu makre mang sami Allahu liman hamidah. Makra telena sami Allahu liman dina. Maka namanya Rabbana lakal hamdu itu ampai balagai dia itu nak kena sami Allahu liman hamidah maka Rabbana lakal hamdu. Nah sebab ia memang tom itu baca nama makmumnya. Ia ni koto masam pejaca dipakai sami Allahu liman hamidah. Napa to maka Rabbana lakal hamdu. Tabahan ni Pak ni kata salah pun. Kemudian makna kau naik pakai kesah jadi papas lagi kijoloi supaya tanpa hatongan makano iya rokok tomas sempajang magi di nade nama cening istilahnya madari pada ko makitanga ki masampajang nasaba iya narona yang enggak isampajang ini sebagai tujuan padahal alam ya jadi dosa itu dosa iya kotor rokok na kaje maka itu nabita ia komelo ilo mas sempayang makna nabita ro atana pong Allah Ta'ala nalay pong Allah Ta'ala dosana na pigaw ero na patada nyo ko sa lingka na si Bokulun na ina to ampay madari matana pa pinadingi ko tami watu sampajangi iya ko to pura na roko pura to suju na maringan na pa pinadingi hikmana na niya to iya na to tau nabatungan na nabatun ito sampajang ko manyaman ni nasa di maringan ni pa pinadina ko tamay pura ni masampajang iya na tama watu sampajangi na matana na sa di papinadina masumpa papinadina na rekode na jamay iya na pura na masampajang tap pamaringan na sa di papinadina ay nalolongan di hikmah na to lolongan di iya ni kode papada-padamu ipura na si bawa dena eta sapa-sapa wijolo tapi kana tukongkah iya nang kana makalicu selesai persoalan loh de waktu kadaro makanja tapi angka suku loh
deni kagere ke maka da suku tongang apa ya tu sampajange telu aga melo ipadecengi paringerang baca si bawa kedo na dena mungkin makajaman ipa suku iparingerang ya lupai kada senrakan itu denulai ini anda takai hamako jadi dia na tu ampai ke sampaja sunna angka si kiri iya mana na rositongan na mapasuku ndo papatempele istilahnya jadi makanya pentingnya maka da iya tu sampajange senia tujuan tak tanya tujuan mas tanya sampai jam tujuan ala niat tu untuk capai tujuan ya tu nangke sampai jam sunah hajak berarti pakai sampajangi untuk milodo aja mas sampai jam bawah itu dari Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli matangangi tato masempajang pil mihrab ukwilalanna mihrabna nailau dolo ribuanna maka de huwa qaimun dena kana purana masempajang maka de ayai matangangi tato masempajang wa huwa qaimun yusalli matangangi tato masampajan Nabi Zakaria apa tahu mana itu Nabi Zakaria tahu mana baginena paja ni halangan sudah menopause paja ni macarepa maka dari doktoro ewatero dena na mungkin kana muiko paja ni macarepa baginemu matoatoni wa huwa qaimun yusalli ukilalan na mihrab na tato masampajan mangololori puanna ina ukilalan na sampajan na mangilaw aga nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a Rabbi habli buatku jadi nilaw itu Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan jadi nilaw itu Rabbi habli min ladunka alenya aku wija-wija iya makanja nilaw ni apa deka-deka anak je bayinena paja ni macarepa nasa manato ngahaya tapi sampajangi na napaki nilaw do matangangi tato masampaja nilawi Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a langsung aga jawaban malaikat apa aku sampajan nilaw panadat wa qam yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya coba gere puang Allah Ta'ala na janji ko anak Aaron itu pesan Yahya Nabi mataganya sempajan dini seliwas sempajang apa ia ni saliwan na sampajang itu meregi-regi ni terima dina pada kuilalan ni ina iya napilalan na milaw mutamain ilalan na sampajangi mupilalan na sampajangi milaw ina masijaya apa iya ni matoro ala nalingi pong Allah Ta'ala makada iya mupaki mangilaw kome ko masijay iya ni ko isaliwan na to matunrutoto mo na to itu kare iya na to ampai jadikan ini pasikola suju okwilalan na suju okwilalan na patehe ilawiha ilawki amacang ilawki apahangan ilawki tepa ilawki keberhasilan sujuki ilaw manang yero nasaba umron na may matkaw mangilaw tawo kilala sampajang tabahagi apa yan ito na may kataw makuto masampajang
Nasabak din na pahani kada iya je janji na po ng Allah Ta'ala he apa pura ni na paturo sininna ala pakakasae wadingi pake mangilaw puasa wadingi pake mangilaw haji wadi pake mangilaw sakka ekoto pura mapasu sakka wadi pake mangilaw pasidakai wadi pake mangilaw ina daga caw iko sampaja ina tuliasi ako sampaja pura ko masidak kamu mangilawat di say tarima pura ko mapasusak kamu mangilawat di sah pura ko mapuasa ko mangilawat di sah tapi iya kanjana ina sampaja diga cawi sinin na paparentay na paturungnya po ng Allah Ta'ala ina sampajangi hanondoy ina tu ampay nagita aja ginelo na jama ina masampajangi asal na sampaja sunnah haja aja ginelo na pila iya kung kagaga melo inno galung mistal pada di makada koto meno no galung neki mapamula tumakada dito gajero na waktu balao dito kan asam pajangi asam pajangi lalan na sampajangi suyuki podale halalame alena patunju melo kahama pamula sapai kapasalama po ilaw ni manre balawe aja tacane madare maka sakka balawe logi masampaja tilawi tuluk kumi pitawe matagalu sinasara aja sakka balaw aja indo dari nangka sampaja yele ko pakaka sabun ri mangilawe kira jadi proposal sitoganna untuk hamba kepada Tuhannya adalah sholat. Itulah proposal yang paling cepat sampai. Dok. Jadi di mana agak betilau. Deka bijak tilau ki. Angkana tame mendaftar namelo ki ko lulus ilau apa? Ilau. Angkala kai cai podanada ilau. Angka bayi neliwa kadona ilau apa? Ya mana itu? Jadi asam pajana ni angka waktu bicara ni angka waktu on romas sempajang ina makanja landa yon rima sempajang untuk minta sesuatu kega pada saat seperti malam. Jadi tu ampai sempajang tahajud silangan sempajang sunnah namuduan dah kami aja tak ada ruang berakan deto apa ya ko nagita to ngameta curi masa pajat tahajud madar dia na palat suratul Baqarah sirakam deto paga gay mango ko masampaja sirakang yang na palat dua geso talu geso si tengah itu penanggali paya kong kamakocap puja maana kecuali mondro memang itu jadi ilau ni ina tu nakal guru tak ngode aja mau molada susai rumah keraga na baca kega na surau baca baca di kega magampang kega manyama musadi makadaya toya ko kulu Allahumo lau baca hais itu iya naroh inna atayna iya naroh apa angkat tu surah-surah tertentu wasyamsi waduhaha wallaili iza yagzaha wallail yaitu wasyamsi bawallail ya ko pasikola tasuro baca ya namelo labu matan nasoy ya nama callana suri baca ya rodua surah wasyamsi sibawal lail surah baca rodua mage
Ia kona baca wasyamsi itu ialingi kecerdasan dari semua bidang. Dia ciri ni keahlian lah. Ialing kecerdasan dari segala bidang. Yaitu situ kawalay de to sinakan na ipetan na lino. Kung kata mesolangi wija-wijata mesolangi itu insyaallah dia na berhasil itu. Tapi melo pilabu matang nasoy dibaca de nak kada tangaso de to nak kada ele iya ni ko melo itama mangadibi sakit biya na salawa na tawo ko masige mapasalawa na eta baca dia ko napa tabaca kul ausu birabil falak supaya de na kanaki guna-guna de na kana nupa kiri-kiri makaleleng kemudian kuno surat dinas supaya aja nakan nakipetan na taulino na solain kipetan na taulino na pauja kita maga ki untuk terhindar dari situ. Tapi ya kota baca ya pae wasyamsi wal laili kuno subrabil falak kuno surat dinas ya komelo ilabu matan nase makreto pandrite iya tu tawe dalena pada wabusi. Apanya? Jadi di mana? Tamal kangiro, terutama kupas sekolah. Amal kangiro. Jadi itu diamalkan terus. Ayatia pabu menderiko mamu tolok kana mencari na wate maka ada masalah ni tedu lipat baca saya sambil di kendaraan itu membaca itu ya ko sampamu pipada nak maka ada sampamu pas latu kana pasalawat baca jolo. Jadi itu penting. Jadi komeki ale dalle lino papada bosie we bosie istilahnya maka je we bosie dia dapat tu si tindro komeki ale dalle si todo makiro aja maka mapat tu lala pasi matana na pasyangka maketa makada kasi ipalau na pawadingan ka aja amalkan. Jadi anak-anakku yang masih sekolah amalkan itu. Jadi itu 4 surah hitungannya untuk menurunkan rezeki. Tapi ya kok wasyams itu hanya untuk kecerdasan segala bidang. Ya komelo ya macam dari semua penjuru. Istilahnya ahli bidang ini nesak itu amalkan itu. Jadi pelai kona pelai makanya. Jadi ini 4 surah. Kemudian tapahannya naga gerdo maka itu sampajang maki itu gunana apa Nabi Zakaria lagi manassa makada dena nama cari pabainena ina itarima apa okui sampajangnya mengilau itu okui sampajangnya mengilau Maryam makoto ina okui sampajangnya mengilau ina tu ampai degaga nabi napaturung nautu supong Allah Ta'ala nabi dan dia suruh sangadina ina angka sampajangnya angka mana apa ia memang turun ala untuk milau langsung. Jadi hukum itu sampajangnya. Ia tu sampai sana sampajangnya itu sikiri si baca Quran. Sikiri na baca Quran. Nampak itu ko sampaja demeto tu ga sampaja to madicaralino. Kaya negara padonga mana tu sikiri ko padonga kang marisaliwam mo. Iya ko sampajang ina makajay ha. Pasang ni. Idi tau matampu meloki milau ya na tamadece maga. Ko sampajang itilaw. Ang ilaw ki lala sampajang.
DP gaga bija-bija tersempajang kita pakai. Sempajang ya tahu na tembus na sempajang insyaallah. Nama kamu tiga rupanya makanya 5 rupa sampaja perlu bawang lagi sampaja sunat. Angkat mina rantai gurutta dan saya pakai itu terus terang saya pakai cuma tidak rutin. Biasa kami sampaja sunat pakai, sampaja perlu biasa jarang. Iya ko to suju paca kurang saya baca itu ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Ko purna baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi katelu. Di situ biasa saya berdoa kemudian baca ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Jadi biasa minta itu supaya maga ibu. Iya ko angka aga-aga yoloi insyaallah. Nah lengi petunjuk po Allah Ta'ala maka dia makanjai. Dalam kondisi sesusah apapun insyaallah ada petunjuk. Engkau ya kongka susah yoloi tapang kepada kongka petunjuk maka da iya pakai iya mulai. Iya roh. Jadi iya tuh natu ipake na istilahnya kong kagaga madari sama kadoki pacapuran nama tu makuye. Iya tuh napake tau pandrita riolo nasibat tu kong kanapau. Dia itu makana biasa-biasa je. Dia tu tande nang kana sikolara, dia nang kana pesantren. Tapi ia kong kana pau ina sibat Tuhan. Ia tu napake. Pak doga ngakoti Pak Gurunan. Ilawi ihdinas siratal mustaqim. Ilawi. Ia kok kapitu nu baca yero. Napa ko tokong. Magay. Rai pialeko anu petunjuk. Maka dia kong aga-aga menghadapi ada kesimpulan maka dah makui mati. Ia natu biasa na maka dah matarang itimun na tau matoi dia loh. Aja jina pun nak kena makotongan sebenarnya di situ. Ya jina tokam ia lemet tu petunjuk dari dalam hatinya tu maka dah makui. Nah itu napa guru atau pandeta termasuk guru tak Kiai Muhammad Said Abdul Ghani guru sekumpul Martapura itu mengajarkan itu. Jadi ia mengikut masa sampaya sunnah makanya ipake sampaya sunnah. Jadi kita minta. Jadi sini nih jama-jama no, istilahnya iya ko tak muka nih ronaleni petunjuk Allah Ta'ala makoro edenan atau istihara kong kami pigau biasa dena to pake makara magaro nasawa ang kami to na macam ningokoti makara de iya memato makanja ang kami matuna ang kagagami na pamulay makara bismillah yakin na. Yan at biasa nakada beko padangka makada aja muli ko de natarala ito nakada makoro aja mutanang iko de mudupay yamana na to nasaba nagtokan nito ni ati makalde yaji na makalbuti po Allah Ta'ala o ko kakapamasa na takumondro ya ko nakapa na chidi madeci nga betul kan ya ko muka pamasa makada salama insyaallah salama ya tu tapi si betul pisi bawa ya rupa tunjue ko ni mamondro he tapi ini butuh diamalkan ya ko cicen yang kedua ni aide itu butuh istiqamah pandangan apalagi di tomatoku macocoy na to tapaya tu kumacocoy di tawe tambal lolalang itu dia na tambal lo saliwa paki tema mula kabur na sabay surut paki mata batin na
paling kali mamula no nasabak disuruh lebih banyak mendengarkan kata hatinya. Pakulengi lebih noi turun pakulengi supaya lebih banyak bersandar kepada Allah. Makitu situ ngena. Aja na pedelo nasa maja na kamata makwa si jana bute maja na kadina. Iya gage engkau waktu na tapake, engkau waktu na lebih banyak menggunakan mata batin. Engkau. Palai ku patapulo ni umuro na teto, baik tu umuro pitungas tengere, pitumpulan itampu na nanae. Syukurat tahu 7 bulanan asalnya, tahu? Pitung ngaso jajinna tahu iya kekai. Angkamu ya semilau do, tapi ya kumasampaja kumilau isi salah. Apa iya lo sampajange pura terbukti nih, mapamulai nabita si mana birabimat dioloi, ina iya kokui sampajan na mangilau betul. Iya na tu ampai makada, iya tu sampajange ala untuk langsung sifat bicara punya, pangoloi aga pangilawam. Aja tapala bawa nih. Angkane dom di mamui sana tu, tapi subhana rabbiyal a'la. Kama pakaraja yero. Subhana rabbiyal azim. Mapakaraja yero. Mapakaraja sana. Iko pula ko mapakaraja. Wasa makadaya kupungi melo musompa. Usaha kagi pakaraja jalopongnya. Itu yang kedua puji-pujian nang kenal hamdu Fatihah puji-pujian nih bahkan ilalan Fatihah ang kedua umrah makan jalan dari umri bilodon aja nepal-nepalangi nelepakan lillah atau ati pake ya kunadapi iya karena amudu ini mipung sumpah wa iya karena stain ini tomi pun ribilau tulu oko hadis kudsi maka di Allah Ta'ala nasumpah ke atakku maka minta apa yang kamu minta agar nilau cuma ini paterui jadi baca ya karena abu dua ya karena stain dia itu mengilau materubani ini sumpah ini tomi ribilau tulu pada kumakalan mereka ngilau no makanan dia itu milau ipateruni itu jadi pentingnya jadi usahakan ini tu ampai ibu angka yasa sampai ya sunat toba nang kamu yasa doa taubat tuh lagi nang kasih sampajan apa iya ko sampajan mana langsung iya ko pak doangan ini kamu apa ini tu ampai ko katadir itawe pada metodo kutanya lino nonroi pada kutanya lino itai alemu suju masuk pariolona po Allah Ta'ala yaitu ampai takbiratul ihram yana lesan na pannawanawalinoy lesan na paringaralinoy po Allah Ta'ala maningaran singkaru ni katadere yana tutaw makada mangolo ni lauripon na angilaw no Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukrata wa asila ya kodeta matarubang baki patehe ya konadapi iya kana abudu ini umpung sompa wa iya kana stai ini tomi pun rimilau tulu atau kan niati agak terbutuhkan tetukan niati korok yana tu nakada gurutta iya tu patehe situ ngana cek kosong cek kosong ya sagi cek kosong degari sana lisari makiro jadi itu patehe tilau ni ya kong kala satta tilau ya korok iya kan
na'budu wa iyyaka nasta'in. Idi bubu sompa, idi tomi po onre milaw tulong. Atto kanyati po ang kaje pacoba kanakaan tapasawila sakti. Atto kanyati jamot ananna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Malasa ka ko pasawila sakti. Aja mo atto atina 5 kilo. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lepani okoro agilauki. Padongo okoro dua tunrona. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in si bawa waladdallin sebelum mengani. Ilaw ni rokok ki mapakaraja toko pole rokoe rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fuanni. Sami Allahu liman rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban. Kata pakai rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du. Kayak kata pakai ini. Tambah lagi rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban. Ini apa lagi? Rabbana lakal hamdu milus samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Maka dia imangi sami Allahu liman hamidah, maka dia mamungi Rabbana lakal hamd. Aja ditakana sami Allahu liman hamidah. Makmungi makanan itu Rabbana lakal hamdu milus samawati. Aja ditakana di sami Allahu liman hamidah. Imangi ni maka sami Allahu liman hamidah. Akadaki di mamungi Rabbana lakal hamdu. Aja tak kena tadi sami Allahu liman hamidah. De iman ini ia mamungi de makrani Rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi aja tak mika tu makmu makre mang sami Allahu liman hamidah. Makra telena sami Allahu liman dina makna ni Rabbana lakal hamdu itu ampai balagai dia itu nak kena sami Allahu liman hamidah maka Rabbana lakal hamdu nasama ia memang itu baca nama makmumnya ia ni koto masam pajaca dipakai sami Allahu liman hamidah napa to makna Rabbana lakal hamdu. Tabahan nih, Pak ni kata salok pun. Kemudian makna kau naik pakai kesah jadi papasagi kijoloi supaya tapahatongan makano iya rokok mas sempajang magi di nade nama cening istilahnya madari pada makitanga ki masam pajang nasaba iya narona yang gak isam pajang ini sebagai tujuan padahal alam ya jadi dosa iya kotor rokok na kaje makada itu nabita ia komelo ilo mas sempayang makna nabitero atana pong Allah Ta'ala nalay pong Allah Ta'ala dosana na pigaw ero na patada nyo ko sa lingka na sibokulun na ina to ampay madari matana papinadingi ko tami watu sampajangi iya ko to pura na roko pura to suju na maringan na papinadingi hikmana na niya to iya na to tau nabatungan na nabatun ito sampajang ko manyaman ni nasa di maringan ni papinadina ko
kotamai pura ni masampajang ia natama waktu sampajangi nama tanah nasa di papenadina masumpa papenadina na rekodena jamai ia na pura nama sampajang tap pemaringan nasa di papenadina ana lolongan di hikmana tu lolongan di iya ni kode papada-padamu purana si bawa dena eta sapa-sapa wijolo tapi kena tukongkah iya nang kana makalicu selesai persoalan doh de wakadaro makanja tapi angka suku ini kagere ke maka da suku tongang apa ya tu Pajangnya telu aga melo ipadeceni paringerang baca si bawa kedo na dena mungkin makanja man ipasuku iparingerang ya lupai kada senrakan itu denulai ini anda tatai hamako jadi dia na tu ampai ke sampajasuna angka si kiri iya mana na rositongan na mapasuku atau papatempele istilahnya jadi makanya pentingnya maka da iya tu sampajane senia tujuan tak tanya tujuan mas tanya sampajane maji tujuan ala niat tu untuk capai tujuan ya tunang kaya sampaja sunah hajak berarti pakai sampajangi untuk milodo aja mas sampaja bawang itu dari Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli matangangi tatto mas sampajang pil mihrab ukilalanna mihrabna nailau dolo ripuanna maka de wa huwa qaimun dena kena purana mas sampajang maka de ayai matangangi tatto mas sampajang wa huwa qaimun yusalli matangangi tatto mas sampajang Nabi Zakaria apa tahu mana itu Nabi Zakaria tahu mana baginena paja ni halangan sudah menopause paja ni macarepa maka dari doktoro ewatero dena na mungkin kana muiko paja ni macarepa bainemo matoatoni wa huwa qaimun yusalli ukilalan na mihrab na tatto masampajang mangolol ripuanna ina ukilalan na sampajan na mangilaw aga nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a Rabbi habli buatku jadi nilaw itu Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan jadi nilaw itu Rabbi habli min ladunka alenya aku wija-wija iya makanja nilaw ni apa deka-deka anak je bayi na paja di macarepa nasa manato ngahaya tapi sampajangi na napaki nilaw dong matangangi tato masampaja nilawi Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a langsung aga jawaban malaikat apa aku sampajan nilaw panadat wa qam yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya coba gere puang Allah Ta'ala na janji ko anak Aroni itu pesanna Yahya Nabi matakannya sampajan dene saliwas sampajan apa ia na saliwan na sampajan itu meregi-regi diterima dena pada kuilalan ni ina iya nakilalan na milaw mutamain ilalan na sampajangi mukilalan na sampajangi milaw ina masijaya apa iya ni matoro ala na lengi pong Allah Ta'ala makada iya mupaki
mangilaw ko ko masija. Iya ni ko isaliwan na to matun rutoto mo na to. Ito kare. Iya na to ampai jadikan ini pasikola suju okwilalan na suju okwilalan na patehe ilaw iha ilaw ki amacang ilaw ki apahangan ilaw ki tepa ilaw ki kamarhasilan suju ki ilaw manang yero nasaba umron na may matkaw mangilaw tawo kilala sampajang tabahangi apa yan na to na may kataw makuto masampajang nasaba din na pahangi kada iya janji na po ang Allah Ta'ala apa pura ni na paturo sinin na ala pakakasae wadingi pake mangilaw puasa wadingi pake mangilaw haji wadi pake mangilaw sakka ekoto pura mapasu sakka wadi pake mangilaw pasidakai wadi pake mangilaw ina daga cawi ko sampaja ina toliasi ako sampaja pura ko masidak kamu mangilaw di say tarima pura ko mapasusak kamu mangilaw di sah pura ko mapuasa ko mangilaw di sah tapi iya kanjana ina sampaja diga cawi sinin na paparentay na paturungnya po ng Allah Ta'ala ina sampajangi hanondoy ina to ampay nagita aja ginelo na jama ina masampajangi asal na sampaja sunnah haja aja ginelo na pila iya kung kagaga melo inno galung mistal pada di makada koto meno no galung neki mapamula to makada dito gajero na waktu balao dito kan asam pajangi sampajangi lalan na sampajangi suyuki budale halalame alena patunju melo kahama pamula sapai kapasalamay po ilaw ni manre balawe aja tacane madare maka sakka balawe lagi masampaja tilawi itu tuluk kumi pitawe matagalu sinasara aja sakka balaw aja indo dari nangkat sampaja yele ko pakaka sabunri mangilaw kira jadi proposal sitoganna untuk hamba kepada Tuhannya adalah sholat. Itulah proposal yang paling cepat sampai. Dok. Jadi di mana agak betilau. Deka bijak tilau ki. Angkana tame mendaftar namelo ki ko lulus ilau per. Ilau. Angkala kai cai podanada ilau. Angka bayi neliwa kadona ilau per. Ya mana itu? Jadi asam pajangan ni. Angka waktu. Bicara ni. Angka waktu onron mas sempajang inak makanja landa yonri mas sempajang untuk minta sesuatu. Kega pada saat seperti malam. Yana tu ampai sempajang tahajud. Silangan sempajang sunnah ya. Namuduan dah kami aja tak ada ruang berakan deto. Apa ya ko nagita to ngameta curi masa pajat tahajud wah. Madar dia na palat suratul Baqarah. Sirakam deto paga gay mango ko masampaja sirakang yang na palat dua geso talu geso si tengah. Itu penanggali paya kong kamakocap puja maana kecuali mondro memang itu jadi ilau ni ina tu nakal guruta ngode aja mau molada susai rumah karaga na baca kega na surau baca baca di kega magampang kega
gamanya Musa di makadaya toya ko kulu Allahumo lau baca hais itu iya naroh inna atayna iya naroh apa angkat tuh surah-surah tertentu wasyamsi waduhaha walaili iza yagzaha walail yaitu wasyamsi walail ya ko pasikola tasuro baca ya nanelo labu matan nasoy ya nama callana suri baca ya dua surah wasyamsi siba walail surah baca dua maka ia kona baca wasyamsi itu ya lingi kecerdasan dari semua bidang. Dia ciri ni keahlian lah. Ia ling kecerdasan dari segala bidang. Ya to situ ko walay de to sinakan na ipetan na lino. Kung kato mesolangi wija-wijata mesolangi te itu insyaallah dia na berhasil itu. Tapi melo pilabu matang nasoy dibaca de nakada tangaso de to nakada ele iya ni kumelo itama mga bibi sakit mo na salawa na tawo ko masige mapasalawa na eta baca dia ko napata baca kul ausu birabil falak supaya de nakanaki guna-guna de nakana nupa kiri-kiri makaleleng kemudian kuno surat dinas supaya aja nakan nakipetan na taulino nasolain kipetan na taulino na paujaki te magaki untuk terhindar dari situ tapi ya kota baca ya pae wasyamsi walaili kuno subrabil falak kuno surat dinas ya komelo ilabu matan nase makreto pandrite iya tu tawe dalena pada webusi apanya jadi di mana tamal kangiro terutama ku pasikola amal kangiro jadi itu diamalkan terus ayatia pabu menderiko mamotor kana mencari na wate maka ada masalah ni teh lipat baca saya sambil di kendaraan itu membaca itu ya ko sampamu pipada nak maka ada sampamu pas latu kana pasalawat teh baca jolo jadi itu penting jadi komeki ale dalle lino papada bosie we bosie istilahnya maka je we bosie dia dapat tuh si tindro komeki ale dalle si todo makiro aja makada mapat tulala pasi matana na pasyangka maketa makada kasi ipalau na pawadingan ka aja iya amalkan jadi anak-anakku yang masih sekolah amalkan itu jadi itu 4 surah hitungannya untuk menurunkan rezeki tapi ya kok wasyams itu hanya untuk kecerdasan segala bidang ya komele ya leng amacang dari semua penjuru istilahnya ahli bidang ini nesak itu amalkan itu jadi pelai kona pelai teh makanya jadi ini 4 surah kemudian tapahannya naga gerto maka itu sampajang maki itu gunana apa nabi sakariana lagi manassa makada dena nama cari pabainena ina itarima apa okui sampajangnya mengilau itu okui sampajangnya mengilau Maryam makoto ina okui sampajangnya mengilau ina tu ampai degaga nabi napaturung nautu supong Allah ta'ala nabi dan dia suruh sangadina ina angka sampajangnya angka mana apa ia memang turun ala untuk milau langsung
Ya jukum itu sampajange. Iya tu sampai sana sampajange itu si kiri si baca Quran. Si kiri na baca Quran. Nampak itu ko sampaja demeto tu ga sampaja to madiceralino. Kagak. Nigaga padonga mana tu sikiri ko padonga kang marisaliwam mo. Iya ko sampajang ina makajay ha. Iu pasang ni. Idi tau matampue meloki milau ya na tamadece maga. Iu ko sampajang itilaw. Ang ilaw ki lala sampajang. DP gaga wija-wijanta sampajang ita pati. Sampajang ya tatu na tembus na sampajang insyaallah. Nama kamuti ga rupana makega 5 rupa sampaja perlu bawang lengi sampaja sunat. Ang kami na rampe guruta dan saya pakai itu terus terang saya pakai cuma tidak rutin. Biasa kami sampaja sunat pakai sampaja perlu biasa jarang. Iya ko to suju pacapurang saya baca itu ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Kupurani baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi katelu. Di situ biasa saya berdoa kemudian baca ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Jadi biasa minta itu supaya maga ibu. Iya ko angka aga yoloi insyaallah. Nah lengi petunjuk pong Allah Ta'ala makanya ia makanjai. Dalam kondisi sesusah apapun insyaallah ada petunjuk. Engkau ya kongka susah yoloi tapangka pada kongka petunjuk maka da ia pakai ia mulai. Iya roh. Jadi ia tuh natu ipake na istilahnya kongka agak madari sama kadoki pacapuran nama tu makuye. Iya tuh napake tau pandrita riolo nasibat tu kongka napau. Dia itu maka biasa-biasa je. Dia itu tanda nang kana sikolara, dia nang kana pesantren. Tapi ia kung kana pawina sibat Tuhan. Ia tu napake. Pak doga ngakoti pak gurungan. Ilawi ihdinas siratal mustaqim. Ilawi. Ia kok kapitu nubaca yero. Napa kotokong. Magay. Lagi pialek ko ano petunjuk. Maka dia kongka agak-agak menghadapi ada kesimpulan maka dah makui mati. Ia natu biasa na maka dah mataran itimun na tau matoi dia loh. Aja jina pun nak kena makotongan sebenarnya di situ. Dia jina tokam ia lemet tu petunjuk dari dalam hatinya tu maka dah makui. Nah, itu napa guru atau pandeta termasuk guru tak Kiai Muhammad Said Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura itu mengajarkan itu. Jadi ia mengikut masa sampaja sunnah makanya ipake sampaja sunnah. Jadi kita minta. Jadi sini nih jama-jama no, istilahnya iya ko tak muka nih ronaleni petunjuk Allah Ta'ala makoro edenan atau istihara kong kami pigau biasa dena to pake makara magaro nasawa ang kami to na macam ningokoti makara de iya memato makanja ang kami matuna ang kagagami na pamulay makara bismillah yakin na. Yan at biasa nakada beko padangka makada aja mulli ko de natarala ito nakada makoro aja mutanang iko de mudupay ya mana na to nasaba natokan nito ni ati makalde gaji na makalbuti po Allah Ta'ala oko kakapamasa na takumondro ya ko nakapa ngachigi takumandeci nga betul kan ya ko muka pamas maka salama insyaallah salama itu tapi
pisi betu pisi bawah ia rupa tunjue aku ni mau rohe. Tapi ini butuh diamalkan, ya ko cicen yang kedua ni aide itu butuh istiqamah pandangan. Apalagi di tomatoku macocoy na to tapaya tu ko macocoy di tawe tambal lo lalang itu dia na tambal lo saliwa paki tema mula kabur na sabay surut paki matabatin na paring kalinge mamula no nasabak disuruh lebih banyak mendengarkan kata hatinya. Pakuleng lebih noi turun pakuleng supaya lebih banyak bersandar kepada Allah. Makitu situ ngena aja na pedelo nasa aja na kamata makwa si jana bute aja na kadina iya gagay ang kawatuna tapake ang kawatuna lebih banyak menggunakan mata batin. Palai ko patapulo ni umuro na teto pa ito umuro pitungas tegere pitung pulang itampu na nanae syukurat tawe 7 bulanan asan na tado pitungas so jajin na tawe iya kekay ang kamoy sa milaw do tapi iya kumasampaja kumilaw si salah apa iya ro sampajange pura terbukti nih mapamulay na dita si mana birabimat dioloy ina iya kokoy sampajan na mangilaw betul iya na tu ampai makada iya tu sampajange ala untuk langsung sifat bicara puangnya panguloy aga pangilawam aja tapala bawangi ang kami doon di mamui sana tu tapi subhana rabbiyal a'la kama pakaraji yero subhana rabbiyal azim mapakaraji yero mapakaraji sana iko pula ko mapakaraja wasa makadaya kupungi melo musompa usaha kagi pakaraji jalopongnya. Itu yang kedua puji-pujian nang kenal hamdu Fatihah puji-pujian nih bahkan ilalan Fatihah ang kedua umrah makan jalan da yunri bilodon aja nepal-nepalangi nalepakan lillah atau ati pake ya kunadapi iya kana abudu ini mipung sumpah wa iya kana stain ini tomi pun ribilau tulu oko hade sa kutsi maka di Allah Ta'ala nasumpah ke atakku maka minta apa yang kamu minta aga mimilau cuma ini paterui jadi baca ya kana abudu ya kana stain dena to mangilau materubani ini sumpah ini tomi ribilau tulu pada ko makarani mereka angilau no makarani dena to milau ipateruni itu jadi pentingnya jadi usahakan ina tu ampai bu angka yasa sampai ya sunat toba nang kamu yasa doa taubat toh lagi nang kasih sampajang apa iya ko sampajang mana langsung iya ko pak doangan ini kamu apa ini tu ampai ko katadir itawe pada neto tu kutanya lino nonroy pada kutanya lino itai alemu suju masuk pariolona po Allah Ta'ala yaitu ampai takbiratul ihram yana lesan na pannawanawalinoy lesan na paringaralinoy po Allah Ta'ala maningaran singkaru ni katabere yana tutaw makada mangolo ni lauripuan na anilaw no Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukrata wa asila ya kodeta matarubami baca Fatihah ya kona
nadapi iyyaka na'budu idi pun sumpah wa iyyaka nasta'in idi tomi pun rimilau tulung atau kan niati agak terbutuhkan tentukan niati korok yana tu nak ada gurutta iya tu Fatihah situ ngana cek kosong cek kosong ya segi cek kosong degari sana lisari makiro jadi ya tu Fatihah tilau ni ya kong kala sabta tilau ya korok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idi ngomong sumpah idi tomi pun rimilau tulung atau kanyati po angka je pacoba kenakaan tapasawila sakti tetap kanyati jamo tanana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in balasa kaku pasawila sakti aja mo atau atina 5 kilo Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin lepanya ukuro agi lauki padongo ukuro dua tunrona iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in si bawa waladdallin sebelum mengani ilaw ni rokok ki mapakaraja tokko pole rokoe rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fuanni sami Allahu liman rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban kata pakai rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du kayak kata pakai ini tambah lagi rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban ini apa lagi Rabbana lakal hamdu milus samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du maka dia imangi sami Allahu liman hamidah maka dia mamungi Rabbana lakal hamd aja ditakana sami Allahu liman hamidah mamungi maka itu Rabbana lakal hamdu milus samawati aja ditakana di sami Allahu liman hamidah imangi ni maka sami Allahu liman hamidah akadaki di mamungi Rabbana lakal hamdu aja takkan tadi sami Allahu liman hamidah de iman ini iya mamungi de makrani Rabbana lakal hamdu milus samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du jadi aja tak mika tu mamu makre mang sami Allahu liman hamidah makra telena sami Allahu liman dina makra mani Rabbana lakal hamdu itu ampai balagai dia itu nak kena sami Allahu liman hamidah maka Rabbana lakal hamdu nasama iya memang itu baca nama mungnya iya miko to masam pajaca dipakai sami Allahu liman hamidah napa to makana Rabbana lakal hamdu tambahan nih Pak Mika to salok kemudian makana kau naik pakai kesah jadi papasagi kijolay supaya tapahatongan makano iya roko to masampajang magi di nade nama cening istilahnya madari pada ko makana bakitanga ki masampajang nasaba iya naronna yang gak isampajang ni sebagai tujuan padahal ala nih ya jadi dosa ya kotor rokok na kaje makada itu nabita ya komelo ilo mas sempayang mana nabita ro atana pong Allah Ta'ala nalay pong Allah Ta'ala dosana na pigaw ero na patada nyo ko sa lingka na sibokulun na
ena tu ampai madari matana papina dinge kotame waktu sampajange iya koto pura na roko pura to sujud na maringa na papina dinge hikmana nanya tu iya na tu tahu na betungan na batun itu sampajang ko manyaman ni nasa di maringa ni papina dina kotamay pura ni masampajang iya natama waktu sampajange namatana nasa di papinadina masumpa papinadina na rekodena jamay iya na pura na masampajang tap pamaringan nasa di papinadina ay nalolongan di hikmana to lolongan di iya ni kode papada-padamu ipurana si bawa dena eta sapa-sapa mu jolo tapi kana tukungkah iya nang kana makalicu selesai persoalan loh de wah kadaro makanja tapi angka suku loh deni kagere ke maka da suku tongang apa itu sampajange telu agaga melo ipadeceni paringerang baca si bawa kedo na dena mungkin makanja man ipa suku iparingerang ya lupai kada sienrakan itu denulai ini anda takai hamako jadi dia na tu ampai ke sampaja sunna angka si kiri iya mana na rositongan na mapasuku ndo papatempele istilahnya jadi makanya pentingnya maka da iya tu sampajange senia tujuan tak tanya tujuan mas tanya sampaja maji tujuan ala niat tu untuk capai tujuan ya tu nangke sampaja sunah hajak berarti pati sampajangi untuk milodo aja mas sampaja bawah itu dari Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli matangangi tatto masampajang pil mihrab ukilalanna mihrabna nailaudolo ribuanna maka de wa huwa qaimun dena kana purana masampajang maka de ayai matangangi tatto masampajang wa huwa qaimun yusalli matangangi tatto masampajan Nabi Zakaria apa tahu mana itu Nabi Zakaria tahu mana bainena paja ni halangan sudah menopause paja ni macarepa maka dai doktoro ewatiro dena na mungkin kana mu iko paja ni macarepa bainemo matoatoni wa huwa qaimun yusalli ukilalan na mihrab na tatto masampajang mangololo ripuanna ina ukilalan na sampajan na mangilaw aga nilaw rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a rabbi habli puakku jadi nilai metok Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan jadi nilai metok Rabbi habli min ladunka alenya aku wija-wija iya makanjai nilau ni apa deka-deka anak je bainena paja ni macarepa nasa manato ngahaya tapi sampajangi na napaki milodo matangangi tatto masampaja nailawi rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a langsung aga jawaban malaikat apa aku sampajan nilau panadat wa qam yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya coba kere puang Allah Ta'ala na janji ko anak Aroni itu pesan Yahya Nabi matagang masampajang dini saliwas sampajang
apa ia na saliwan na sampajang itu merejin diterima. Di na pada kuilalan ni ina iya na pilalan na milaw mutamay ilalan na sampajangi mukilalan na sampajangi milaw ina masija ya apa iya may matoro ala nalingin po ngalatala makada iya mo pake mangilaw kumi ko masija iya ni ko isaliwan na to matunrutoto mo na to itu kare iya na to ampai jadikan ini pasikola suju ukilalan na suju ukilalan na patehe ilaw iha ilaw ki amacang ilaw ki apahanang ilaw ki tepa ilaw ki keberhasilan suju ki ilaw manang yero nasaba umron na may mato mangilaw tahu kilala sampajang tabahagi apa yan na to na may kataw makuto masampajang nasaba din na pahani kada iya janji na po ang Allah Ta'ala apa pura ni na paturus sinin na ala pakakasae wadingi pake mangilaw puasa wadingi pake mangilaw haji wadi pake mangilaw saka to pura mapasu saka wadi pake mangilaw pasidakai wadi pake mangilaw ina daga cawi ko sampaja ina tuliasi ako sampaja pura ko masidak kamu mangilawan di say tarima pura ko mapasusak ka mangilawan di sah pura ko mapuasa ko mangilaw wadi sah tapi iya kanjana ina sampaja liga cawi sinin na paparentay na paturungnya po ang alatala ina sampajangi hanondoy ina to ampay nagita aja ginelo na jama ina masampajangi asal na sampaja sunnah haja aja ginelo na pila iya kung kagaga melo inno galung mistal pada di makada koto meno no galung neki mapamula to makada deto gajero na waktu balao deto kan asam pajangan asam pajangi lalan na sampajangi sujuki podale halalamu alena patunju melo kahama pamula sampai kapasalamay po ilaw ni mandri balawe aja tacane madare maka saka balawe lagi masampaja tilawi tulo kumipitawe matanalu sinasara aja saka balaw aja indo dari nangkat sampaja yale ko pakaka sabun ri mangilawe kira jadi proposal sitonganna untuk hamba kepada Tuhannya adalah sholat. Itulah proposal yang paling cepat sampai. Dok. Jadi di mana agak betilau. Deka bijak tilau ki. Angkana tame mendaftar melo ki ko lulus ilau per. Ilau. Angkala kai cai podanada ilau. Angka bayi neliwa kadona ilang apa ya mana itu jadi asam pajangan ni angka waktu bicara ni angka waktu on roma sempajang inak makanja landa yonrima sempajang untuk minta sesuatu kega pada saat seperti malam yana tu ampai sempajang tahajud silangan sampaja sunnah ya namuduan rakami aja takada ruwa barakan deto apa ya kona ditato ngameta curi masampaja tahajud wah madar dia na palatu suratul Baqarah sirakami dito paga gay mango kumasampaja sirakang yang napalati dua geso talu geso si tanga ito pananggali paya kong kamakwa capu jamaah
kecuali mondro memang itu. Jadi ini ilau nih ini tuh nakal guru tak ngode aja mau mulada susah rumah keraga na baca kega na surau baca baca di kega gampang kega manyama musadi makadaya toya ko kudu Allahumo lau baca hais itu iya naroh inna atayna iya naroh apa angkat tuh surah-surah tertentu wasyamsi waduhaha wallaili iza yagzaha wallail yaitu wasyamsi bawallail ya ko pasikola tasuro baca ya namelo labu matan nasoy ya nama callana suri baca ya rodua surah wasyamsi si bawallail surah baca rodua mage ia kona baca wasyamsi itu ya lingi kecerdasan dari semua bidang. Dia ciri ni keahlian lah. Ia lingi kecerdasan dari segala bidang. Ia to situ kawan lain de to sinakan naipetan nalino. Kung kataw mesolangi bija-bijata mesolangi te itu insyaallah dia nak berhasil itu. Tapi melo pilabu matang nasoy dibaca de nakada tangaso de to nakada ele iya ni kumelo itama mangadibi sakit biya nasalawa na tawo ko masige mapasalawa na eta baca dia napa tabaca kul ausu biradil falak supaya dena kanaki guna-guna dena kana nupa kiri-kiri makaleleng kemudian kuno surat dinas supaya aja nakan nakipetan na taulino nasolain kipetan na taulino na paujaki te magaki untuk terhindar dari situ tapi ya kota baca ya pae wasyamsi wallaili kuno surat bil falak kuno surat dinas ya komelo ilabu matan nase makreto pandrite iya tu tawe dalena pada wabusi apanya jadi di mana tamal kangiro terutama ku pasikola amal kangiro jadi itu diamalkan terus ayatia pabu menderiko mamotor kana mencari na wate maka ada masalah ni tedu lipat baca saya sambil di kendaraan itu membaca itu ya ko sampamu pipada nak maka ada sampamu pas letu kana pasalawat baca jolo jadi itu penting. Jadi komeki ale dalle lino papada bosie we bosie istilahnya tu maka je we bosie dia dapat tu si tindro komeki ale dalle si todo makiro aja maka da mapat tu lala pasi matana na pasyangka maketa makada kasi je ipalaw na pawadingan ka aja amalkan jadi anak-anakku yang masih sekolah amalkan itu jadi itu 4 surah hitungannya untuk menurunkan rezeki tapi ya kok wasyams itu hanya untuk kecerdasan segala bidang ya komeli ya leng amacang dari semua penjuru istilahnya ahli bidang ini nesak itu amalkan itu jadi pelai kona pelai teh makanja jadi ini 4 surah kemudian tapaannya nagager to maka itu sampajange maki itu gunana apa Nabi Sakariana lagi manassa makada dena nama cari pabainena ina itarima apa okui sampajange mengilau itu okui sampajange mengilau
Maria makoto inaw kisang pajangi mangilaw. Ina to ampay degaga nabi na paturong nautuso po ng Allah Ta'ala nadi na niya suro sa nagina inaangka hasampayan. Ang kamana apa iya may maturo na ala untuk milaw langsung. Jadi hukum itu sampayangnya. Yan na to ang paisa na sampayangnya itu si kiri si babaca Quran. Si kiri na baca Quran. Nampak itu ko sampaya de metutu ga sampaya to madicaralino. Kaya nigaga padonga mana tu na si kiri ko padonga kang marisaliwam mo. Iya ko sampayang ina makanjay ha. Iupasang ni. Idi tau matampue meloki milaw yana tamalece maga. Iyo ko sampayang itilaw. Ang ilaw ki lala sampayang. Depe gaga wija-wijanta sampayang ita paki. Sampayang ya tatu na tembus na sampayang insyaallah. Na makamuti ga rupana makega 5 rupa sampaya perlu bawang lagi sampaya sunat. Ang kami na rantai guruta dan saya pakai itu terus terang saya pakai cuma tidak rutin. Biasa kami sampaya sunat pakai sampaya perlu biasa jarang. Iya ko to suju pacapurang saya baca itu ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Kupurang baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketelu. Di situ biasa saya berdoa kemudian baca ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Jadi biasa minta itu supaya maga ibu. Iya ko angka aga yoloi insyaallah. Na lengi patunjuk po ng Allah Ta'ala makana iya makanjay. Dalam kondisi sesusah apapun insyaallah dapat tunjuk. Engkau ya kung ka susah yoloi tapang ka pada kung ka patunjuk makana iya pake iya mulai. Iya roh. Jadi iya tuh na tu ipake na istilahnya kung kagaga madari sama kadoki pacapuran nama tu makuye. Iya tuh na pake tau pandrita diolo nasibat tu kung kanapau. Dia itu makana biasa-biasa je. Dia tu tande nang kana sikolara, dia nang kana pesantren. Tapi ia kung kana pau ina sibat Tuhan. Ia tu na pake. Pak dogang ngakoti pak gurungan. Ilawi ihdinas siratal mustaqim. Ilawi. Ia kok kapitu nu baca yero. Napa kotokong. Magay. Lai pialeko anu petunjuk. Maka dia kong aga-aga menghadapi ada kesimpulan maka dah makui mati. Ia natu biasa na maka dah matarang itimun na tau matay dia loh. Aja jina po nakada makotongan sebenarnya di situ. Dia jina tokam ia lemeto petunjuk dari dalam hatinya tu maka dah makui ya. Nah, itu nampak guru atau pandita termasuk guru tak Kiai Muhammad Said Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura itu mengajarkan itu. Jadi ia mengikut masa sampaya sunnah makanya ipake sampaya sunnah. Jadi kita minta. Jadi sini nih jama-jama no, istilahnya iya ko tak bukan nih ronaleni patunjuk pong Allah Ta'ala makoro edenan atau istihara kong kami pigau biasa dena to pake makara magaro nasawa ang kami to na macam ningokoti makara de iya memato makanja ang kami matuna ang kagagami na pamulay makara bismillah yakin na. Yan natin biasa nakada beko padangka makada aja muli ko de natarala
Itu angkara makoro aja mutanang ikode mudupai. Yang mana netu nasaba netukan netu ni hati makan de gaji. Namakar betipo Allah Ta'ala oko kakapa masana taku mondro ya kona kapa ngaci dia taku madeci nga betul kan ya kumuka pamase maka salama insyaallah salama ya tu tapi si betul pisi bawa ya rupa tunjue oko ni mau mondro he tapi ini butuh diamalkan ya ko cicen niat kedua ni aide itu butuh istiqamah pandangan apalagi di tomatoku macocoy na to tapaya tu ko macocoy di tawe tambal lalang itu dia na tambal lo saliwa pakite mamula kabur na sabay surut paki matabatin na paling kalinge mamula no nasabak disuruh lebih banyak mendengarkan kata hatinya pakulengi lebih noi turun pakulengi supaya lebih banyak bersandar kepada Allah makitu situngan aja na pedelo nasab ma aja na kamata makwa si jana bute ma aja na kadina iya gage engkau wattuna tapake engkau wattuna lebih banyak menggunakan mata batin engkau palai ku patapulun yung muru na teto bae tu muru pitungas tengere pitung pulang itampu nananae syukurat tu 7 bulanan asana tahu pitung ngaso jajinna tawe iya kekai angka mo ya samilaw do tapi ya kumasampaja kumilaw si salah apa iya ro sampajange pura terbukti ni mapamulay na dita si mana birabimat dioloy ina iya kokoy sampajan na mangilaw betul iya na tu ampay makada iya tu sampajange ala untuk langsung sifat bicara punya panguloy aga pangilawam aja tapala bawa ni angkane don di mamuy sana tu tapi subhana rabbiyal a'la kama pakaraja yero subhana rabbiyal azim mapakaraja yero mapakaraja sana iko pura ko mapakaraja wasa makadaya ko pungi melo musompa usaha kagi pakaraja jalopongnya ada itu yang kedua puji-pujian nang kenal hamdu fatihah puji-pujian nero bahkan ilalan na fatihah ang kedua umrah makan jalan da yunri bilodon aja nepal-nepalangi nalepakan lillah atau ati pake ya kunadapi iya kana amudu ini mipung sumpa wa iya kana stain ini tomi pun ribilau tulu oko hadis kudsi maka di Allah Ta'ala na sumpa ka atakku maka minta apa kamu minta agan nilau cuma ini paterui jadi baca ya kana abudu ya kana stain dena to mangilau matarubani ini busong pa dito milau tulu pada ko makarani malaka angilau no makarani dena to milau ipateruni itu jadi penting ya. Jadi usahakan ina tu ampai bu angka yasa sampai sunat toba nang kamu yasa doa tauba toh lagi nang kasih sampajang apa iya ko sampajang mana langsung iya ko pak doangan ini kamu apa ina tu ampai ko katadir itawe pada metodo kotanya lino nonroy pada katanya lino itay ale musuju masong pariolo na po Allah Ta'ala
yaitu ampai takbiratul ihram ina lesan na pannawanawalinoy lesan na paringaralinoy po Allah Ta'ala maningaran singkaru ni katabere ina tutaw makada mangulo ni lauripon na anilaw no Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukrata wa asila ya kodeta matarubami baca Fatihah ya konadapi iyaka na'budu idi umpong sompa wa iyaka nasta'in idi tomi pun rimilaw tulung atau kanyati agak tabutukan tatukan niati korok yana tu nak ada guruta iya tu Fatihah sitongan na cek kosong cek kosong ya sani cek kosong degari sana lisari makiro jadi ya tu Fatihah tilau ni ya kong kala sabta tilau ya korok iya kana mudu wa iya kana sai idi bubu sompa idi tomi po rimilaw tulung atau kanyati po angka je pacoba kana kai tapasawila sakwi atau kanyati jamo tanana iya kana mudu ya kana sai balasa kakwe pasawila sakwi aja mo atau atina 5 kilo Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin lepani okoro agilauki padongo okoro dua tunrona ya kana budo ya kana sain si bawa waladdallin sebelum mengani ilaw ni rokok ki mapakaraja toko pole rokoe rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu'anni ada sanyallahu liman rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban kata pakai rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du kayak kata pakai ini tambah lagi rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban ini apa lagi Rabbana lakal hamdu milus samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du maka dia imangi sami Allahu liman hamidah maka dia mamungi Rabbana lakal hamd aja ditakana sami Allahu liman hamidah mamungi maka dia itu Rabbana lakal hamdu milus samawati aja ditakana di sami Allahu liman hamidah imangi ni maka dia sami Allahu liman hamidah akadaki di mamungi Rabbana lakal hamdu aja takkan tadi sami Allahu liman hamidah de iman ini ia mamungi de makrani Rabbana lakal hamdu mil samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du jadi aja tak mereka tu mamu makre mang sami Allahu liman hamidah makra telena sami Allahu liman dina makadamani Rabbana lakal hamdu itu ampai balagai itu nak kena sami Allahu liman hamidah maka Rabbana lakal hamdu nasaba ia memang itu baca nama umumnya ia ni koto masam pejaca di pakai sami Allahu liman hamidah napa to makada Rabbana lakal hamdu tambahan nih Pak ni kata salok kemudian makanya kau naik pakai kesah jadi papasagi kijoloi supaya tanpa hatongan makado iya rokok tomas sempajang magi di nade nama cening istilahnya madari pada kumakada makitanga ki masempajang nasaba iya naronna
yang gak isempajangi sebagai tujuan, padahal Allah nih. Ya? Jadi dosa itu dosa ia kotor rokok na kaje maka itu Nabi ta ia komelo ilo mas sempayang makna Nabi taro atana pong Allah Ta'ala nalay pong Allah Ta'ala dosana na pigaw ero na patada nyo ko sa lingkana si Bokulun na yan ito ampay madari matana pa pinadingi ko tami watu sampayangit iya ko to pura na roko pura to suju na maringan na papinadinge hikmana na niya to iya na to tau nabatungan na nabatun ito sampayang ko manyaman ni nasa di maringan ni papinadina ko tamay pura ni masampayang iya na tama watu sampayangi na matana na sa di papinadina masumpa papinadina na rekode na jamay iya na pura na masampayang tap pamaringan na sa di papinadina ay nalulungan ni hikmah na to lolongan di iya ni kode papada-padamu purana si bawa dena eta sapa-sapa mu jolo tapi kana tukong ka iya nang kana makalicu selesai persoalan do de wah kadaro makanja tapi angka suku do deni kagere ke maka da suku tongang apa itu sampajangnya telu aga melo ipadecengi paringerang baca si bawa kedo na dena mungkin makanja man ipa suku iparingerang ya lupai kada senrakan itu denulai ini anda tetay hamakwa jadi dia na tu ampai ke sampajasuna angka si kiri iya mana na rositongan na mapasuku ndo papatempele istilahnya jadi makanya pentingnya maka da iya tu sampajange senia tujuan tak tanya tujuan temas tanya sampajan maji tujuan ala niat tu untuk capai tujuan ya tunang kaya sampaja sunah haja berarti pati sampajangi untuk milodo aja mas sampaja bawah itu dari Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli matangangi tatto masempajang pil mihrab ukilalanna mihrabna nailau dolo ribuanna maka de wa huwa qaimun dena kana purana masempajang maka de ayai matangangi tatto masempajang wa huwa qaimun yusalli matangangi tatto masampajan Nabi Zakaria apa tahu mana itu Nabi Zakaria tahu mana bayinena paja ni halangan sudah menopause paja ni macarepa maka dari doktoro ewatero dena na mungkin kana muiko paja ni macarepa bayinemu ematoatoni wa huwa qaimun yusalli ukilalan na mihrab na tatto masampajan mangolol ripuanna ina ukilalan na sampajan na mangilaw aga nilaw rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a rabbi habli buahku. Jadi nilai itu Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan. Jadi nilai itu Rabbi habli min ladunka alenya aku wija-wija. Iya makanya nilau ni apa deka-deka anak je bayine na paja ni macarepa na samanato ngahaya tapi sampajangi na napaki nilau do matangangi tatto masampaja nilawi Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a
langsung aga jawaban malaikat apa aku sampajan nilaw panadat wa qam yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya. Coba kere puang Allah Ta'ala na janji ko anak Aaron itu pesan Yahya Nabi mataganya masempajang dini saliwas sempajang apa ia na saliwan na nasampajang itu merejin diterima dina pada kuilalang ina iya napilalan na nilaw mutamain ilalan na sampajangi mukilalan na sampajangi nilaw ina masijaya apa iya ni matoro ala ngalingi pong Allah Ta'ala makana iya mupaki mangilaw kumi ko masijay iya ni ko isaliwan na to matunrutoto manuto itu kare iya na to ampai jadikan ini pasikola suju ukilalan na sujue ukilalan na patehe ilawiha ilauki amacang ilauki apahanang ilauki tepa ilauki keberhasilan sujuki ilau manang yero nasaba umron nami matto mangilau tahu ukilalan sampajang tabahagi apa iya tu nami gatau makutu masampajang nasaba di napahangi kada iya janji na po ng Allah Ta'ala apa pura ni napaturo sininna ala pakakasae wadingi pake mangilaw puasa wadingi pake mangilaw haji wadi pake mangilaw saka eko to pura mapasu saka wadi pake mangilaw pasidakay wadi pake mangilaw ina daga cawi ko sampajang ina tuliasi ako sampajang pura ko masidak kamu mangilawan di say tarima pura ko mapasusak ka mangilawan di sah pura ko mapuasa ko mangilaw wadi sah tapi iya kanjana ina sampaja diga cawi sinin na paparentay na paturungin po ng Allah Ta'ala ina sampajangi hanonroy iya na to ampay nagita aja gimelo na jama ina masampajangi asal na sampaja sunnah haja aja gimelo na pila iya kung kagaga melo inno galung mistal pada di makada koto meno no galung neki mapamula to makada deto gajero na waktu balao deto kan asam pajangan sampajangi lalan na sampajangi sujuki po dali halalamwe alena patunju melo kahama pamula sampai kapasalamay po ilaw ni manre balawe aja tacane madare maka saka balawe lagi masampaja tilawi tuluk kumipitangwe matagalu sinasara aja saka balaw aga indo dari nangkat sampaja yale ko pakaka sabun ri mangilaw kira jadi proposal sitoganna untuk hamba kepada Tuhannya adalah sholat. Itulah proposal yang paling cepat sampai. Dok. Jadi di mana agak betilau. Deka bijak tilau ki. Angkana kami mendaftar melo ki ko lulus ilau per. Ilau. Angkala kai cai podanada ilau. Angka bayi neliwa kadona ilau per. Iya mana itu? Jadi asam pajangan ni. Angka waktu. Bicara ni. Angka waktu onron mas sempajang inak makanja landa yonri mas sempajang untuk minta sesuatu. Kega pada saat sepertiga malam. Jadi tu ampai sempajang tahajud. Silangan sempajang sunnah ya.
namudun rakami aja tak kada ruwa barakan na dito. Apa ya ko nabita to ngame tacuri masa pajatahaju wa. Madar dia na palat suratul Baqarah. Sirakam dito paga gay mango kumasampaja sirakang yang napalat ti 2 geso 3 geso sitanga. Ito pananggali paya kong kamako cap puja maana. Kecuali mondro memang itu. Jadi ini ilau ni ina tu nakal guru tak ngode aja mau molada susai rumah kara aga na baca kega na surau baca baca di kega magampang kega manyama musadi makada ya toya ko kulu Allahumo lau baca hais itu iya naroh inna atayna iya naroh apa angkat tu surah-surah tertentu wasyamsi waduhaha wallaili iza yagzaha wallail yaitu wasyamsi bawallail ya ko pasikola tasuro baca ya namelo labu matan nasoy ya nama callana suri baca ya rodua surah wasyamsi sibawallail surah baca rodua mage ia kona baca wasyamsi itu ya lingi kecerdasan dari semua bidang. Dia ciri ni keahlian lah. Ia lingi kecerdasan dari segala bidang. Ia to situ kawan lain de to sinakan naipetan nalino. Kung kataw mesolangi bija-bijata mesolangi te itu insyaallah dia nak berhasil itu. Tapi melo pilabu matanda soy dibaca de nakada tangaso de to nakada ele iya ni kumelo itama mangadibi sakit biya na salawa na tawo ko masige mapasalawa na eta baca dia napa tabaca kul ausu birabil falak supaya dena kanaki guna-guna dena kana nupa kiri-kiri makalelya kemudian kuno surat binas supaya aja nakan nakipetan na taulino na solain kipetan na taulino na pauja kita magaki untuk terhindar dari situ tapi ya kota baca ya pae wasyamsi wallaili kuno subrabil falak kuno subrabil nas ya komelo ilabu matan nase makreto pandrite iya tu tawe dalena pada wabusi apanya jadi di mana tamal kangiro terutama ku pasikola amal kangiro jadi itu diamalkan terus ayatia pabu madariko mamotor kana mencari na wate maka ada masalah ni teh lipat baca saya sambil di kendaraan itu membaca itu ya ko sampamu pipado na maka ada sampamu pas latu kana pasalawat teh baca jolo jadi itu penting. Jadi ya komeki ale dalle lino papada bosie we bosie istilahnya maka dia we bosie dia dapat tu si tindro komeki ale dalle si todo makiro aja makada mapat tu lala pasi matana na pasyangka maketa makada kasi jay palaw na pawadingan ka aja amalkan jadi anak-anakku yang masih sekolah amalkan itu jadi itu 4 surah hitungannya untuk menurunkan rezeki tapi ya kok wasyams itu hanya untuk kecerdasan segala bidang ya komele ya leng amacang dari semua penjuru istilahnya ahli bidang ini nesak itu
amalkan itu. Jadi pelai kona pelai teh makanja. Jadi ini 4 surah. Kemudian tapaannya nagager to makanya itu sampayang maki itu gunana. Apa Nabi Zakaria na lagi manassa makada dena nama cari pabainena ina itarima ha itarima apa okui sampajangnya mengilau itu okui sampajangnya mengilau Maryam makoto ina okui sampajangnya mengilau ina tu ampai degaga nabi na paturung nautus upong Allah Ta'ala nadi dan niya suro sangadina ina angka hasampajangnya angka mana apa ia memang turun ala untuk milau langsung jadi hukum itu sampajangnya ia tu sampai sana sampajangnya itu si kiri si baca Quran si kiri na baca Quran nampak itu ko sampaja demeto tu ga sampaja to madicaralino kaya nigaga padonga mana tu nasikri ko padonga kang marisaliwam mo iya ko sampajan ina makanjay ha iupasang ni idi tau matampue meloki milaw yana tamadece maga iyo ko sampajan itilaw ang ilaw ki lala sampajan DP gaga wija-wijanta sampajangnya tapaki sampajang ya tahu na tembus na sampajang insyaallah nama kamuti ga rupana maka ga 5 rupa sampaja perlu bawang lagi sampaja sunat ang kami na rampe guruta dan saya pakai itu terus terang saya pakai cuma tidak rutin biasa kung sampaja sunat upake o sampaja perlu biasa jarang iya ko to suju pacapurang saya baca itu ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali ko purna baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi katelu. Di situ biasa saya berdoa kemudian baca ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Jadi biasa minta itu supaya maga ibu. Iya ko angka aga yoloi insyaallah. Nah lengi petunjuk pong Allah Ta'ala makanya ia makanjai. Dalam kondisi sesusah apapun insyaallah ada petunjuk. Engkau, ya kongka susah yoloi tapangka pada kongka petunjuk maka da ia pakai, ia mulai. Iya roh. Jadi ia tuh natu ipake na istilahnya kongka agak madari sama kadoki pacapuran nama tu makuye. Iya tuh napake tau pandrita riolo nasibat tu kongka napau. Dia itu makan biasa-biasa je. Dia itu tanda nang kana sikolara, dia nang kana pesantren. Tapi ia kung kana pawina sibat Tuhan. Ia tu napake. Pak doga ngakoti Pak gurungan. Ilawi ihdinas siratal mustaqim. Ilawi. Ia kok kapitu nubaca yero. Napa kotokong. Magay. Lagi pialek ko ano petunjuk maka dia kong keagaga menghadapi ada kesimpulan maka dah makui mati ia natu biasa na maka dah matarang itimun na tau matay dia loh aja jina po nakada makotongan sebenarnya di situ dia jina tokam ia lemeto petunjuk dari dalam hatinya tu maka dah makui Nah, itu nampak guru atau pandeta termasuk guru tak Kiai Muhammad Said Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura itu mengajarkan itu. Jadi ia mengikut masa sampaya sunnah makanya ipake sampaya sunnah. Jadi kita minta
Jadi sini nih jama-jama no, istilahnya iya ko tak buka nih ronaleni patunjuk pengalatala makoro edenan atau istihara kong kami pigau biasa dena to pake makara magaro nasama ang kami to na macam ningo koti makara de iya memang to makanja ang kami matuna ang kagagami na pamulay makara bismillah yakin na yan at biasa nakada beko padangka makada aja muli ko de na tarala ito ang kada makoro aja mutanang iko de mudupay yang mana na to nasaba nagtokan nito ni ati makaldi gaji na makalmati po nga latala o ko kakapamasa na takumundro ya ko nakapa nga chigi atakumadichi nga betul kan ya ko muka pamas makada salama insyaallah salama ya tu tapi si betul si bawa ya ro patunju ko ni mamondro tapi ini butuh diamalkan ya ko cicen yang kedua nia ide itu butuh istiqamah pandangan apalagi di tomatoku macocoy na to tapaya to ko macocoy di tawe tak tambal lo lalang itu dia na tambal lo saliwa paki tema mula kabur na sabay surut paki matabatin na paring kalinge mamula no nasaba disuruh lebih banyak mendengarkan kata hatinya pakuleng lebih noi turun pakuleng supaya lebih banyak bersandar kepada Allah makita situngan na aja na pedelo nasa maja na kamata makwa si jana bute maja na kadina iya gagay ang kawatuna tapake ang kawatuna lebih banyak menggunakan mata batin muka palai ko patapulon yung muro na teto pa ito muro pitungas tegere pitungpulan itampu na nanae syukurat tawe 7 bulanan asan na tado pitungas so jajin na tawe iya kay ang kamu ya samilaw do tapi ya kumasampaja kumilawi si salah apa iya lo sampajange pura terbukti nih mapamulay na dita si mana birabiba diolo ina iya kokoy sampajan na mangilaw betul iya na tu ampai makada iya tu sampajange ala untuk langsung sifat bicara punya panguloy aga pangilawam aja tapala bawa nih ang kami doon di mamuy sana to tapi subhana rabbiyal a'la kama pakaraja yero subhana rabbiyal azim mapakaraja yero mapakaraja sana iko pula ko mapakaraja wasa makadaya kupungi melo musomba usaha kagi pakaraja jalopongnya adab itu yang kedua puji-pujian nang kenal hamdu fatihah puji-pujian nero bahkan ilalan na fatihah ang kedua umrah makan jalan da yunri bilodon aja napal-napalangi nalapakan ilillah atau ati pake ya kunadapi iya kana abudu idi mipung sumpa wa iya kana stain idi tomi pun ribilau tulu oko hade sa kutsi maka di pung Allah Ta'ala na sumpa ka atakku maka minta lape kamu minta aga nibilau cuma ini paterui jadi baca ya kana abudu ya kana stain dena to mangilau matarubani ini bu sampai di tomi remilau tulu pada ko makarani mereka angilau no makarani dena to milau ipateruni itu jadi pentingnya jadi usahakan gila tu ampai bu angka yasa sampai ya sunat toba nang kamu yasa doa taubat
lagi nak kasih sempajang. Apa iya ko sempajang? Mana langsung. Iya ko pak doangan ini kamu apa? Iya tu ampai ko katadir itawe pada neto tu kutanya lino nonroy. Pada kutanya lino itai ale musuju masum pariolo na pong Allah Ta'ala. Yaitu ampai takbiratul ihram. Ia lesan na panawalinoy, lesan na paringaralinoy, pong Allah Ta'ala maningaran, isingkaru ni katabere. Ia na tutaw makada, mangolo ni lauripon na. Anilaw no, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ia kodeta matarubami baca patehe. Ia konadapi iya kana abudu idi mpung sompa wa iya kana stai idi tomi pun rini lau tulu atau kan niati agak terbutuhkan. Tentukan niati korok yana tu nak ada guruta. Iya tu patehe si tonganna cek kosong. Cek kosong. Ya sagi cek kosong degari sana lisari. Makiro. Jadi ya tu patehe tilau ni. Ya kong kala sabta tilau ya korong. Iya kana abudu wa iya kana sai. Idi ngobung sompa. Idi tomi pohon remin lau tulung. Atau kanyati. Po. Angka je pacoba kena kai. Eta pasawila sakti. Tetap kanyati. Jamo tanana. Ya kana abudu ya kana sai. Balasa kaku. Pasawila sakti. Ya aja mo. Atau atina. 5 kilo. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lepani okoro agi lauki. Padongo okoro dua tunrona. Ya kana abudu ya kana saim si bawa waladdallin sebelum mengani. Ilaw ni rokok ki mapakaraja toko pole rokoe rabbi ghafirli warhamni wajaburni warafa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'afuanni. Sami Allahu liman rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban. Kata pakai rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'd. Kayak kata pakai ni. Tambah lagi rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyiban. Ini apa lagi? Rabbana lakal hamdu milus samawati milul ardi milul ma syi'ta min syai'in ba'du. Maka dia imangi sami Allahu liman hamidah. Maka dia mamungi Rabbana lakal hamd. Aja ditakkan sami Allahu liman hamidah. Makmungi maka dia itu Rabbana lakal hamd milus samawati. Aja ditakkan di sami Allahu liman hamidah. Imangi ni. Maka dia sami Allahu liman hamidah. Akadaki di mamungi Rabbana lakal hamdu. Aja tak kena tadi sami Allahu liman hamidah. De iman ini. Ia mamungi de makrani Rabbana lakal hamdu milus samawati milul ardi milul ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi aja tak mereka tu makmu makre mang sami Allahu liman hamidah. Makre telena sami Allahu liman dina. Maka namanya Rabbana lakal hamdu. Itu ampai balagai. Dia itu nak kena sami Allahu liman hamidah. Maka Rabbana lakal hamdu. Nah sebab ia memang tom itu baca nama umumnya. Ia ni koto masam pejaca dipakai sami Allahu liman hamidah. Napa to maka Rabbana lakal hamdu. Tabahan ni Pak ni kata salok kemudian makanya kau naik pakai kesah jadi
papasagi kijolay supaya tapahatongan makado iya roko to masampajang magidi na de nama cening istilahnya madari pada ko makitanga ki masampajang nasaba iya narona yang gak isampajangi sebagai tujuan padahal alam ya jadi dosa itu dosa ya kotor rokok na kaje makada itu nabita ya komelo ilo mas sempajang mana nabita ro atana pong Allah Ta'ala nalay pong Allah Ta'ala dosana na pigaw ero na patada nyo ko sa lingka na sibokulun na ina tu ampay madari matana papinadingi ko tami watu sampajangi iya ko to pura na roko pura to suju na maringan na papinadingi hikmana na niya to iya na to tau nabatungan na nabatun ito sampajang ko manyaman ni nasa di maringan ni papinadina ko tamay pura ni masampajang iya natama waktu sampajangi na matana nasa di papinadina masumpa papinadina na rekodena jamay iya na pura na masampajang tap pamaringan nasa di papinadina ay nalolongan di hikmah na to lolongan di iya ni kode papada mu purana si bawa dena eta sapa-sapa mu jolo tapi kana tupongkah iya nang kana makalicu selesai persoalan do de waktu kadaro makanja tapi angka suku do deni kagere ke maka da suku tongang apa ya tu sampajangi telu aga melo ipadecengi paringerang baca si bawa kedo na dena mungkin makanja man ipa suku iparingerang ya lupai kada senrakan itu denulai ini anda tatai hamako jadi dia na tu ampai ke sampajasuna angka si kiri iya mana na rositongan na mapasuku do mapatempele istilahnya jadi makanya pentingnya makada iya tu sampajange senia tujuan tak tanya tujuan temas tanya sampai jam tujuan ala niat tu untuk capai tujuan ya tu nangke sampai sunah hajak berarti pati sampajangi untuk milodo aja mas sampaja bawa itu dari Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli matangangi tato masampajang pil mihrab ukinalanna mihrabna nailau dolo ribuanna maka de huwa qaimun dena kana purana masampajang maka de ayai matangangi tato masampajang wa huwa qaimun yusalli matangangi tato masampajan Nabi Zakaria apa tahu mana itu Nabi Zakaria tahu mana baginena paja ni halangan sudah menopause paja ni macarepa maka dari doktor ewatiro dena na mungkin kana muiko paja ni macarepa baginemu matoatoni wa huwa qaimun yusalli ukilalan na mihrab na tato masampajang mangolol ripuan na ina ukilalan na sampajan na mangilaw aga nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a Rabbi habli efuku jadi nilai metro Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan jadi nilai metro Rabbi habli min ladunka alenya ko wija-wija iya makanja nilau ni
apa deka anak naje bayi na pa jadi macarepa nasa manato nga haya tapi sampajangi na napaki milodo matangangi tato masampaja nilawi rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Langsung aga jawaban malaikat apa aku sampajan nilaw panadat wa qam yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya. Coba gere puang Allah Ta'ala na janji ko anak Aaron itu pesanna Yahya nabi mataganya sampajan dini saliwas sampajan apa ia na saliwan na sampajan itu merajin-rajin diterima dina pada kuilalan ni ina iya na pilalan na milaw mutamain ilalan na sampajangi mukilalan na sampajangi milaw ina masija ya apa iya ni matoro ala na lagi pong Allah Ta'ala makada iya mupaki mangilaw kome ko masija iya ni ko isaliwan na to matunrutoto manuto itu kare iya na to ampai jadikan ini pasikola suju okilalan na suju okilalan na pateha ilawiha ilauki amacang ilauki apahanang ilauki tepa ilauki keberhasilan sujuki ilau manang yero nasaba umron na may matau mangilaw tahu kilala sampajang tabahagi apa yan ito na may kataw makuto masampajang nasaba din na pahangi kada iya janji na po ang Allah Ta'ala apa pura ni na paturus sinin na ala pakakasae wadingi pake mangilaw puasa wadingi pake mangilaw haji wadi pake mangilaw sakka ekoto pura mapasu sakka wadi pake mangilaw pasidakai wadi pake mangilaw ina daga cawi ko sampajang ina toliasi ako sampajang pura ko masidak kamu mangilawat di say tarima pura ko mapasusak kamu mangilawat di sah pura ko mapuasa ko mangilawat di sah tapi iya kanjana ina sampaja digacawi sinin na paparentay na paturungnya po ang Allah Ta'ala ina sampajangi hanonroy ina to ampay nagita aja ginelo na jama ina masampajangi asal na sampaja sunnah haja aja ginelo na pila iya kung kagaga melo inno galung mistal pada di makada koto meno no galunge neki mapamula to makada dito gajero na waktu balao dito kan asam pajangi sampajangi lalan na sampajangi suyuki podale halalame alena patunjue melo kahama pamula sapai tapasalama po ilauni manre balawe aja tacane madare maka sakka balawe lagi masampaja tilawi tuluk kumipitawe matagalu sinasara aja sakka balaw aja indo dari nangkat sampaja yele ko pakaka sabun ri mangilawe kira jadi proposal sitonganna untuk hamba kepada Tuhannya adalah sholat. Itulah proposal yang paling cepat sampai. Dok. Jadi di mana agak betilau. Deka bijak tilau ki. Angkana tame mendaftar melo ki ko lulus ilau apa? Ilau. Angkala kai cai podanada ilau. Angka bayi neliwa kadona ilau apa? Yang mana itu? Jadi asam pajangan ni angka waktu bicara ni angka waktu
nak makan landa yang rima sempajak untuk minta sesuatu kega pada saat seperti malam. Nah, yana tu ampai sempajak tahajud silangan sempajak sunnah ya. Namudian dah kami aja tak ada ruang berakan deto. Apa ya kau nak bita tu ngamet tak curi masa sempajak tahajud.